So ava manmalo le tātou li o Yesu Kristo te whatalo whatua le tātou tenu. Aftai le tua le na tausinga o tātou lia le tae o le asolua o le aso sifulu maleono o le masino yuni lua whelua sifulu maleono o le au nanga ma le tautua amata le nei le sifufonga o le laumua tālo whalawa. Ai alo mai loa o le tātou sauni ngā lotu o le tae o nei teita ia lana wauna su ngā pasta Paulo Sua mai le Kalesia Assembly of God Church of Sāmoa New Brighton e Christchurch. Iau si mai al whaafonga. Talofa lava, se o tātou atunu pele o Sāmoa le nei tae au fou. I le lofa maleanga le lei o le atua. Ua tātou ala whaifo i whanunga le lei. Vi ia lava le alofa ma le wha maoni o le tātou matai sili o le lang. Sāmoa, alo maia se o tātou tāpua iatu i le atua le nei tae au. Usus tātou pese o le atas tātou pese ona o teita ia leo i tātou se talo.
se i o tātou te talo. I o vai le atua lo mātou ta māpa i ai. O mātou ala whai fo i whanunga le leo le nei tai au fou. O lou atu nu o Sāmoa e maise o le nei lalo langi atoa. Sa ta o otolo nu i moenga sa mo moe ma malo lo. Whaaftai wala whai i whanunga le lei. E le aise tala vale o whaapopole nai mātou wana o le leo le oli ma le alanga o le fia. O lo mātou alangaina le nei tai au. Mātou whaaftai ona o le ola ma le malosi. Whaaftai lau tau singa ma lau puipuinga o lau whaasoa i mea uma. Vi iai oe lo mātou atua. Whaaftai lau le lei. Whaaftai le mata ngofia o mea uma wa e whaia. Mātou wawa ai atu le nei tai au. Wa e whaopopo yaso le soifua ma le ola o lau whanau. Au lava o na mātou whaaftaia ma vi iai oe lo mātou atua. Whaaftai meua e whoa i lo mātou ola. E tausi ai lo mātou ola i le tino nei. Vi ia oe lo mātou atua. Whaaftai whaaftoa o no le mānava o lo mātou mānamaina. O le ea e le ngata i leo lau upu. E whaapena o na taiala ina ai la mātou savalinga. Whaaftai le whaolatanga e tasi ai afe na e saunia. Ua mawhai o na mātou manuia, ua mawhai o na mātou mauai. Le leinga ma oe lo mātou atua. O lo mātou te talo le atua. Se ia e anga le leifo i le usuai o lau whanau. I fe au mga ruenga o nei aso. O mea uma o lo whaapena o na ngā iai. O tangata whaatuatua. Ia malutia ma leo lo lātou soifua ma leola. O nei a mātou whanau foi. E whaapena o na usua ia o onga le nei tai au. Ta mā whaamole ia malutia ma leo i lātou. Mai lima o ele taupulea lo mātou atua. Whaamanuia o i ngā ruenga o onga ai maise foi o le tapua inga nei o mātou mātutua. Ai maise le atua o au na maulatou whaletua. O lo whaia le whaiva o le tapua i a inga. Le atua whaamanuia i mātou uma. I le nei tai ao lo mātou tamā. Whea lava se mea o whaalongolongo mai ei se tasi le nei ala leo. Ia o atu le atua lau whaamanuia ia i lātou. O la mātou te talo lea. Whaamanuia la mātou whaalongolongo i lau upu. Anga le lei o le nei tai au i lau suafa Yesu. Amene, ma amene. Sāmoa lo tātou atunu pele. Tātou te wawa i atu le upu le atua le nei tai au e whaimata iala i lo tātou soifua ma le ola. E upu le atua e whapenao na mawaise whaamalosi mo tātou. Mawale le tusi al salamo a tāvita. Salamo a lona mta upe lua suma lima. O te fia whaitaua nai whai upu ia e whapenao na taita iai tātou mahtanga. Ia ma tō mataua i pere savalinga whaatuatua i le atua. Whaafufonga maia o a fionga pa ia le atua. Io vai, o te whanau na watu ia te oe malo loto. Lo watu ai, o te whaatuatua ia te oe. Awane i whaamaina, awane i mita, mai ia te au o ita mai ia te au. O i lato uma fo i oe whaatalitali ia te oe. Awane i whaamaina i lato. E whaamaina oe whaifua lato wa mio pelo. Io vai, ia e whailoa mai ia te au o wala. Ia e awa o mai ia te au iau mga ala. Ia e taitai mai ia te au. Ile mea moni mai ia te oe. Awa o mai ia te au. Awa o oe o lo uatua. O lo uolatanga. O te whaataritali ia te oe. Ile aso atoa. Whai upus fulu o te fia whaitaua. O ala umalava o Yehova.
o le alofa ia ma le whaamaoni i e ua tausi i lana whiangainga mana tū la fono. O ala umalava o Yehova o le alofa ia ma le whaamaoni i e ua tausi i lana whiangainga mana tū la fono. Haleluia. O le whai upo e fia whaamamafa i eise tautalanga o le tai ao nei o le whai upo e wha. O loo whata oto mai ai le loto ta vita i le atua o lo iai le whai tau whapea. Io vai, ia e whailo mai ia tia ua wala. Ia ea oa o mai ia tia u iau mga ala. Amen. O le tatalo lea ta vita malona fina watu i le atua. O le finau al tangata e whapenau na iai le naunau e iai lona loto i lona atua. Fai maile amatanga al whaitau i o vai o te whanau na watu i a te oe malo loto. Ta vita ese mai li tele o tangata fo i o tuspa ia i lana fo i maftanga i le atua. Amene. O le loto ta vita i le atua e na te whaia mea e finangalo i le atua. E ui le tele o taimi sa whapena o na whaia i ta vita winga mata ngā i luma o le silafanga le atua. A e vave o na fo i ta vita i ona turi vai. E vave o na toi sa ili ta vita i le atua. Ina ia toi whaale leia le maftanga malonari. Le ainga o le atua Sāmoa le tai au nei. Fai mai le tala ta vita. Io vai o te whaata o te io vai ia e whaailoa mai ia te au o wala. Ia ea oa o mai ia te au i au mga ala. O ta vita e pe e folinga e tangi ai le atua li telo taimi. Ina ia lata lana maftanga ma le atua. O le loto leo ta vita i le atua. E whanaunaua o ia. Ina ia le lei le sotanga ma le atua ia sa uma. Haleluia. E mai le fai upo e lima. Ia e tai mai ia te au. I le alamoni ia te oi. Ma oa o mai ia te au. A wā o oe o lo watua o lo uolatanga. O te whaataritali ia te oi. I le aso atoa. Ma neia le whaitau lea pe a tātou mawhauwhau whapea i le upua le atua i le aso atoa. O se whaamalosi pa se whiau o lo tau au mai po tau mori mai e tāvita. Ia awane ia i se taimi o lo soifua e ngalo ai le alofa o le atua. O isaura elu ele i nau i ala o Yehova. O tā vita e nau i ala o le atua. Lua tangata o tuspa ia e vavai atu e tusa o la loto. E nau i ala o Yehova. Ai maise o mga ala. Na o tā vita ma mose o lo o iai le nau i ala e maise o mga ala o le atua e whailoa ia i la ua. Isara elu e la tau tele i man na o iai. Pawai au mea mana o isara elu na o whailonga ma wavenga. Ile i nau i ala o Yehova. A o ala ia e whai mai le atua lai nau atu iai. O ala ia o le whai mai tuspa ia. O lo nau iai tā vita. Hei mai o ala umalava o Yehova. O le alofa ia, ma le whaamaoni, e tausi whiangainga, mana tūla whono. Maua so tātou taimi Sāmoa e tauna tātou sa ili pēr ma tū mau i ala o Yehova. O ala o le atua, e manui ai tātou. Sa ili le anapongi, sa ili le talo,
finau I le atua I mea lelei o le alofa, o le whaamaoni o le tausi, o whiangaiga le atua, ai maise o ana tūlafono. Le ainga ma le whanau le atua o whaalongolongo le nei tae au. Ia tātou nau I ala o le atua, e le o ala o tā vita. Le anga o le fo ia nau tā vita, ina ia maua le manuia mai le atua. Ai mana o le atua, mo le mana onga o tā vita. Ina ia whapenao na whailo mai e le atua o nala. Ina ia whapenao na whailoa mai e le atua. Ma ngā ala e ui iai. E manui ai lona o langa. O tā vita o le tangata sa ili le atua. Tātou te waai ho ia na ngā nuenga e whai. O le tangata e nau se ia o ai na filfilia e le atua. E whai matupu whai mai tala tuspa ia. Ngā nuenga ta upe sumal tolu. Whai upe lua sumal lua. Whai mai ia tala tuspa ia. Wa o maua tā vita. Le ata li o yese. E tusa lo na loto malo nei loto. Haleluia. Hai mai tā vita, hai mai le atua wana maua tā vita. Ai se alme tu se langa e whai e tā vita le me fina ngalo I ailo nā tua. Sāmoa il tai aulni. Ia iai se nau, ia iai se loto iai tātou. Se io tātou wa I atu I le langi. I ala o le atua, mamanga ala o le atua. E ta ia o tātou ainga I le atua. E ainga o le atua, le whanau o le atua, le whanau o le whaatuatua e le ngata I lea. Sāmoa o whialava se meo e whanongolongo mai ai le upu o le atua. Ia te oe, ia te au, ia tātou le nau. Ina ia whaailoa mai ala o le atua. E maise o mga ala. Le ngata I lea o mea monia mai e le atua, e taita inai le tātou savalinga. O le whaamalosi lea o le whiau lea le atua, ia whaamanuia tele le atua I lau whaafifonga anga Sāmoa, whaatai fo I o na le nei ala leo, ua whai maala whiau o le tala le leia le atua I lunga o le ea, e whaapenao na fola ai le upu le atua. Awa se manuia o si o tātou atunuu, ai maise o le neila lo langi o lo tātou o lai. Wha manuia le atua I lau whaafonga lo mat, Sāmoa se o mātou atunu pele. Wai foi o iei se mai, wa e si la fia ala o le atua, ta talo I le atua I le whaamalo longa. Wai foi o ta oto se mana onga I le loto, wa le maua wa le iloa. Ai ia whapenao na paiatu le upu lea le atua. Mai a sa ili mga ala o le atua e tātou te mau ai. Whaamanu ianga. Ta talo le nei tai au. Ina ia whaamanuia tele le atua. Mātou te talo ta mā whaamanuia. Oi le nei ala leo lo mātou atua. I le lipule e maise. O le paia lau whai ngā ruenga lo mātou atua. A le mātou le te o nei. Whaamanuia, whaatai lo lātou loto. E uia e titi se taimi e mātou te wholofola I lau upu. Ai whaatai o lo o whai māla waa. O lo fina ngalo I lunga o le ea lo mātou atua e ta talaina ai. Se au mga ruenga o aso taitasi. Ta māla mātou te talo whaamanuia I se o mātou atunu o Sāmoa. Me uma lava anga iai nei aso. Iai lo anga le lei. Atasi la ua fio mai mātou. Anga le lei foi poro kalame whaalualu al nei leitio. Whaamanuia oe lo mātou tua. Whaamanuia au na te tofi ma o lātou whaletua o taitai lotu. Ai le ngata I lea. Whaamanuia I tāpua inga mātua mātutua o nai whanau ia onga. Tono whalewhai ngā ruenga ma so se mea. Le atua la mātou te talo ia whaamanuia mai oe. Whaamanuia I nei atunu o le nei lalo langi atoa. Ia iai lau file mu ma lau anga le lei. Amanuia fo ima ia iai lau file mu si o mātou atunu o Sāmoa. Iona taitai e mai se ona tangata anu. Ia whaamanuia lau a fio le tamao a inga o si o mātou tofi o Sāmoa.
mai se foi o nei atu nu o New Zealand ua mātou no nofo ma mātou au mauai whaaftaitele le atua whaamanuia I se au mga nuenga whaamanuia I ngā nuenga o lo mauai tupe mātou te whao ngā ina whaamanuia I tamau ainga o New Zealand whaamanuia I taitai ia foa I manatu le lei taitai o nei atu nu ina ia whapenao na e whaamanuia I ailo mātou tua whaamanuia le nei aso fuafuanga ma lava singa le nei aso lafo ai atu I lau o fio e manuia I o mātou whaivalo Filipo. O la mātou te talo lea lo mātou atua. E ala atu I lo suafa Iesu te riso le li o le ola. Amene, ma amene. Ua whafonga le tunu I le tātou saunga loto le nei tai au na te ia he na wauna Pastor Paulo Sua mai ka le sia the Assembly of God the Church of Sāmoa New Brighton I kala estete mo le tuele nganga le whaaftaitele nei tai au wha malo tā pena ia whaaftai mo le ufolfola le tua le ngatele talo mo whaamilianga e o le talo foile le tunu yang le leim whaamilui atu ma luia tele whea unga luenga o le awhenga I le nei aso whaaftai tele lava ua luas fuma fa minute ua te ai nei le tu lai fitu le minute luma fa fonga le tato por kala me le ata le taiao ia o te fa peatu ma lord folau ma lord tau atai ia usmel fa fonga le pes fa le nganga le taiao ia o nam tadi foi lord por kala me le ata le taiao ta lo fa lava Yes.
Santi Talahia. Estero Fifi Falo. Ile Atao le Tayao. Laugh of the morning. Sufongalo Mua. Atao le Tayao. Tata por kalame atal taya moni lei upol pese ia fa tai le tu fa popol ne ya solo so fo lo ora ma no fo lau ma no le tau atai o mai le nai tu o le tatu ai nei ma le tu no ma le nai tu o le langi o mo mai tatu fa salo ma no so fo lo man via level Wellington en por idu nei e le o maluru tel foi ia le lava na timor po ia le mala le taya o le fa malu nei ya so yo winga yo le tau le no longo me lava ya so ye le utatu ye tau le solua ma lo le tau atai pa fere ya tene me to tau si uma lava le mano se le tunu mana I fa nau ya o le lo le tunu o mo me fa sa longa lungo le tatu website o le www.samoacapitalradio.co.nz o le tatu frequency tasi ono tesimo tasi fa mo o le tatu Facebook mo le YouTube o le Samoa Capital Radio ya le tatu to fe lo ne yaso ma lo la vele tawa tai sa ta tonu sa maduia fo ina ila to na fainga luenga na to sa malanga ya ni sel fale mai fale pui na ya inga lo afe fa no no le Jamie alo fitele atu por kala men fa la fa mal si a watu ya fa tol fa talo fa ina fa fe venga fale tua na itama na itina ma tua ma lo mo nga luenga fa tai ma lo mo ta po inga fa tai mo la uto talo yo tato por kala mene u amatalia ole ata o tai au a fere to ni tato pa anga o ma futo mai foi mi fa talo fa mai a tala salu fa pe ia pali trini pepa fitness sunga fam to ai novea ya tina ya tercia fa pe sunga vidiamu to le foa ya le wa ma futo mai bel pone ni tai au ya lo tele tato por kala men fa menu ya tu le tonu na tato se ya tu fa fi fianga ne o pese mai tama tu ai kolisi a piula ya ona so o ile mo tatu talo tau family a soifua o te fatalo fatu Samoa I lau fa anga le nei foi taimi ya o le society nei a piula tuai o tama o le PK mai vavau o la lato fa fianga le nei o pese mai na mua sa o ina tua a o tua na iat o enga lato fa vainga le nei society mai le tasiva ono tas o le nei wa atoa le upeli siliva le nei tausanga ma to te pese atuai malo matu fia fata wa ina fo I Samoa lo malo tuto atas malona upeli e pe ona tatu fa mana tuina le nei tausanga o le tai o le matu a fai pese por societe a piula tuai le nei vai taimi o le presidente o le sunga ya enoka tuilibu fata siai mal presidente o le kalesia o le sunga ya le nemilo ia fa fonga baia I pese na tuai atama tuai o le kolisi piula piu sa o mama o mana tua tala mai ana mua o le tai na ya maleta na sawa Yangi, Molesa, I to Mua, I wrote down to the Afia, was in Amatawa. Whoa, Mana to a
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea fōi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai. coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
Smel va fon tanto talo le tau pen fai lo official le vai tau mo le so I Wellington e manu la te mai. O le aso le nei I fa malu malu ina ina timu le na mata mena po. E tal sin le yaso ya mata no vai le mata la. O le aso taia o stofi mo le aso for le matualangi le la vale tau. O le malu lo le fa mo wina le so no. E o tu la vale so for le o le no le malus I po le malu lo le for e. O le mafanfana o le ea I le so sfultasi o le aso ataiao, sfulu malefa, o le aso tofi e sfulu tolu, o le aso farile sfulu malefa. E o le vavaina le tulanga o le tau le nei aso e peo na whalia le ofisa o le vai tau mo tātou Wellington manu ula ta mai. O ia le whangota le nei aso I muruie whai ngā whaiva le awhenga iai. Tasi o le aso le nei o le aso lua, ia lua sfulu me lute te ele lima nei le vaveao na sua le tai Wellington pe le tai le te o le sfulu tasi le tai o nei to sua le tai Wellington to sfulu iva minute I le ono I le fiafi e ona to pe le tai le te o le sfulu lua na nei Wellington na o polilua I le so e na pe le tai nei le te o le falo ve au sua le tai a fa sfulu le tai o nei e ona to pele o le tai I le tātono le lima le fiafi to sua le tai na nei te ale tite o le sefulu ma le tasi. Ia le tala na le tau ma le tala o le tai, ia so ofu whatimu le nei aso pe ai malanga le train po le pasi, ia po fia lava e te iai, ia le mata mai ana I timu le po le po. Ia e whapenal nei aso e matele ni wha malu malu. Ia mo la ula ftupe le nei aso malu le anga le lei tasi tala ni usila, Maula tupe Australia e valus fulta sene tupe Amerika lima fitu sene ili asoro nei o le tala fiti ile o tala alua lima sene. Tasi tala New Zealand maula tupe Sāmoa e tala lima sifuru male lua sene o le pa angatonga e tastesi male lua valu pa angatonga ile so. Tasi tala New Zealand maula tupe Sāmoa e tala lima sifuru male lua sene ili asoro nei tala lima lua sene e a manuia la foino la useleni nei aso a malo fo ile anga leine a inga lo family mai Sāmoa. Ya tato se mai la veno family anga waso I fua mas fa na nei aso. Tato ria le aso sful male ono masino yuni. Ya va peo nei lo waso I fua ya manuia tele lo was fa na. Tato email level na aso fa na at Sāmoa Capital Radio.co.nz pe afia mai family anga. Ya ole tus fai tau nei aso ono mawale tusi la so sfuru ono nei o lo motu se fata o te lufu fafe upe sfuru ono o lo il foi taule nei fapea a wa e atu fitu o na pa u le a mio tonu a e to e tu o ia a o e a mio leanga e pa u I la tou I le maalaia ia le na ta ua foi tau o nei aso a wa e atu fitu o na pa u le a mio tonu ai e to e tu o ia a o e a mioleanga e pa I la tou I le malaia ea sa ili le a mio tonu o Yesu le a mio tonu ta wa mio tonu ina I tātou ia le se le mawawina e se isi ana e to e tua I lunga le tangata o lo iei wa ta wa mio tonu ina ia manuia le wasa I fual pese le nei mo oe e ma le sunga ia yopu ma le au fai pese po le sunga ia panga mari e yopu fai valu to is for 1 minute on the tale o valu si fonga lo mua. Si ane mo e fa aneta fa a poco mai a sole ona tu olo faanga ma fa manuia happy birthday to you all dia manuia no asafana nei wa e auni ata so fa afetai ole tu ala va ia via
Lea tu ai whaafetai loa lofa winga se Kwa e foa i mai ai nei a sote Alofa angalo ai ngalo a so i fu Ai au ngalo mola O ai na ai mai se lea tua Fire e pea o matou loto E tele pea lava nei aso O toe wha a popo O la fia fia matou Wa lenga tai Loa so whanau Le nei ua ulia mali Manuia me tua e loa safana Va au mai na lo soi fua na fe To e fa a popo ina pe amici aso se te Le lo fa anga mo ole E le umayo a ina pele Tu ai whaafetai loa lofa winga se Kwa e foa i mai ai nei a sote Alofa angalo ai ngalo atu soi fu Ai au malo mola O ai na ai mai se lea tua Fatu le tunu fa malo atu so fu le temi o se tepa foi le tu e tala o me foi de topu la langi le yaso la so fu mo no unit sang mo vai o le sol tu sanga tasi valu iva tasi na tofi ai tanga tele o John Airport e fai ia ma pale mia lona tolu o malo kanata o le sol tu sanga tasi va o tolu na fa vai el company o le Ford Motor Company o le tanga so fa ia Henry Ford na ia fa vai na company le o mai ele so i o i pea company le Ford o tele la tu tavale sa no e fa fonga mai tono se Ford ia o nei fa vai company na te usanga te siva o tolu o le so te usanga te siva te silima na fa vai ai tono peltania le Women's Institute o le fa la tonga le fa vai na mua la vai kanata tono Stony Creek Ontario Canada e le tina so fa ia Adelaide Hotless te usanga te sivalu i fitu Yo na vai le tupu pe nei fa la tonga so soni tina fa vai na no le sol te usanga te siva te silima i tono peltania o le aso nei te usanga te siva fa fulu wa veai ele nu le Lithuania ma tunu wa fa vai na se parti pos fainga malo communist government ya mo te mo mua o le sol te usanga te siva fa o le tamale ful fa te usanga wa fa ya George Junior ia o ia le tangata pitosili na laititi ua faasalaina i le oti tonu Amerika i le senaturi e luas fulu. Tausanga te siva faafan tupu ai na le sifuru faa tausanga u faasala i le oti talo fai. O le son tupu ai tausanga te siva faafaa. O le son nei tausanga te siva fituono na alu e solo te ata maiti uli. Tonu Afrika i saute i Soweto. E faapea na matuau sifa ia leo solo te ana i tamaiti e mafua mai. Ia ona ole vai o tūlanga tau wa o onga. Whatu penga wa o onga mo mia nei tamaiti nei se so swani mali malo. Alu e lato solo te. Ia na whaalafi la whaamamonga whapea na luas tolu tamaiti na mali liwa i osfa inga ia leo tau whai whaafile mul solo te. Ia wha mai tangata lau te le luas e lau tamaiti na whioti ai.
ai fai mai ia to tele ni le ia 5 se lau ia ua vea lo le aso le nei tausanga uma amata mai le fitu fa tu 5 a fitu ono fitu valu o mai temi nei ua fa amamalu e Afrika i saute o le aso fa apitoa le nei o le vou Youth Day e mana tua i nei tamaiti uli ian tafana i leo manu i le so i Soweto i Afrika i saute o le so tausanga e tasi iwa valutasi na avatu e le Palestino Amerika na taimi o Ronald Reagan le whailonga leo le Cold Medal i le tangata suafa ya Ken Taylor e whapea le ampasa leo ka anata i tutono Iran o le urua i tangata ese lea i leo se Amerika ua ave il whailonga lea ea o le Cold Medal le malo Amerika o na taluai sa iei tangata Amerika sa alokaina Iran na taimi to ono ia o le lei o le ampasa leo ka anata i tutono Iran na mafuaina sao ese mai tangata nei ia mafasawina ia manatu lo Amerika wa tau mono mea na ave el fa longa tau lo alo na malo tau sanga tasi va tasi o le so tau sanga lu afe ia na malia Israelu o le a ia lango tu la fono malo o fa tasi le National United Nations Security Council Resolution falwa ina ia ave se o mana fita mai le panona luas fulu tau sanga o fita a Israelu tono le panona o le so tau sanga lu afe fulu na veila tunu le o Bhutan le nuu lea i le tu i saute o Asia e o le nuu mua le langi wa matua whaasa ina lawa se tapa o le so na tau nuu ai wha tau nuu nai lea tu nuu tau sanga i luafe se fulu ia o tato tala na e toi maua le whapoponga te masani whaftai lava Fascino
iai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sāo te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Nisi o nangata ua mo le silifia lu tātou tunu, ya, o taulongo pēr, ia mo tātou umanava mano lava leon sai, ia whawhtai ni tai au, nei miruti an whawhonga le tātou telefou, ia e whatimtimu a mātou nei polirua ma Wellingtone, ia manato o le lei nai, le nai tū o le tātou tunu, ia mo nātou o siringia o le lei lava ia le so ta inga tātou, ia i lava vaenga e tau mai e o lei a tātou whasalaunga i lunga o le interneti, ia masalopo o lau interneti nai mafu ai ia le motu ato whasalaunga. Alo whatu ia i le sunga ia o lo mafuta mai Sāmoa le sunga ia skola, ia sa vesi uleo o lo whtele atu, ia nai whapea mai o lo mana e tau Sāmoa, o lo whailo mai o lo o le tai tele o taimi, le nei vai tau, sunga whawhawina tānielu, ia Posco Cap, lo whtele atu, ia whapea ia tina ia Amelia, a tai mafuta mai saulo mania nga lunga fe au nei aso e fa pe ia sunga lai foni a no lava ya wa to malta wa le motu saute tatu te au fa tasil fa ngol va so nei e ta longa le alo tu ya ai le o la fa solo nei fa fi fianga le tai au e ona minuto fa fo le tatu telefo mutala pe o ma senia le tatu le ti fo le mo alo fa tu sunga lo peti mai lata e le mafuta mai Brisbane le tai au fo Whawhiwhianga le tai au, ma le sunga ia iopu pangamalia, ia po le sunga pangamalia iopu whaiwalu, ma le whaipese. Sa eli uma so se mea wa e wha tino ina
so lua manuia lo tātou te no re nei fo I whaopopongo tana fau mai Sāmoa o se mai e lau whaafonga. E to se funma le hiva I lātou o le tūmalo whale ata numero 4. Le ua whaasara lau whaala wei te le ina lunga o peng te wha ilangi le lātou official phone wha vai swafa o lātou telefoni ma fioanga. E dawa mai a le teimi wha atulanga ina na tu inatu ia I lātou. E toi foi nei, e toi tu inatu ia tupe na ova atu ia lātou tupe wha so soina. Mai le wha manu ia ngau le toi foi o whanau ia onga le amtanga o tau sanga. O lo manino le wha silanga le official phone wha vai le seini wha alua le ta isa laudi ma se fulta la I lātou nei. Ma o toi tu inatu e foi le official phone wha vai a whale ata numero 4. Le aso tolu se fulo le masina le neo uni e wha angata ai le toi tutongi nane o ia tupe. A whai e le ai o le atu inatu lo le mata opo I le matanga ruenga lo o ngafa mal proketi e tu inatu ai le mata opo le nei I lu male tula fono. Mai o se wha le tonu mai au whainga ruenga lo official fono wha avae I le tufa tufa no ia se heleni wafua I le wha fita hauli. Ua wha manino mai le teite fono le komiti o lo o ngafa mo le tape nei no le tu inatu le tufa tufa ina o se leni o le se fulu miliona tā la mai le malo ni usila o se wha manu yanga moli tu malo sa fata I le ngoto ai o lo lato wa su e su e o lato ngata I fale. Wa wha manino fui tu pa isi manu le mafua anga wa tu waie o na tufa inatu le se leni. E le ngata ina le ato se ono afeo I lato wia wa lata ina mai a le seini no lato whengainga. Ma wha matu inatu e lo lato se leni. Ai ua toi le whafo I mai a ia ngā ruenga lo whaatino e le vai ngā mtanga ruenga o tōpe u whaase e atu ia le luflufino le seleni e whaama tu o toi loi te tono te ngā tūpe le ua tu inato I lantou wia. Whai loe fui o le to telo I lantou e le ainia lantou tu stupe ai o lo o wha awala o mātua lantou seleni e lungo le te ngā tūpe po le tusi tupe le tangate to tasi o lo lantou a inga. Mai o nisi o vaenga e te tau o na wha manino le lei te tono le saininga o le whiangainga. Ai o le isi vaenga wa wha tuai ai, o na ua toi si tira fwy numero I lantou na wha mawina mua e anga waa le wha manuyanga sa valua feiva se lau valu sa whamalaiva le whaitaunga mua. Pei tai wa toi whaita watu wa se fulu wafe whasa lau lima se fulu male fitu, o lona winga wa toi wha opopo le afe whasa lau wono se fulu male valu, o tangato li tu malo sa fanta, ma wa se fulu afe fase lau lima se fulu male fitu leo whai o ilatou, o le a maua o ma whaamanu yanga, o le ta iafe ma le se lau tāna. Mai o le a whaalui nai le se lenia se fulu male tasi miliona, lima se lau male fitu afe, male fitu se lau tāna. O le sole o le a mata whaatala noe nai, le tala whaatatau o tu o le tupe, o le lua afe lua se fulu male ono, ma le lua afe lua se fulu male fitu, pe ato e tau a fia le parlemene le so le wha wino no tiute wha parlemene. E tasi tesi ma le 5 piliona tā la le tala wha te tau o tu o tupe o le a tala noina, ma o lo wha mawina i se au wha inga e lua se lau se fun ma le 5 tesi ma le 1 miliona tā la, wa sidi e tupe wha alu tupe maua. E lua se fun ma le 1 miliona tā la wa si ti ai le tala wha te tau o tu o le tupe fau, pe a wha tu sa tu le tala wha te tau o tu o le tupe o lo wha ngasuru nei, le e wha mai e le aso tolu se fulu le maasina le nei o iuni. O le tala wha te tau o tu le tupe o le lua whelua ono lua whelua fitu o lo wha auto wina, a inga i a tasi le ngafa tau li maino a ti nae. Mai o le tala wha te tau o tu fau o le tupe, wa tangia ai le tu ititia o visoswani tu sao po project support o le tala wha te tau o tu o le tupe le nei o le a wha mai eina, pe a wha tu satu i le tala wha te tau o tu o le tupe fau, o le lua whelua se fulmanono e le lua whelua se fulman fitu. Wa toi tolu po le wha amasinonga le lawina o le wha asalanga o le sa ave mawhaia o ngā ulu o le manu Sāmoa i a mase mahonri shoka wha ato a lawina i le vai so fau o le talusanga le tamaita i lo ia o lo tu la i mo mase e nei wha atua tuwai le lawina o le wha ai unga o lo tālia se wha ai unga i le talusanga e toi apiri e le wha ai unga le wha amasinonga le watu ina mai. O le whai unga wa wha amao nia ea na soni ngā tūla whono, le e au fiei ma le whaia leo ni winga māta ngā. E walu mōri anga o lo mōri ai, e au fiei le wha o 5 māta ngā. O le wha o 5, ma le wha moe moe whaia se whainga a inga wha ama losi se i tulou. Ma le wha tino leo ni winga māta ngā wa fiei ni tamai ta i se toa lua.
Lea e se fun ma le wha ma le se fun ma le iwa tausanga le mātatua le temin tula i mai ai le whaafitauli. Ia se tema e le tausanga e lua afe lua se fun ma le wha. Mai na mōli ai mase e mōlianga e se fun ma le tasi, peitai e na o le valu mōlianga sa wha mao nia. O tala fawia, manu ia tele la varani ia solo tātua tunu. Whasoi fuia. Tālova lava I nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lo mua. Ua whai loa mai le whainga māloso whaatasi, a tonu o le alato whaau ngā ina le vaenga tupe mō taimi whaafosei I le Emergency Fund e whaalele ai au nanga tau whela o inga. Peita ai ua whesilingia lea fuafuanga e le tua ngai, pe aisea na lea o fia ai I le tonu o le tala whaatatau au tu o le tupe le mālo, lea ua uma o na wholasia I luma o le pālemene. O se whaalinga mai le minsta o wala whela o inga I Chris Bishop, na ia tauai, a whai o le a se le malo e whaau ngā lewa ngā tupele nei, o lona winga o le hawhi ai se wheso swani whaapitoa, I le taunga tau pase se o pasi mano whaafi I le taimi pisi o whe malanga inga. Ai pei ona sila fia o le so lulu taruai lea sa whai lo mai ai whala waitele e le patia le Labour I lana whainga whaamai e whaangata ai le luas furuta lai le vai aso ia pasese o pasi mana whaafi I Aukilani, Wellington e Makalai Estate a se furuta lai isi vaenga umo New Zealand pe a whai e tu lai mai I la tau I le teita inga o le malo. Whaari ai le Labour o lea whainga whaamai o le a whaanu ai se vai ngā tupe tusa e ono se furu 5 miliona tā lai le tausanga. Pe tusa lea o le tasi le pasene, mai le whaaputu ngā tupe e ta ua o le NLTF, National Land Transport Fund. Pe tai, e le o fia le minsta ia Chris Bishop I lea fuafuanga a le Labour. E ta au fi le minsta, e siri atu o na whaanu le se leni e whaatele ai la whainga o ni malanga, nai lo le mawai o se whesoa swani mō tangata whe malanga ai. Ua I loi ni suasu e ngā le mawai ua one I ai le whaatawina na nā whaasoli tu la whono o sikaleti matapaa I le tono New Zealand I le taimi nei. Ua whaatatawina pe tusa o le tasi vai tonu o sikaleti matapaa o loo whaatawina nei tono New Zealand o sikaleti sa au mai whaanana ini whainga solitu la whono I te tonu o le tuno. O se lipoti sa saunia le whalapo tonga te ua o le FTI na ta wai o le tolus ful tolu ma le afa pasene o te paa uma o lo maua I New Zealand sa whaunu whale mai ni whainga solitu la whono. O se si tanga lea pe a fua I la whainga I luas furu fitu tesi ma le lua pasene na iai I le tausanga ua mawai. O se suenga sa whaia le wales whaasa laua New Zealand I le neimata upu le masina o Māti na I loa ai e tele whale o loa la iti au kilani o loa whaatawina ai ta paa masikaleti taungo fie mai whafo. O se tasi e whale o loa I au kilani I se sa e o loa whaatawina ai le se fulu tolu ta lai le pepa sikaleti e tasi. O se tau e le ititi ifo I le afo le tiute o le excise tax e pei ona maomia I le tula whono. O le au mai o ni sikaleti mani ta paa mai whafoe au noa ma le tongina o le tiute ma le la whonga e sa I le tula whono. Mai ma whai o na mōli ai se whai o loa na te au mai I o loa I luma o le tula whono. E le ngata I lea ai whaasa fo I le tula whono so se whai o loa na te whaatawinatu I ni sikaleti sa au mai a whanana ini awala mani whainga pi o soli tu la whono. O le whaasalanga mō se whai o loa e wha maonia le a fia ai e ma whai ona whale pui ai mō le umi e ono masina po o le salatupe e lua se furu hafe tā la po o mea uma fo I e lua.
O le masino me le sa fa ilo mai ia le malo le fa vai no se fa la po tonga fa pitoa e au fia i sui o l'ufficio le leo fa per l'ufficio le tiute ma le vai ngale sui fu malo loina e fia ngai ma le fa fetau ia o fainga ma mionga nei o lo au mai fa na na i si kaleti ma te pa i te tonu le tunu o e o noa ma le tutungina o se tiute po o se la fonga. E to lua ia nisi sa abe mua ma komisina o le wawhea loai ua wha popo atu i le tele o hala po tonga e ngā rulue mo tangata malanga ma isi e tunu u ai wha pēr ma tangata suru whai i le langolango ina lea whala wai tele o le lita ita i le leo o Rakesh Naidu o lea tu langa e mafua ona o se whaasiti langa mai le komisina o le leo ia Richard Chambers i le vai aso te luai e whapea ua ia whaatonuina le whaia leo se suesu e ngālo ia lana mata ngā ruenga i le vai teimi sa whi soota i aile li leo leo le nei o Naidu ma le pāti po o le vaenga whaopu whai a le Labour. O le lita ita i leo leo le nei o lo a fia ua umona whaai lo mai whala wai tele e lona se funu mo le tolu ia lona suafa i le lisi alo ia o sui tau vao le Labour mo le palota ia Novema. O lo ia umia le teimi nei, le tofinga o le pule o veso ta inga, i le vao le mtanga luenga o le leo, ma te ngata SSA o New Zealand. Petai, e le o fia i aile li komisino le leo ia Chambers, ona o le tuai una whailo atu o le wha moe o Naidu, e fia tau wahai mo le partia le Labour, i le palota ia Novema. O se tusi i whalau i tele sa whaasar lawina les foreide te ruai, na whailo mo iai le li o Gregory Fortune, ma le tawaitai o Susan Devoy, o i la ua umaia na veo mua ma komisina o le wawhea lo roa i o tangata, lo la whaanonoa ona o le tūlanga u whesilingi ai, le tau le leia o le ingo le li leo, i se tūlanga whalau i tele, a o le i uma ia le suenga. E tali tonu i la awaia o le li leo o lo o ngā tonu i aia nei mata upu, o se tangatanga waa mata ala whea ngai, mo le tofinga o lo o ngā lue ai nei. Ai mai se o lo na wha moe, e fia ofi atu i to tonu o le pāle mene. E to o luas ful tolu tangata na saini ai le tusi whala wai tele le nei, e lango i nai le ita i leo, e ofi ai, i a sui mata i tai o whala po tonga, o lo whea ngai ma au nanga mo te ngata lautele po o community groups i le tonu o New Zealand. I le lalolangi i whafo, o lea ua whailo mai le mali lie o le United States o Amerika whapea ma Iran i se fufuanga mo le file mu e au fia i le tau fia tu mau ma le whaamuta i na loa o le taua i ona vaenga uma e au fia i ma le panona mai watangi ai le anga i na tau fia loa ma uma le taua le nei sa sa e tu tonu ua ato le tolu ma sina o whaia. O le malo o Pakistan le sa tu malo si ma te lelo na sao i le whaia o whesota inga i le wā o i tu e lua mo le whaatala noa ina o aia inga ma tu unga o se milienga e ma whaia i o na wha uma le taua. O le urua i whaasara launga i tusa o le nei milienga na whaia le malo o Pakistan ma e sa mave o na langolongo ina e Amerika whapea ai ma Iran. Ma whailo ma iai e whapea o le aso se furuivo le masina le nei o iuni o le asaini ai alo ia le milienga i le vao i tue lua i le atunuu o Suise lani. O se whasisilanga mai le lipele stene Amerika ia Donald Trump i le asunga fuan nafi na ia ta wai le mai a o na whaatulanga o se milienga i le vā ma le malo i Salama o Iran. Ta wai fo i le lipele stene o le ua toe de tala i e whe malanga i ngā masani e wa asua uma wa oloa i le vai nuu o le Hormuz, mai ua i e whaatungi na fo i le te tala o le poloka a le fua manua o Amerika o tau langa uma o le malo o Iran. O le neila sanga o talo sia le tutele o tangata o le a mausali, ma maua mai ai se file mumoni mo lea vaenga o le lalolangi.
Ua tofia le tamai ta isa avea mua pale mi o New Zealand o Dame Jeannie Shipley avea mataita I fono fau o le whaalapo tonga o le Waitangi National Trust. Whaailoa mai le whaatonu o le whaalapo tonga le nei o le liingo ia Ben Dalton sa filifilia Jeannie Shipley tau aveina le tufinga ona anga waa whaataitai ai whaapea maona tō mai ma tā upu tau le pulengo ngā luenga ai mai se o lona si le fia I le tala whaasalopito o New Zealand maona tangata. Na ia tā o fōi o whiaunga le tūla I mai o Jeannie Shipley I le tofinga le nei ma se vai taimi tā ua mo le whaalapo tonga le nei le Waitangi National Trust ai mai se o le ua tūla lata I le whaamanatuina o lona lua se lautusanga tālua na seinia le whenga inga o le Waitangi. O Jeannie Shipley pe ona sila fia o le tamaita I mua lea na ia umia le tofi pale mia o le malo New Zealand mai le tausanga I tasi iwa fitu o mai le tasi iwa mai le ngata I lea ai te le nisi tofinga sanga nue ai le tono le malo ai mai se o company ma whaala putonga tu ma osi. Ua sui tūlanga atu Dame Jeannie Shipley ia Tania Simpson o le urua I tamaita I lea na avea ma te fono le Waitangi National Trust Board pe ona tofi ai o ia iu lai o le tausanga taluai. Ai o mafua ona puupuro na teimi ona o aia inga wha le tūla fono wha muta ai I le na o le iwa tausanga le umi ma whai ona au na ai so stasi I le tono o le komiti whaafoele nei o le Waitangi National Trust Board. O Tania Simpson sa sui tūlanga atu I le Rio Pida Tipenei na umia lea tu whinga. O le whaalaputonga le nei le Waitangi National Trust la tau te tausia ma waaia ia malae ma whanua o le malo I Waitangi ai mai se o le ele lea whaingoina o le Waitangi National Estate lea na fōa I wha mea lofa I le ungali I o Lord ma Lady Bledisloe I le malo o New Zealand ma ona tangata I le tausanga tasi iwa tolu lua. O le ito malo le Bay of Plenty sa au pito I maununga le fua o lon ta mao ainga I le amtanga o le tausanga nei le ua whaamuta I le tūranga mua sa au mia le tu malo Canterbury. O le fua tau I le tamao ainga ale fa le tupe o le ASB mo I tu malo I le tolu masina le na umaya mati na tūlai mai ai le Bay of Plenty I le tūlanga mua lona lua I Canterbury ai tūlanga tolu Otago. O le fua le nei le ASB sa wha tūlanga ina I tu malo SS se furuono o New Zealand I vaenga ia awhiai ngā luenga o le tau whale o mea tau whaataua inga o loa ngā luenga te tele o lo whaiai atoa ma le whaamania ina o te ngata whaatau I le tau o loa ma isi au nanga. Whailo mai le whale tupe le ASB o le tūlanga le lei o le tamao ainga o le Bay of Plenty sa langonga ina malosi le whaatupula ia leo la whaio ngā luenga mai se ngā luenga tau whale o lo whaiai ma le tele o tupe whaaro o te ngata I whaataunga I whale o loa ai whape ai ma le lei o le maketi mo whale I lea vaenga o le tino o. Ua whailo mai le tō fia o le lisa ave mua o se whaufautua mo le partia le National ai whape ai le partia le Act avea ma whaatonu fau o le newspaper autu o le lau mua I Wellington le Wellington Post. O ia lea o le ingo ia Matthew Houghton le inga lue mua o ia o se tūstala ua whailo mai fo I whapea o le a se ane ia le whaatonu o lo iai o mea tau uwhai o maloma bisnisi ma le tamao ainga o Luke Malpass whai ma whaatonu lango fesoa soniai I le li I whaatonu fau le nei ua filifilia. O Matthew Houghton pei ona whailo mai sa whai ma whai lau tusi o fesoa tainga Press Secretary I le taimi o le whainga maloa le li palemia ia Jim Bolger a sa avea ma stasi o whautua whaavitoa I le taimi o avea ma te tai o le National I Don Brash. Sa toi fo iatu o ia I le National ina ua tula I mai dot mala
sui tūlanga ia Simon Bridges, ai na whaamawai ina ua vea Judith Collins mataitai o le partia le National. Sa vea fwoi o ia ma tua i le partia le ACT, ai whaapea ma le li pule nu o le aitele o aukilani ia Wayne Brown. E tō whia nei e avea ma whaatonu o le Post o lo whai ia sana tusinga i le newspaper le New Zealand Herald mai ui ina o le tūtau matau o whai o malo na te langalongo ina ai o tele taimi ua ia whai tio ina malo si ai le taitai o loo ia nei o le National po o le li palemia ia Christopher Luxon ia na tusinga maana whaasera launga i veso o te inga tele wawave. I le tamanusanga soka mo le ipu o le laulangi, na matua whaate ia le au malosi a Sepania po Spain, e le au le tunu ula i titi o Cape Verde, e le la taalonga i le waweao na le i la. Na tutusa lea taalonga i le aini ai, e ui ina i luas fulufitu la whai o awa noa na maua e le au Spain, e le tau na maua i so lātou ai. O le au le nei le Cape Verde, o le teimi mua lea, ua o ai la tau i le taʻamunusanga le nei o le ipo le laulangi i le taʻalonga soka. O le aua le All White New Zealand, ua lipo te mai le matua sauni matapena au wala la tau taʻalonga mua le o le aftawi ai ma le au mai Iran, mai e mawhai o na mai moa ma sila iai i le taʻalonga i le so a mata atu i le sefululua i le auauli i le TV a New Zealand. Whaiunga leo telefou. Tātou telefou a matala ni tai au, mai le sifonga lau mo Wellington ia pe ona tapena ia le fionga ia lawana ati lawa mtala mai Sāmoa, tu mai le sunga ata se salem. Sem le walwas fulu minute te ni le tu lai valu. Ia ua ho fo taimi ta pena nei fa na pol na umuri atu ya onga nei aso mole nei tai ao fa timu yo to inga tai fa pena Sāmoa no na suene alo ta ya fu le tai ao ala to ulu ya timu ha to pulo le ya ana le la lo ya pola vole o fare te el tau ai to ina mo lo mto ma sale yo la onga vele sa le ya sa le melana su e ta to le wala vole le o le pe o le fa no ma san ya le pe le onga ta ta la onga tinga mana va o vole si lo to no mana va pe tinga pe le e te vela le onga mana va oi vole le ala na mata pe o te le vo amatela to mo so o me lo mato so e fa mai nei ati ngalo manava vai lo ai le ya fe lo la tamuti a onga vai mo ya ona I mau pa lo la ai mo po vole le auto suene li af Oia tu o matua timu nga ala I lo le ya ele ini me ta fu afi na o kasi te na ala da ele ini me ta fu afi ele ai amani me fa se me ai ala inga le mo polo ele foi se fuata ai le foi fa not te le fa le tonu le ya e se le to fo ta to ya I o ya o te le swing up a fu na vai te imitasi sa fa ngai foi mai lu ta o malo tu malo si malo no sa inga me ta ya ya mo ni fa tai tai le tu foi malo si wa nga ni aso pi pongsa ta tu ta ya o le saori ya el pongsa le na sa o ya ta to ile te o le la tele iva ile aso pola sto nai ya le la o pongsa ya o mai nei le ulonga le mamla ya o pongsa le ava I tanga te foi le masani le temi foto ate le ono esa il ta ya le to nga pongsa le ta to pulu ya le uti le valu la fa le valu ya msalo na wa au nga pung sa mo va ngata tu tel jan no atu ye ki ile lam se ki ile lam pe al time fe mal lo ngol po mo ile le ya ya ma du tele fe nga nga ma tele ya so nga tele ona I fa na ya onga ya nei le ta alol tatu au le white all white ya le mo ta winna wa sa huni o tele o fale fafifia o fale ainga o fale kofe le mua so se tu ni usila mo ya ta lo sfuru lua ama sa ut fasa longa
ia o le vao sfuluanga le tasi a mata le talonga. Mane. Ia. Pese au mai le atu Afrika le ana ta alo nei ma Spain le na ma ta finga la wan. E fo la ta fa longa tu le. Ia matau le tele atu no la langi tau tele i masani ai. O masani ta tu ia tu no foi e fa ye misa matau te tele e la to au la kapi. Ai olo i soka. Ia e matua le ia soka ta mai no la itina e tai tai ta tu. Tau tia le Cape Verde. Ole ai fuala le fast food valu au le tamu sanga. Ia. Ia, ole wa taulan sao mai lunga nu ia e manda ia la tu. E ta fefe fo ila ni. Fo ila ni ifia le atu nu. Ai. Ia wa Spain o tasi o atu nu e numero tasi le talonga soka. Ole o mene o talonga, me nai ta ua to se talonga ai vivo Sāmoa te mil tatu to fitua. Fia o tangata tatu to Sāmoa. Ole sfulima le manu Sāmoa. So talonga fia tangata pe malo. Moi. Ia, le voila ye talonga termine. Ia, le wa tatu saune fatalia sia tatu au nei le au. Ia. Alo me wa Iran, te lola le Mali. Ole talonga le o lo ta ua taungo fie pepa. Talonga ni usini. Tau pepa pitsilin taungo fie le la tal tol sela. Amerika. Ia voilà liuma ni. Ela te lima se la tala ni usila. Ava mai o pepa taungo fie, ole talonga taungo fie le tele pepa taungo fie. Ia liu le tala Sāmoa, la tele ono se la Sāmoa. Ia la tele ono se la ia sa ole. Ia vai le. Al mele mali. Ole tele o talaina au mai taungo taha pepa o talonga. Ai tele o talonga e fai moi moi. Ia. Ele ma se ava no stadium ila tava ai tu. Tu ha tumu. Tumu. Tangata mai I ma o la langi le malanga mai Amerika. Ia. Ia o levan sauni ia. Moi. Ia ta i pe talonga. Ia amata le tatu talonga. E sel mana yo fatu te ingale tunu ule o Japani. La tu auta pua ia. Sa ole le. O ka se mana ia sole. Ia le fai fo e Japani le vanga le kata le fata usanga tarua. Ia. Ole umal talonga ai tang fiao umal lapis. So ani nei tanga fai nga luenga. Ia le foi la ia le temi. Ia me na ta ule le ia le tunu. Sa ole le. Mo. Ia o tala o Japani tanga tala mata fa mai o la to wala tu manga. Ia sa. Fa mama te pena la pisi pe amai en talong. Ia ole me na amata mai ai tonu ainga fa so me o laiti. Ole sile vai nga ta ua fo I fa ta ua ia onga. Ia. Ia ma ainga ole fa ta ita mai te vai le la pisi. O me umana ta to ele na o tanga fai nga luenga le te fai. Ia. Ata to fo ila I fa le ainga. Ia o tele lo wa istemi te ole fie tanga fai nga luenga le fa le ainga ta to fa mai no lau ia tau te ai. Tu loading. Ia. Ia pe fa pe tu ia la to nga luenga na. Ia to tele fa ta umana tanga tu fa ta se ula pisi. Ia. Tanga tu tonu. Ai fa le inga tau tu ia. Sa ole le. O ta tonga luenga fa fa ta si le ngata fa mai si le tonu. Ia ole tau le le ia fa ta to. Wala ta le monitas. Ia. Ava pe le tau ta I o Jerry o Mari si de la ai. Ale tu mo fa le. Ia. E o mai ta to ai fola solo me. Ia. E vai la I tala tanga ia. So ma tu o la wali ia mama. Ia. Ia lo fa pe ni so la usa mo la ia le pisa. Ai o mane na ta to fa ia me o mai fa mama le. O le tau le leia I o tātou le na I whape o Sāmoa tangata la. E o wale mana ia. Mana ia. Le whai lau I vai e te minei tangata Japani malai. O mafso soani e tae, o male o taota. Ia, o atu u la pisi whato ao ile. Mana ia. Lo ninga matua fia o tangata ia whenga luenga I malai nei sosoani nei tangata ia. Io. O le si tu tatal noivo. O le telea, o le tau o le whangu vai lea, la iti e te vai e nei le, te maua le pusa vaina e sfuruta la I whalolo. Le taula le whangu vai e tasina, e telea na e mau e tonu o stadium I Amerika. Ia. La ta sfuruta la. O le tangutara tau whangu vai. Ia wā telea o whale umane I whaasana ave tonu se mea I bose vai. Whao ngā whalolo la I tonu. Ai fuala le vevela lo la le, wata ingo ta uen no fo le vevela lo la. Lo peta I whata whangu vai ta longa I tasi. Umi ta longa. E na whaatele lo le la ta sfuruta la. E to I tia fast food la New Zealand, Amerika e alu I whangu vai, ai se ale mea ai. E tau ngata, e lo ningo tangata umala te tau te vai atu the stadium lai mata I soka. Ia. E reis tangata e alu ilmalai e la titisan tupi. Te le tupi la ka te langa ua levanta pena ai di soka.
Mane nai famlato le tai ao mo le tatou tunu ia tapena nei fana wa onga le afa le valu ia fatalvatu sunga ropeti melata ia mo lo tatou pese lea ia sunga fale onga akalolo ia sale ta real manuia lava ni tai ao ia faltua rate sifa ia fatai lava mafta mai sione tupai ia malo fatai mafuta mai ia o le fionga se yuli si utasua ia maskola si astika savesi leo mai na vai moso ia pia ui ia manuia lava ni tai ao tai lava le mafta mai ngal wafi la pepe fatai te lava ia mafo Eric manuia lava ni tai ao ia tato pese usu se pese mari malaya ia usu ana sau pese mari ni tai ao meselino atalvatu pese aua lofa ia tusia ini upu ia ngaua ia langona se ua pele i loto mamanatu au ni alofa anga i ainga mawo ai ai mafutanga o valai o mao usu se se malie usu se manaya ese patu bulangona ese patu pun fia fia ese famanu ai langona. Se faamalosi au ia tusia ili upu faala e au fai mai fofo faamalosi ai e ua mafatia le tino male mafau au e ua mafatia matua le taulau usu se malie usu se manaya ese patu bulamona ese patu bum fia fia ese famanu ai lamona e maua e gola mona sisi sumati e pele na so fofonga check it to the left check it to the right let the record music take before I ride so my baby bese lea e bese va up there lua mafangfanga e fa alele lumo lea put your hands up in the air and say oh yeah usu se malie usu se manaya ese patu bulamona ese patu fia fia ese famanu ai langona usu se malie usu se manaya ese patu bulamona ese patu bum fia fia ese famanu ai langona ese famanu ai langona. O mawhai nei ona whaatau top up al titi sao li lungo le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona lafo i lau se le ni mai cash al titi sao li Sāmoa tonga whiti ma Vanuatu i le fi e na ole lima tala. E le lei le rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Asi asi le website
www.clickx.com. E lafo i sau top up al Digicel. E lafo i fo i sau tupe le mai cash al Digicel i Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 tolu whawha. Olua tasi, 5 tolu whawha. Sekia Digicel. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou me maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Medisi o tātou whāsetiranga o le tai au. Whāsetiranga o le whanotanga al HRPP supporters i Wellington. O le awhaile tātou whanotanga i le aso whareili o le vaso nei, le aso sfuruivo iuni e no whanga o tā ua ilalo, ia o le ata ua ilalo, i le ono i le fiafi o le no whanga lea o le The Hook, tolu o ono Jackson Street i Pitone. O le nei whanotanga o le a wha maa popoina umai tupe, o a tātou tusi lulu, a o lumana i elwa yaso e wha o umai tupe i Sāmoa. A mana o mia se tusi lulu, polisi o whamatalanga, whamole whafsota i sunga ia solunga, o lua tasi, tasi lua, i iwa wha tasi o. O lua tasi lua, i iwa wha tasi o. Ia por sunga ana nai le o lua, o tasi lima, i iwa tolu lua wha, o lua, o tasi lima, i iwa tolu lua wha. Ia tātou wheloa i lea fiafi lea lofa o le tua whaftaise nia lau hafono. Ya, nisina o tātou whāsirisilanga mō le nei tai au. Ya, malo lava le o sai, tiu te mga luengo a matafon pisi la wala. Ya, whai maari o le aso lua ia, tau on whai maari. Ya, la. O te whai maari e nunga le wala pia whapele o pisi la wala. Ia, o whai maari le whetua i o i, o te mai a wala i e le, o sa tu. Ya, lua i le tūlanga masani e limas furu ia, kilometer i tū la, e aluala i whaalima limas fulu tau i lea, e ia onga me ui a. Ia nai e ia nai tamaiti a onga i e wha mamalu au i na. La whamtala tū tala lea e tangola e maisa ua o onga tala lea tasa. O i le nuu leo whakatane, e nuu le tele ana la tele o tau saimi o tau sanga atoa. Na avele le tamamatua suawhai a Norman Campern, na Campern, na lu val sfurona tau sanga o toina, na lu val mai na i whakatane. Ya, na la wel fuanga o tal sfuru tau na piki mel toina. Il va so la ilente nei. Mel val mai whakatane. Ya, fai lol toina i le vanga le i luma le counter, vanga ia ia se fa mol se vilia tu ia se so la toinga sa piki. Ya, ala mana ola toina ia pe piki lo na son-in-law, o le ngoala, o le tōlua o lona fine. E sua fai Richard Hayes. E su elo lau anga i lunga o computer, maua Richard Hayes, vili loa. Tārs furua tau no mai Richard Hayes, pik, fatu lolto ina i tangata, o fa mai lole tala Richard Hayes, leu tau no. O lau sunga leo Norman Campern, mai toin, o au lea mai, e lena vili atu le mai, o tā piki atu oi, mai toin. Ele o ele o te mana o yo son-in-law. Ma ala nga vele atu fal mai ya ta o te sau. Fa ya lu fina ngol to ina mal tamale. Yo mal to o yo wal leila ta o ma ia nga vele atu fal mai o ta piki oi. Ya lu sta male mo moli de ainga. La ingol to ina. Me la tu. Mo su ene la ainga o le no mal fal mai piki to ina o le sis. Ave to ele e fatto il vanga le falma. O la na piki Richard Hayes. Ai vili atu lole o le lo matua ma stasi o teine o le ainga na o piki to ina vili o le teine la o le fine le o to ina. O le to luo Richard. Na sa lo to luo piki atu ma ile ai. Su elo ai su evo o le meu tu.
e tutusa le ingo le son-in-law le toina. Mawhai. Ma le tangata len sau piki. E se Richard Hayes le na vili le whalmai. Ia le lana su e le a inga ia le tangata, le lana ua maua. Ia le tala le tangata le Richard Hayes. O ia matua confused, matua le mautonu pule al me la alue fua ia piki le tangata ile o sana ngā luenga le piki ngā tangata mani whalmai ia vila toa. Nala na lu fai nga luenga. Ona la ua fai whaatonu mai e le soi fua malolo ina whakatari. E mana o mia lo sa ue piki to ina le moli lata o whali. E lala na lu astama fai aina fai pongi sa malo na lelo. E lu atu o la fu ina nefu to ina nefu Richard mai. Ele malama fu to ina le malama Richard Hayes mai. E langa vila tua soi fua malolo ina soi piki. E lala u whaftai ele a inga. Isi usone i ono ngā luenga leina ia whaia. Ea, ona talua i tutusa leila ingoa. Ea, ol mela lau fai maila fa fino le toina. Ele se se toi fua mana loina. E se la tau. O le mantaung update la tau wha maunga i o le soi fua mana. Male telefoni. Male telefoni. Whafsotai. Na, o nui atonu ana ua e motas. Ea, le ala le sonna o le vaenga le mota tau. Ia, na, tasi na le sonna. A wha pe ua le vai le toe toe whafawina pe ia wha maunga le whalemai. Ia, mesi a telefoni. Ia, tau ona whai, o nisi whaenga. E se fo mai, sa tau ona whesili le toi ina. E ise no mera e maua ia ilo son-in-law. Ai auto teo i lunga i kuko i lunga ringo. Le wau wha mau i leo le kuko. Ako tau tie ia i lunga ia, mo le tata peisi. O ia, lai maua i le. Lai maua i wha mau maunga. Le maua i wha mau maunga tata ese. E maua i wha mau maunga wha maia o Richard Hayes. Inga e fo mai whatasi. Ia sua tu maua le ia Richard Hayes ni no. Ia sa oi. Le lopo la la fo le tu se address na ye mua. Ia. Mena mana ye o ania u fa maunga po le so fo manaloina, po le bank, po fair lava. Ia. E mana ia asifi lo to ainga o ese ma le address na. Ia mana ia le longo ia o nanga ia sui mato address. Ina ia one sui ma telefoni, ia sui for telefoni really. Ia. E le app o telefoni tu pela to app. E ia va ngana setting e tango a fa sui la email tu tonu na email tu mana address tu mana telefoni. Ia. Mo fa so ta inga e ta ua telefa pena foi la o nanga fa so fo mana loin. O lo ia o fia lava e te o iai ia ta mo fa ia su yo i me o pepa ta vale. Ia, sa. Ale stala la ta vale su ile dress ta fa sui ma le dress na. Me se pe fa pe o le la o si fale no fo. Sui le va ve ona longo ia ele na o fale mai so se au nanga fa pena. Sa o le ia. Ni me la mali e te lo le to. O le sela Richard Hayes le. Eu sa o le pese lom tu o le. My name is Richard. Way up. Ya la wa la fa mai ala puno lom tu la la na o le to pese o matanga. Na lom tu ale wa maul. My name is Richard. Way up, me lom tu o le winga lom tu a o ngala. Ya sui le lo ngai ngoya Richard. Ya le ai Richard lo. Hello Richard. Malo Richard, malo mo ngalo ngale. Mala ya vale fe na fa mana tu ai to tele na tu o tu poi pe vanga pe. Ya sa. Ya ona. O le na fa na mo we fa mo monga. O le tau sanga le nei wa mai tau wina. Le tupu tele o fa naua o ngani usila. E mana o miel so ani mata pulo ingilisi le o ino ingilisi. O le fa mauninga le ta umai ai. Wa tupu tele tangata malanga mai fafo o mai tono ni usila. E le tau sanga nei e pe amale ivas e silia male ivas fu wafi. Ia. Ta mai tia o ngai mana o miel so ani le ngana ingilisi. Ia fa maila wa tapu pe o fa lu ina no mele pe afu fu tau sanga ta luai. Oh. Ai fuala ia pe prato terno nei tasi fa na o tangata ia so ia o to al tolu fa lima ono fito mai. Ia. Termine tasi alu o mai ti uma. Sa. Wala ki fa tai le tangata ia mai fafo ata ulo fafo e fiel Pacific comme ça mo. Leo mai so ni le population pol feita o fa ni sil. E mo ia le o mai nei ia te le mana o ngai ni fale tauna no foi me va pena. Ia alanga mo mia tangata so se tunu. Yes. Mai mo mien tanga te whenga lunga e tongi la fonga o laile tunu. Ia o le wha mo munga fauna le o mai ne. Ta maitia o ngā
amna mia so sone le ngirisi o sidia mari vas fuafi Ola. Totele. Tua totele. Ngelo tatu lona. Ola matua totele o tanga te wa fai mai tonu. Mai mara to fana. Ele tatu fa mau ni me fai mo meu. Fa tau tonga sitsen. Ya, pio no tau. So. E tasi a inga ai o le tina ma le tama. Ia ma le fa na to fa. Ya sa. E o mai ma te me fa tau to. Ya mo. Ya ta to ya ta o sitsen ni fa mena tu le tunu. E te o fa mamalu le la matan fa mamalu le fenga malo fo te le lope a le tu mai fa o pe. E fa ele su enga fa to a pasi ele sitsen. Ya fa forma le temi o Sāmoa. E mau lo no fo mau fai lo sit seni le aso so ya wit fatal mena tu langa se ta to na mau al no fo mau nei fai ya nei lo sit seni tu ile tau fatal o tele lo Australia po manuia la to fo ngale nei le fa sa ta metis fulono tau sanga ila lo ifon na to fa ngai na social media le foi na mai lungo le si na nga umalona fa sa Australia ai tu e si au fai news na ta mai te ila lo fulono tau sanga mena total ala fa nga ala to social media account lungo YouTube o le Twitter wa o mai se o nanga fa pe na o X o la easy what TikTok peltania la ne wo fu le to sang fo a mata ona fa sa ita mai tina to e fa nga ina ia social media sfuro no to sang ila loifo te mai tau ina te mine te le lo ya o pela sa va ai el mata o punitas matu fa nga tal te mine nei fa na se atangata mo lato fo I manatu mo finangalo ye. Ia te awa ia. O le tūlanga le wai ai le se fulu lua, se fulu tolu, se fulu wha. Matua mata uti a le o ilungo me ia o penga te whaina. Whaongaina. E au ngā ista mai te whaia lato suenga. Ia lato a onga ma mea onga. Ia au te iloa o le valu se fulu pasene. O le tu inga tausanga ia. Se fulu lua ngā se fulu lima. Matua le ta la fianga ia fa nga ina e fo le tawan fa stula fono e ta fieta meti fa nga ta mas fulu lima ta usanga il fa nga ina o penga ta fa ilanga ya fo la sfuru no le mana peltania sfuru no Australia le foi fatal no ta to pe fa sa ta meti le sfuru no la loif al maliela e sa ulu mta upu e la u na fa na to lo wa ilunga sfuru no ta usanga le matu la la usa le news o le fa il malo news la fa me la ula ti fa sa o le man na to lo le fa sa ye na to fa nga la sfuru la loif sfuru no ye la via ile sol fa e auto lo le me fa sa ma na ya fa sa se longa wo su fitto usanga to ta le la no e ta wa auto lo o to tonu a inga wa fi wale malo e fai tu la fo no fa sa ale a mata tu tonu a inga fa tal noing ia fa tal no fu tonu e kalesia temio au tal voma io ti do fi wale malo e fai tu la fo no ili tai ya ta ofia malo ia fa uma tu ela tala ia Richard le tal pese o le ngoa la Richard le fa ngoi fakatane Batman of fakatane Batman. To dia ia tangata Spider-Man, Superman, Batman. O i umaingo. Pe o tamai o e la vea I tangata ho i e le lau whai ngoe lau tamale o Batman of whakatane. Tāna to bese si ufonga lo mua to skul male 2 minuta. Me whai ngoe Spider-Man. Ia, matalawatu le whalitua whai mao, o ka pesi, manuia lava le nita au, le sunga apola, tai te le lava le mafuta mai. Fatalawatu le sunga ia Joto Nufi, talawato. Manuia lava le nita au, whaftai lava le mafuta mai, ia amiria whamoana, malo whaftai. Ia, ma le sunga Simeona suena, o le whalitua Teresa Ene, ia ona tina matua, manuia lava le nita au, sunga le au pepe, pidione, whaftai te le lava ia le mafuta mai. Malutafa se kai, ia manuia lava le nita au.
pese fo I ole puni matatongo le nei talu talu fo I lau fa alongo longo o musika fa alai o mata ai tawalunga ai isina ata masa afi afinga ia mautu o mafutanga e momoli ai fo inia o a onga ina ia tofu mafa alumanga ya lavata o so ai tatou I le fo launa o vi inga fo I o lau fanua o lo tatou fa asino manga Sāmoa oe o le penina o le nei vasa ua tau lota ai malo le tau mawhai whai pea whai ia mawhai Sāmoa whaafofonga mai lata au nanga ia tau tua ai mo Sāmoa e whaatau ai la tangangana o lo tato filena Ofisa whaasala lau ua whaamalo le manga whangafa lau tou au nanga wa whai ma awala Oso o ai o le atu vasa I musika ua whatu le tangangana le Sāmoa moni lava e susu e le whaamalama La foane loa lau ula I tua tau au alo e saa La au lima le au mangalo ane yo whaiva Se e mali e siva ata oka se wa mata ina a o pepe se whana ua Sāmoa I le musika ua tau lota ai malo le tau mawhai whai pea whai ia mawhai Sāmoa tapua I mai lata au nanga ia tau tua ai mo Sāmoa whaatau ai la tangangana o lo tato filena ua tau lota ai malo le tau mawhai whai pea whai ia mawhai Sāmoa whaafofonga mai lata au nanga ia tau tua ai mo Sāmoa e whaatau ai le tangangana o lo tato filena Whawhianga mai le sunga ia lo ese puefua I na ua toi ono minuti na tale o le tula Eva. Alo la valo ese, lo katu Yo. programe. Maliele o le tala lea e o le o le mo le taimi le la malanga le si e no folisi ya. O le olanga e le tu mau. Yeah. E lom tu le no le poke kohe. Ya ukilan. I runga. Asa la o to taimi lom tua ya e ua. Ia la lom tua fa va va o toina. I fitu tolu tau sanga stoin. E tanga lom tua fa me alo fa il tu pe le toina. I lungo lon moenga o le a maliule lom tua. Ne tau sanga mo vai. Sfuru a se la wa fele tala ni usila me alo fa lom tua na mal toi. O le toi tala lom tua na fa il toi. Yeah. Darling. Watu se la wa fele. Alo fa tau isa usol fa noa. Fata wisia? Sol fa noa. Oh? Ya, alu lol tama lo le ya ole utala le lo mielu le Zealand Herald.
Ya na le wo se sele to ina le tupe o sol fanua le na mana o jon bo maliu la lom tu. Ya malana me alo fale se la wafi. Ya e foi la tupe na man malo to ina le sol fanua onno se la wafi lo no winga. O le woman wia to ina on me alo fa lom tu man mana on lom tu. Fata wi sol fanua tu. Ya. Oh, sol. Ya le la wa matan se sele to ina mo le se man malo na onno se la wafi. Usila. Ese foi mali eu to inga au. Ia walunga lai lo matua le vai ngai fie to ina na. Te yo la mafuta. Fie me sol fanu. Me sol fanu le matomata se. Inga lai ai ele ese sol fanu u mi ele ungali. Oh. Ole to ina la ai malo siale vai lo tu ai. Fie to ina sol fanu ai ele ai sang sol fanu. Ele sang sol fanu. Ele la mali ulo. Darling. Se la gua fere ma vai fa. Tau ese sol fanu. Mano walu solo sol fanu ai ai. Mana ya foi le mol fe agulo mol men fa mana tu moisi. Ma ya me fie ya ila le pele ya we. Ya la le fininga le li ya sa uni le ata pena malana ile lang. Ya wa isi tupe tanga fa pele sa tupe. Tanga fa ofo. Tau esa mo va o tanto fanu. Tau le mai tau vai mau era le molva. Va era il foto lo matua. Claro. Ai te lo ele un male tala lo matua. Te lo ole tala lo matua. Atoa. Mai. Darling. Le se la ua felea. Fa tau ai se sol fanua. Ai wani tu vai zo tu. Wa te lo na mo ini lo matua mfa lan tala. Ninyo tala tu na tali. Ya wa tawana ilo o tu fie. Lango le tu partina na tu te lo tu tala fatina. Come tala lo tu. Alanga malo si tele leona. Mai. Ali. Eu tu temi nei. Tango mai lo lima. Fero lima. Tango mai lo lima. Le se la wa fele. Fa te o so fanua. Ai mani e se tu lu. Wani tu fa se fa lu. Ta fa so ta male. Ole la ta le iva. Ya ole tala na lo matua. Fa ta so fanua. Lo be va per il toino. So we na. E ora ngo fie ora entai. Malo, le te per mai tatu telefon. Ya, ai vai. Pauale ne poto tatu telefatu ya tala. Manu lava le tau te risene. Vai le tele. Aso valu to vafo, tarie me la woli ia ngo fa te solfanu. Te nuvi, ya un fa te solfanu to. Ya, manu lava le tau fa te lava le mafta mai le wa. Toi lava on se kone ia ona talo le tulai va ya se fa tu pese le ale uma. Tu fa uma tu pe ata uma ta tu telefon. Ya tu fa tu pese lava na pe yo no fa tu ya umalo tu tu pese na usmel fa fama tu tala ya mai Sāmoa. Aso lua manuia ro tātou o tino o renei fo i wha o popongo tana fau mai Sāmoa o se mai e lau wha whaunga. E to se formale hiwa i lātou o le tu malo whale ata numero 4. Le ua whaasara lau wha la wei tele ina lunga o peng te wha i langi la lātou official phone wha vai swafa o lātou telefoni ma fio anga. E dawa mai a le teimi wha atulanga ina tu inatu ia i lātou. E toi foi nei, e toi tu inatu ia tupe na o vātu ia lātou tupe wha so ina.
Mai le whaamanuianga o le toi fōi o whanau ia onga le amtanga o le tausanga. O lo manino le whaasisilanga le ofisa o le whonu whaavae, le seini whaalua le taisa lau lima se fultala i lātou nei. Ma o toi tuina toi fōi o le ofisa o le whonu whaavae a whaleata numero 4. Le aso tolu se fulo le masina le neo iuni, e whaangata ai le toi tutongi nane o ia tupe. A whai e le ai o le atu ina tu lo le mata opo, i le matanga ruenga o lo o ngafa mal bloketi, e tu ina tu ai le mata opo le nei, i lu male tula fono. Mai o se wha le tonu mai au whainga ruenga o lo ofisa le fono whaavae, i le tufa tu whai no ia se heleni, wafua i le whaafita au li. Ua whaamanino mai le teite i fono le komiti o lo o ngafa, mo le tape nei no le tu ina tu le tufa tu whaina, o se leni o le se 10 miliona tā la mai le malo ni usila, o se whaamanuianga moli tu malo sa fata, i le ngoto ai o lo lātou vaasu e sui o lātou ngā te whale. Wa whaamanino e fui tu pa isi manu le mafua anga wa tuwai e o na tufai nātu le se leni. E le ngata ina le atoa se ono a feo i lātou ia, wa lata ina mai a le seini no lātou whengainga, ma whaamatu i nātu e lo lātou se leni. Ai ua toi le wafo i mai a ia ngā ruenga o lo whaatino, e le vaenga o mtanga ruenga o tupe u whaase e atu i le luflufino le se leni, e whaamatu ua toi loi te tono te ngā tupe le ua tu i nātu i lātou ia. Whai loe fui o le to telo i lātou e le ainia lātou tu stupe, ai o lo wha awala o mātua lātou se leni, e lungo le te ngā tupe, po le tusi tupe al tangate to tasi o lo lātou a inga. Mai o nisi o vaenga e te tau o na whaamanino le lei te tono le saininga o le whiangainga. Ai o le isi vaenga wa whaatuai ai, o na ua toi si tira fwy numero i lātou na whaamawina mō mua, e anga waa le whaamanuianga, sa valua feiva se lau valu se fumaleiva le whaitaunga mō mua. Pei tai wa toi whaita watu wa se fulu wafe whasa lau lima se fulmale fitu, o lona winga, wa toi whaopopo le afe whasa lau ono se fulmale valu, o tangata o litu malo sa fata, ma wa se fulu afe whase lau lima se fulmale fitu leo whai o i lātou, o le a maua o ma whaamanuianga o le ta iafe ma le se lau tāna. Mai o le a whaaluina i le se lenia se fulmale tasi miliona, lima se lau ma le fitu afe, ma le fitu se lau tāna. O le sole o le amata whaatala noe nai le tala whaatatau o tu o le tupe, o le lua hafe lua se fulmale ono, ma le lua hafe lua se fulmale fitu, pe ato e tau au fia le palemene le so le whaawa wina ono tiute wha palemene. E tasi tesi ma le 5 piliona tala le tala whaatatau o tu o le tupe o le atala noina, ma o lo wha mawina i se au wha inga e lua se lau se fulmale 5 tesi ma le 1 miliona tala, wa sidi e tupe wha alu tupe maua. E lua se fulmale 1 miliona tala wa si tiai le tala whaatatau o tu o le tupe fau, pe a whaatu satu le tala whaatatau o tu o le tupe o lo wha ngasur nei, le e wha mai e le aso tolu se fulo le maasina le nei o iuni. O le tala whaatatau o tu o le tupe o le lua whelua ono lua whelua fitu o lo wha autu wina, a inga i a tasi le ngawha tauli maina o ati nae. Mai o le tala whaatatau o tu fau o le tupe, wātangia ai le tu ititia o fisoswani tu sao po project support o le tala whaatatau o tu o le tupe le nei o le a wha mai e ina, pe a whaatu satu i le tala whaatatau o tu o le tupe fau, o le lua whelua se fulmalono e le lua whelua se fulmale fitu. Wa toi tolu po le whaamasinonga le lawina o le whaasalanga o le sa ave mawhaia o ngā ulu o le manu Sāmoa i a mase mahonri shroka whaato a lawina i le vai so fau. O le talu sanga le tamaita i lo ia o lo tu lai mo mase e nei e whaatua tuwai le lawina o le whaai unga o lo tālia se whaai unga i le talu sanga e toi apiri e le whaai unga le whaamasinonga le watu ina mai. O le whai unga wa whaamao nia ea na soni ngā tula whono, le e au fiei ma le whaia leo ni winga māta ngā. E walu mōri anga o lo mōri ai, e au fiei le wha o 5 māta ngā. O le wha o 5, ma le wha moe moe whaia se whai ngā ai ngā wha mā losi se i tulou. Ma le wha tino leo ni winga māta ngā wa fiei ni tamai ta i se toa lua. Le e se fun ma le wha, ma le se fun ma le iwa tausanga le māta tua le temin tula i mai ai le wha fita auli. Ia se tema i le tausanga e lua afe lua se fulma le wha. Mai na mōri ai mase i mōri anga se fulma le tasi, peitai e nā o le walu mōri anga sa wha mao nia. O tala fawia, manuia tele la varani ia solo tātua tunu, wha soi fuia.
Talo falava I nei vaenga o telefo o le si ufonga o le lo mua. Manatu I la tau to mai fa apitoa I au nanga fa le soifua malolo ina lo tele o le tulafono o le afa malo sia io na ave sea tangata I le aini ainga mai no fuanga o lo malolo momoe solo ai I le taulanga o le ave ai mo soli tulafono le ai o se ainga o la tau o lo fa anganga iai I le swing o le tulafono e au fia I le vaenga o tangata au pito I sili o na mana o mia se feso swani e pe o tu pulanga te lavou mata maiti e na o le ta I se fulu whātau sanga le mātutua. O se lipoti tusia o whaai lo mai ai e le vaenga tu tonu mo so te inga le soifua maloloina lau tele le Public Health Communication Centre o le tulafono tu e te uteule nei whaingoina o le Summary Offences Move On Orders Amendment Bill o le atu lai mai ai I a seisi a la fua fau e ulu whale atuai tangata I luma o le whaamsinonga ai mai se hao ta maiti ma tangata lima vai ua le aini a inga mani whale e whaamautu I ai. O lo o whaamawhaina ai le lipoti o le totele o talavau ma ta maiti nei e mafua ona whewha I mano whono solo I awala ma polotito whale o loa ona oni mafuanga e au fi ai le motiva ma le tango lima o le ainga o le saunga le mu o la tu si o manga wha le ainga ma le ai ni la tu ngā luenga ai o le avave o no o tuai I luma o le whaamisnonga ona o le tulafono e pei ona whaatulanga ina mai le malo I le teimi nei. O le pili ua I luma nei o le komiti o tulafono o le parlemene o lo whaia iaia la tu suenga masa I linga masani e a mai o lo ava no fo I le whaalia iaia manatu mawhina ngaro le tunu lo tele a o le itu inatu e pasia e le maota a whai e pasia le pili o whaasalanga o lo whaatula I mai ai mo tangata e le usita ia whaatonunga ma polo inga leo e o ese mai mano fuanga o lo whaamautu iai e o I le lua afe tā lale sa le tupe po o le whale pui ai mo le umi o I le tolu maasina. O le nei te uteunga o le tulafono e tele manatu umalangona ua whaalia whaalaua I tele iai lunga o fiso o te inga tele wawave. Mai to tele tangata e te ma le fia iai. Na ho I se tulanga o pito I sili o na maulunga ia le tau po o pili o te maiti a onga mai whafo I le tausanga na te nei e ui ina sa pa u I lalo la wha inga o te maiti na malanga mai ma onga I te tonu o New Zealand. O la wha inga o tupe sa maua mai ai pili o te maiti a onga nei mai whafo I le tausanga o mawae sa wha mauina lea I le tasi tesi ma le tolu piliona tā la. O se au wha inga o pito mawa ai lea tu sai o wha maunga. Wha lia wha pēo le maua lunga na o iai pili o te maiti a onga mai e tunu I whafo I le tausanga te ruai. O se sitanga maua lunga lea pe a whatusa I le tūlanga pa una iai mai le se lau po o le tasi tesi ma le lua piliona tā la I le tausanga I lua afes furuiva I le na o le fase lau valus fultoru miliona tā la I le lua afe luas fulua I le taimi lea na tau le to tele aini ta waiti a onga mai whafo ona o tapu masa sa iai mo le wha mai COVID se fulu maleiva. O fwina mela o wha ilo mai nei wātangi ai o universite ma onga maurulunga tu ma oti sa au pito tele la tu tupe na maua mai pili o ta maiti a onga nei mai whafo whatusa ia onga o matata a wha pēr makolisi ma onga o le ngangana Peretania. Ua whai loa mai le whainga māloso whaatasi, a tonu o le alato whaau ngā ina le vai ngā tupe mō taimi whaafosei I le Emergency Fund e whaalele iai au nanga tau whela ua inga. Peita ai ua whesilingia lea fuafuanga e le itua ngai, pe aisea na lea o fia ai I le tonu o le tala whaatatau au tu o le tupe le mālo, lea ua uma o na wholasia I luma o le parlemene. O se whaalinga mai le minsta o wala whela o inga I Chris Bishop na I tau ai, a whai o le a se le malo e whaau ngā le vai ngā tupele nei,
o lona winga o le hao fia ai se feso swani fa apitoa i le taunga tau pase se o pasi monofua afi i le taimi pisi o fe malanga inga. Ai pe ona sila fia o le so lulu taruai le sa fa ilo mo yai fa la waitele e le partia le Labour i alana fainga fa mai e fa ngata ai le luas fulta lai le vai aso ia pase se o pasi monofua afi i Aukilani, Wellington e Makalai Estate ai se fulta lai isi vaenga umo New Zealand pe a fai e tu lai mai i la tau i le teita inga o le malo. Fa ali ai le Labour o le a fainga fa vai o le a whaanu ai se vai ngā tupe tu sa e ono se furu 5 miliona tā lai le tausanga. Pe tu sa lea o le tasi le pasene, mai le whaaputu ngā tupe e ta ua o le NLTF, National Land Transport Fund. Pe tai, e le o fia le minsta ya Chris Bishop i lea fuafuanga a le Labour. E ta au fi le minsta, e siri atu o na whaalu le se le ni e whaatele ai la whainga o ni malanga, nai lo le mawai o se fesoa swani mō tangata whe malanga ai. Ua i loi ni su e ngā le mawai ua one i ai le whaatawina na nā whaasoli tū la whono o sikaleti matapaa i te tono New Zealand i le taimi nei. Ua whaatatawina pe tūsa o le tasi vai tolu o sikaleti matapaa o loo whaatawina nei i te tono New Zealand o sikaleti sa au mai whaanana i ni whainga solitu la whono i te tonu o le tuno. O se lipoti sa saunia le whalapo tonga te ua o le FTI na ta wai o le tolu ma le afa pasene o te paa uma o lo maua i New Zealand sa whaunu whale mai ni whainga solitu la whono. O se sitanga lea pe a fua i la whainga i luas furufitu tesi ma le lua pasene na iai i le tausanga ua mawai. O se suenga sa whaia le wales whaasa laua New Zealand i le neimata upu le masina o Māti na ilo ai e tele whale o loa la iti au Kilani o loa whaatawina ai ta paa masikaleti taungo fie mai whafo. O se tasi whale o loa i au Kilani i se sa e o loa whaatawina ai le se fulu tolu ta lai le pepa sikaleti e tasi. O se tau e le ititi ifo i le afo le tiute o le excise tax e pei ona maomia e le tūla whono. O le au mai au ni sikaleti, mani ta paa mai whaafoe au noa ma le tongina o le tiute, ma le la whonga, e sā i le tūla whono. Mai ma whai o na mōli ai se whai o loa na te au mai ia o loa i luma o le tūla whono. E le ngata i lea, ai whaasā fhoi i le tūla whono, so o se whai o loa na te whaatawinatu, ia ni sikaleti sa au mai a whaanana, ini awala mani whainga pi o soli tū la whono. O le whaasalanga mō se whai o loa e whaamaonia le a fia ai, e ma whai ona whale pui ai mō le umi e ono maasina, po o le salatupe e lua se furu hawhe tā la, po o mea uma hoi e lua. O le maasina o me, lea sa whailo mai ai le malo le whaavaina o se whaalapo tonga whaapitoa, e au fia ai sui o lo fiso le leo, whapea le ofiso le tiute, ma le vaenga le soifua maloloina, e whea ngai ma le whaafetaua ia o whainga maamionga nei, o lo au mai a whaana nā ai si kaleti matapaa i te tonu le tunu e au noa ma le tutungina o se tiute po o se la whonga. E to lua ia nisi sa abe mua ma komisina o le whawhea loloai, ua whaapopo atu i le tele o whaalapo tonga e ngā runue mō tangata malanga mai isi e tunu, ai whapea ma tangata suru whai, i le langolango ina lea whaalawo i tele o le lita ita i le leo o Rakesh Naidu. O lea tūlanga e mafua, ona o se whaasiti langa mai le komisina o le leo i a Richard Chambers i le vai aso te ruai, e whapea ua ia whaatonu ina le whaia leo se suesu e ngālo ia lana mata ngā ruenga, i le vai teimi, sa fe sota i aile li leo le nei o Naidu, ma le pāti po o le vaenga whaapu whai a le Labour. O le lita ita i leo le nei o lo a fia, ua umona whaai lo mai i whala o i tele, e lona se furu ma le tolu, i a lona suafa, i le lisi alo i o sui tau vao le Labour, mo le pālota i a Novema.
o lo ia umia le teimi nei, le tofinga o le pule o vese o ta inga, i le vā o le mtanga luenga o le leo, ma te ngata SSA o New Zealand. Petai, e le o fia i aile li komisina o le leo ia Chambers, ona o le tuai una whailo atu o le wha moe o naidu, e fia tau ai mo le pātia le leiba i le pālota ia Novema. O se tusi i whalau i tele sa wha se lawina les foreide te ruai, na whailo mai ai le li o Gregory Fortune, ma le te waitai o Susan Devoy, o i la ua umaia na veo mua ma komisina o le wāwhero roa i o tangata, lo la whaanonoa ona o le tūlanga u whesilingi ai, le tau le leia o le ingo le li leo, i se tūlanga whalau i tele, a o le i uma ia le suenga. E tali tonu i la awaia o le li leo o lo o ngā tonu i aia nei mata upu, o se tangatanga waa mata ala whea ngai, mo le tofinga o lo o ngā lue ai nei. Ai mai se o lo na wha moe, e fia ofi atu i tonu o le pāle mene. E to luas ful tolu tangata na saini ai le tusi whala wa i tele le nei, e lango i nai le ita i leo, e ofi ai, i a sui mata i tai o whala po tonga, o lo whea ngai ma au nanga mo tangata lo tele, po o community groups, i le tonu o New Zealand. I le lalolangi i whafo, o lea ua whailo mai le mali lie o le United States o Amerika, whapea ma Iran, i se fufuanga mo le file mu, e au fia i le tau fia tu mau, ma le whaamuta i na loa o le taua, i ona vaenga uma e au fia i ma le panona, mai watangi ai, le anga i na tau fia loa, ma uma le taua le nei sa sae tu tonu, ua ato le tolu ma sina o whaia. O le malo o Pakistan, le sa tu malo si, ma te lelo na sao i le whaia o whesota inga, i le wā o i tū e lua, mo le whaatala noa ina o aia inga ma tu ungo se milienga, e ma whai ai o na wha uma le taua. O le urua i whaasa launga i tūsa o le nei milienga, na whaia lea le malo o Pakistan, ma e sa mave o na langolongo ina e Amerika whapea ai ma Iran. Ma whaailoa mai ai e whapea o le aso se furuivo le masina le nei o iuni, o le asaini ai alo ia lea milienga, i le vāo i tū e lua, i le atunuu o Suise lani. O se whaasisilanga mai le lipelestene Amerika ia Donald Trump i le asunga fuan nafi, na ia taawai le mai a o na whaatulanga o se milienga i le vā ma le malo i salama o Iran. Taawai fo i le lipelestene o le ua toe de tala i e whemalanga i ngā masani e wa asua uma wa oloa i le vai nuu o le Hormuz, mai ua ia whaatungi na fo i le tatala o le poloka a le fua manua o Amerika o tau langa uma o le malo o Iran. O le neila asanga o talo sia le tutele o tangata o le a mausali, ma maua mai ai se file mumoni mo lea vaenga o le lalolangi. Ua tofia le tamaita isa avea mua ma pale mi o New Zealand o Dame Jeannie Shipley, e avea mataita i whono fau o le whaalapo tonga o le Waitangi National Trust. Whaailoa mai e le whaatonu o le whaalapo tonga le nei o le liingo e a Ben Dalton, sa filifilia Jenny Shipley e tau aveina lea tuwhinga ona ngā waa whaata i tai, a e whaapea maona tau mai ma ta upu tau i le pulenga o ngā luenga, a mai se o lona sila fia i le tala whaasalopito o New Zealand maona tangata. Na ia ta o foi o feunga le tūra i mai o Jenny Shipley i le tofinga le nei, ma se vai taimi tā ua mo le whaalapo tonga le nei, le Waitangi National Trust, ai mai se o le ua tūra lata i le wha manatuina o lona lua se lautusanga, tā lua na seinia le whenga inga o le Waitangi. O Jenny Shipley e pe o na sila fia, o le tamaita i mua lea na ia umia le tofi pāle mia o le malo New Zealand, mai le tausanga e tasi iwa fitu, e o mai le tasi iwa, mai le ngata i lea, ai te le nisi tofinga sanga nue ai le tono le malo, ai mai se o company ma whaala pot putonga tu ma osi. Ua sui tūlanga atu Dame Jenny Shipley, ia Tania Simpson, o le urua i tamaita i lea na avea ma te teifono le Waitangi National Trust Board, e pei ona tofi ai o ia
ia iu lai o le tausanga taluai. Ai o mafua na pu'upu'uro na teimi, ona o aia inga wha le tū la fono, e wha amuta ai ile na o le iwa tausanga le umi, e mawhai o na au na ai so stasi, i le tonu o le komiti wha foile nei, o le Waitangi National Trust Board. O Tania Simpson, sa sui tūrangatu i le Rio Peter Tipenei, na umia lea tu whinga. O le whaalaputonga le nei le Waitangi National Trust, e la tau te tausia ma waaia ia malae ma whanua o le malo i Waitangi, ai mai se o le ele lea whaingoina o le Waitangi National Estate, lea na fōa i wha mea alofa i le ungali i o Lord ma Lady Bledisloe i le malo o New Zealand ma o na tangata i le tausanga e tasi iwa tolu lua. O le i tu malo le Bay of Plenty, sa au pito i maununga le fua o lon ta mao ainga i le amtanga o le tausanga nei, le ua whaamuta i le tūranga mua sa au mia e le tu malo Canterbury. O le fua tau i le tamao ainga, ale whale tupe o le ASB, mo i tu malo i le tolu masina le na umaya mati, na tūlai mai ai le Bay of Plenty i le tūlanga mua, e lona lua i ai Canterbury, ai tūlanga tolu Otago. O le fua le nei le ASB, sa wha tūlanga ina i tu malo SS se furuono o New Zealand, i vaenga ia awhiai ngā luenga, o le tau whale, o mea tau he whaataua inga o loa, ngā ruenga te tele o lo whaiai, atoa ma le whaamalia ina o te ngata whaatau, i le tau o loa ma isi au nanga. Whailo mai le whalitupe o le ASB, o le tūlanga le lei o le tamao ainga o le Bay of Plenty, sa langolango ina malosi le whaatupula ia leo la whai o ngā ruenga, ai mai se ngā ruenga tau whale o lo whaiai, ma le tele o tupe whaaru o te ngata i whaataunga i whale o loa, ai whape ai male le lei o le make ti mofale i lea vaenga o le tino o. Ua whailo mai le tō fia o le lisa ave mua o se whaufautua mo le partia le National, ai whape ai le partia le Act, e avea ma whaatonu fau o le newspaper autu o le lau mua i Wellingtone, le Wellington Post. O ia lea o le ingo ia Matthew Houghton, e le i ngā lue mumu o ia o se tūstala, o whailo mai fo i whapea, o le a se ane ia le whaatonu o lo iai o mea tau uwhai o māloma pīs nisi male te mao ainga o Luke Malpass, e whai ma whaatonu langa lango e whesoa soniai i le li i whaatonu fau le nei ua filifilia. O Matthew Houghton e pei o na whailo mai, sa whai ma whailau tusi o whesoa tainga, Press Secretary, i le teimi o le whainga māloa le li pālemia ia Jim Bolger, a e sa avea ma stasi o whauwhautua whaavitoa, i le teimi o avea ma te tai o le National i a Don Brash. Sa toi fwoi atu o ia i le National i na ua tula i mai Todd Muller, e sui tūlanga ia Simon Bridges, a e na whaamawai i na ua avea Judith Collins ma te tai o le partia le National. Sa vea fwoi o ia ma whauwhautua i le partia le Act, a e whapea ma le li pule nu o le ai tele o au kilani i a Wayne Brown. E to fia nei e avea ma whaatonu o le Post o lo whai i a sana tusinga i le newspaper le New Zealand Herald, mai ui ina o li tūtau matau o upwhai o malo na te langolongo ina, ai o tele teimi ua i a whai tio ina malo si ai le teitai o lo o iei nei o le National, po o le li pālemia ia Christopher Luxon i ana tusinga, maana whaasa launga i wheso o te inga tele wawave. I le tamanusanga soka mo le ipu o le laulangi, na matua whaate ia le au malosi a Sepania po Spain, e le au le tunu ula i titi o Cape Verde, i le la taalonga i le waweao na le i la. Na tutusa lea taalonga i le aini ai, e ui ina i luas furufitu la whai o awanoa na maua e le au Spain, e da tau na maua i so lātou ai. O le au le nei le Cape Verde, o le teimi mua lea, ua o ai lātou i le taimunusanga le nei o le ipo le laulangi i le taalonga soka. O le au le All White New Zealand, ua lipo te mai le matua sauni matapena, au wala lātou taalonga mua, lea o le aftawi ai ma le au mai Iran,
mai e mawhai o na mai moa ma sila ia i lea ta longa i le so a mata atu i le se fululua i leo hauli i le TV a New Zealand. Whaiunga leo telefau. Toe whaafonga i le i tula sifuru male lua i a tātou telefona tala mai Sāmoa, lua sifuru minute te nei le tula ewa. Nei le tātou plaimel se fua malolo ina pe on masani ai. Oina Savelin Kasiano. Mori, tātou tua e o lotu lava i le tula e lua i le au le so lua pe on masani ai. E ana whailo al porkala me so i fua malolo ina tātou whaftaia ia. E tangata i to mai whapitoa i so se vaenga so i fua malolo ina. O maua lava no e tala no ai, whasoa mai mo tātou. Ina ia tātou tūlanga o tele o whaapiri nei vai tau. Ia e mese le unanga whaso i fua malolo ina po whee mau so soa. Mana ia. Ia, ma vai le aso pe i sau. Vai fo mai. Ia ua nei whatamala, ua nei isi. Sao le ia. Oi vai fo mai ma vai fo ala au. Ia, moni. Isi taimi o so i whatūlanga te ua misi au. Lau appointment ia. Le avanoa toi vili. Te le avanoa, ave le avanoa mo le stangata e whaonga. Le tunu ule na fisili mai ele to pato au tango so atu nei o K-Bird. Ia. E po verde. O le tunu ule e tu tono le vasa le o le Atlantic Ocean. Tu se lata i o i Afrika. Continent of Afrika. Pe ama le lata i o te lau kilomita por sili atu. I le vaha mai le kontinenta. I o ringona i motu i o lato a le ta alonga o soka. Sa o le. La Pasifika. Ui o lata alonga soka i na o nauru isi o me mafa o soka New Caledonia. Ia. Le tele o nui e se a ele ia se nu o nui el Pasifika o soka lalang. Sa o le. Le soka tele le alu nei. Ne whaftai a New Zealand ma Australia le whai mtata usui. Ia. Wai masani o le whai tamini sanga o Yesu e ia ni avano pe i il tatou au ma o Vanuatu na Papua New Guinea. Ia ai e o su enga muli e ta aloi ma New Zealand. Pia o New Zealand le fai ma tātou au e sui tātou le fai tua lolang. I po lolang. Ai fo istau sanga ele sao New Zealand. Ia, sa. Uma nei na lule te su e tu isi no ia uma ele. Ia le la mana. Ia o taimi o talonga e nei tamit Pasifika le tono le au New Zealand. Lua tamit Samoa, tasi le Rarotonga, Cook Islands. Ia pauai o Samoa le ma ua i fa monga le taimi. O lo ia ta alo tono le FIFA. O le World Cup. Ia tatele lo le au Amerika, ma le au Australia, po i Samoa, e na ngata stama vo le lo kahiu. Ia. Na, tolu tamalea. Ia. O lo ia mātou. Lale, o lale on so tanga i o. O lon tina. O lon tina yo. Asi, o lale atu no lon tama. O le Australia, palang, i tulo. O i palang Australia. Ia, si ona tua tama. E lot Samoa al tama. Ia e. Fia e Samoa. Aso o la ititi le lire. Ia. Tama tami se lui la lo wa sa fa ma fa ngoto na matua. Te va e tami se lui la lo. Oh, ya so la. Ia. Sa fa wa e ngo o si on tama e ngo ya me le lo la ngo tim. Le la ngo le tali. Ia. Tu no mato ne ya o nga so le te me o la la ti ale le. Ia tango ne le funge ulu ia fa ta nga fu. Tama, toi parang ho ye ling se vai fi ai ta fao fo la toi nga la rolangi wo ye. Ja ole le ya. Ja ola. Ja malo, ja le la ta to tsu fa fi fianga. Ai ri tala ta pe su. Ona le umantua. Te lang ngo ina pe fa tu la fo no le vai nga le mo le tanga ta fu ye le na me nei telefo. Ia le na tanga te le no fo au ta fa moi au ta fa politito. Ole le ya. Wa le vai atu la o fa ile longa le vai le committee o le tu la fo no palemene. Ia ona aveilola ia o le kapenete pasia. Lono winga apasia. O moti no o le tau le tu va intanga fa pea. Ia nai tanga te no foi mo por kito ma asi solo tu. Ia wa pe lua feta la el sala tu pele tu va tu ia pe pasia tu la fono. Ia po le no fa sala fa pui ton masina. Ia vai nei le falolo le ile Kenneth Creek. Ia. Ia e mo le mawina e nei tangata na le alofia o istaimio la to no tangata e no fo iluma. Ia e lua ai tu. Sa to ia tau tia lo fa ia ia e. Ia. I tangata fo ia no fo e tau na ia la to le nganga fo le o sui o le sisi o manga male o langa la e o lai. Moi. O wal tele o ni tangata ia tasi.
E o fo ile so sonia le manna o. Ya, e ni so la to o fo so sonia le manna o fi la to le o langa la o la. E o tele lo pole ase au la fa yesu ye yo la to ma fa. Wa e tele fo tangata na o la le o langa la. Na manna o la to sui. Ya la sui. E fe la tala o le tama fo ile o si tama lon to fine le o va kolo a. Le talo le o ni sila. Olona tuangan tele lo poson tuangan le poson tau songa fai una. No fai tau le tala le tala no ai. Le tala le au o kato o taco. Sa homeless foi sa no foi la lo le si fale a le tengo le me. Wala papa. Yola ina. Ya na tau mafai lo le ia to lunga to fo ile ainga. Ya lua onga o taco fa u mo le university mo no degree. La kapi ya wala to fo ia lo la masa. Vale. E pe ole no tau inga foi le. Ila tavai. E a fai na ipisi nisi e no foi tanga te ilu mai. Alo mau al so ani mo la tau e tau na tu lunga. E tau fai la tau e sui la tau ma wal te lo te mi avea tu pe tamai. Ya na te lo al me o tu pe. Sa ole le. Wa ave me ai le mana o tu pe. O te vai la istanga ta pe a tu nei vole le fasili le wori. E ona tanga ta fata me ai e fi wa fai tu pe o tanga ta fata me ai. Fanu ma vai inu. Yo na mana yo. Esa. Wole ve tu pe wa o fa ngase. Ule lo te pava ta ule ava malos ya na tili ale na ya le se swing of o la ngona la to. Ya le ai atasi ya le tala le pes. Ya. Mau fa mau ngani usila. E pe ama le lima afe account number. Sorry to ya lima afe. Mo meo te unga tupe account number atangata ni usila. O le ma wai o le fa o ngai me o fa ta o inga e ui tupe pala. Pe ama le lima afe account wa pena. Ai tato fa na o malanga mai Sāmoa o malu to te mila to fo. Ai sa o account fa ngai ne ma na ya le fa le ngai account te ya. Tal no fa tupe o le la to fo ya. O se si fo tato la mana to fo Sāmoa. E le to fa ngai na le account. Ya fa se lo tala mal fa tupe. O i account to Mighty International Students. Ya mai fa. Ni se account na le fa ngai au scammers po le auto fa valia. E fa au to no tupe pala na e ane le si tu mama. Era la ilo tu a tele o nei ma o account ali. A fuan ta pu le Vietnam le sa le na tupu Sāmoa. Sa lo pe wa la ta se furu po wa iva account number ia o ta ofiele. Fa le tupe ta to i Sāmoa. E ma na tu e so tanga ma le melen tupu mai Vietnam. E pe ola a le vai tu ni usela ia le fa ina lima fe pe ma lima fe account. Tele. Le tio afia tanga te la scam se fole le ngau tu pe tanga. Ona o ngau si account le afia. Na. Va la to. Ia va pe wa te wa mo ma lima fe la account. Ia tu wa lima fe va tu tu pe o se me wa wi wa Australia lima fe. Ia na pe alu le fa fe. Lima se la wa tu lima se la ma o to tongi na la account le fa ngai tanga. A me vo ye tau na vavele va e fa tupe a. Ia. E va ile history mal tala anga o. Ile ya ste me sa useli ma fe sa account. Mo. E na va ile o tanga tantu o lima fe polo kalo lima fe a vili mai a. Ele lima fe le wo so la account. Mo tai mo. Mo tai mo se asa i lima fe sa account. Ai tala ni mas fulu al telo tai. Ia le la tanta to pese. Vai fo ni tai mi. No va to le. O lima fe na le fa tau so so ko. Mas ora mato ya saulanga manuia la nei tai au. Tai no mafta mai Elena tupse. Tai te lava ia Teresa ene sunga tone tau maoe. Ia manuia lava nei tai au tangwai rani tau tasi ia male sunga Ellen Salmona. Talofa Ellen manuia lava nei tai au tai lava le mafta mai ia o le sunga ia kele au vale. Au sange ia male vainga le mafta mai sini Australia. Ia vai ane account na o le account sa na. Ya ai malo lava o leo to 25 minute tale tu la se fudi
Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le o te luas fultasi minuti na tā leo te fulu. Ia, malo lava le mafuta mai tātu patinu. Le nei teimur tai au. Ia le tala le lo mia le pepa i le so le fo ilungo le Radio New Zealand. O le la amata vava ai le pane mia le nei o le malo New Zealand amata na toe vava ai. Pe ono faise suinga i tu la fono mata i ala o wha manuianga i e maua lau fai porokiki ia ua ma pale mia mo la tu tai tolua. Ia ua leo toe pale mia, leo toe ngā, leo toe a vea porokiki ia. Ono le iei wha manuianga i anga va ai la tau i whai ngā malanga i fafo. Ia pe il whatata inga la o le se furu tau sanga talu ai. E pe ama le ono miliona tu pe lau fai la fonga na alua i la tau ia ua leo toe a vea porokiki al malo New Zealand. O leo toe vea mpale mia, ai o lo anga va a la tau. E lo soria la tau stu la fono. O ala vaenga o la anga vai. Te le o i wheo ai. Ia o i whai ngā malanga. Ia o vai atu le pepa tu sa infa maunga pe le whatita inga la o Jenny Shipley. Ia pe o le iei le lana whaalu le na i pe o tausanga lente e nei nai. Pe o vama le tolu afe ia o whai ngā malanga. Ia o i fwele ngo Helen Clark, fa pe na fo i lua afe ngā ilunga. Ia e le fa pe la o soli le vangale stu la fondi. O la anga va i la tau. Ia pe fwele sfai pule le na avatu no fua ia le apartment. Ia ala e mola na afeta ala le vayaso. Peo nei whamunianga ese na le maua e lato. Mai se la lato e le o toi whaipule, e le o toi palmia. A le manuia i whamunianga le o lato mono tai tōlua. Ia, tāsia. Ia te lo ni paua ni ia inga wa leva na whataatia mai. Ia i tangata New Zealand ma tangata sa. Ia te awa ia. Ia. I le tauna toi o mai maui fuatu pei. Mana tua fo ila taimi o tula i mai la tau sa ye fo fa manianga sa fenga i mai la tau fa ngai la tau ya le ua le o toi ya la fa wa ya te o tau taufi wa ana o pale mi o le no taufi ala le toinga taufi le fa ya stula fo no le toi teu ya mo tangata la ya fa pe tu lo ya ma li le uma o tau ya sa fa pule ma minsta ya tatu wa lo fa le tunu ya man so inga leo tonu ana le fifa longo i tangata. Ia mai vai lai. Anei te. Ia mai dolo. O le si vai inga le mo le maua i wha maunga. O le tausanga le te nei il masina o aperila. E wha awhi lua se lau lua sifuru tangata whai sao whanga le kiwi seiva. Na tala i tuala to kiwi seiva. Ma fua mai o na wanga le tau le hardship. Ia po le tele o i tā la fua le ngā whatia o na tutongi u le lopo le alme la whai. Tau sanga nei la, o si iti e lunga le whaafe whaase lau se fulu i le maasina o aperila. O le ala le ata le ta uma i ata tau ma le whai ngā maa lo ma tangatau. O mana o mia tangata le fisosani, o pangatia io e tong tato i fuanga tele i tā la fu pangatia tangata. E whaafe whaase lau se fulu le au whai sao whanga o le kiwi seiva. Na tala i tuola to kiwi seiva i le a perila lua o lua ono, i lalo le category po le vaianga le tau le hardship, mantua e isi vaianga pe o le fale mua mua, o retire wono lima, o isi vaianga ua le mawhaintoi whainga luenga ua ngā maumali poti le fale ngase ngase tu maua, e tele ia categories, a o le vaianga le tau hardship, financial hardship, tele e tā lafu le whainga tutongi. Le tupela na alua ia a perila tau sanga nei me leu whaisaro whanga. Tolu sulu valu, miliona ma lima se la wafi. Tupe a toa na le whasa fua i tangate o la tutu. E te lo, te no wha mo ma whau le whaingol nupi whasa mo. Ma le pe ana whaifa pe. Ana whaifa pe nar ki ui seiva. E le tala umai tua tupe a tangata. E tala na o se vaenga, pe lo no mai avata inga va pe le ua pangatia ula o i tala fusfuru wafi. Ale loan mers furu wafi la ua tupe. Tongi la oi tā lafu, ai toi tongi la ua tupe a. Ma na ia le whainga na. Ai oi. Ai ese ala usao whanga, ese la utupe le toi tongi. E mo. E te roa tasi lea campaign a se vainga whaupu whai pe a
tu le te mine fa palo ta mo ki vi sei vai fa fengo fie ma ye ni vai ngofo le fengo fie ngata tu ma mani sei yo ya fa tingala fa tasiana tala i le tausanga ia ava pe o tausanga nei e mafai ia una tala la ki vi sei fa pe mai tu pe mai la u pe mai tu si mai la bank e fa maunia i la u loan polo i tala fu le wona nga fatia una tong pol finance ia tasi el tausanga ia e fa tanga pe na fast food pasene o la ki vi sei vai fa tanga na utala na fa isa u loan pe todos full pasene ia ai le o ki vi sei va to ia wana ia ngana e se feitanga ta mai le oi loan sharks ma me o ia mo interest nei ia fa long me o to te ta e party tu le ta mai e fenga palo tele te sanga ki ta no fo ia e fo papra mele la fo isa wi me ya la tata no soka mana ia nei sfulu luana amata fa sala o melta longa le va tato mai Iran all whites ya tato all whites ya newa mai te wina ya tele o tala mata ia vai tu ai tape nanga le maneo ta longa le whites ele fai ai New Zealand ia o la mana ia fo ila fai li se tu no mau ale manu ia New Zealand atoa o mtolia fa tengo au kilani atoa tumu fa le kofe fa le fa fia fa le ainga business night yo fa pe na foi Wellington Christchurch Dunedin po fe la o tanga te ta po ta longa mana vai ato tele sa o le ia yo te lo fu nga na istanga te fa nga luenga ta los fulua ya mana va la fa la to livio ya o isi fa fenga luenga o la TV to no officer wai to vo tunga va ai na umane le meu kaska o la TV to no officer ta po i ta mo ya manuia le pa moi o nai tamala ia o le ia to tonu o au ia le aula ni usila o le tama moa ia e suafa ia mago se ufatu Nicola Stamenic o le tama le o le Serbia lon tama o le Sāmoa lon tina o le ngono tina ngai ngoia kalala e mai le nu o solo ia a o lona tama sa mo Serbia na maliula si on tama i le tausanga lente nei ia ai o lo mita per tama nei lona tu Sāmoa ia le la na le ta alo le awol white termine o sol o lua fe lua tasi na mata inta alo o todos full valu anta alo fa va malo sa kapteni foi le awol white ta alo ma Ecuador i le tausanga lente nei ia o le si tama Sāmoa le ta alo le white termine ia eswafa ia Michael Joseph Boxall ia sau male nu o pia i Sāmoa ia o le tama lea ua onos furutolu ta along fa va malo mo le au New Zealand ia o nei fil termin kapteni le au New Zealand ia i le lua fa ta along Mexico kapteni le di Sāmoa a feng tanta to lo no nei go pa langi fai pa langi ia sau male nu o pia i Sāmoa ia ma le tama muli le al Pacifica ia e suafa ia Maxim Teremoana Crombie ia sau mai Rarotonga i Cook Islands mai le nuunga ni kao pise kasem le fusu ia masalo la masao Teremoana ia na la o ta alo foi la New Zealand ia o lo fa na ta alo fa malo mo la New Zealand ia na tamala na le white lua Sāmoa tasi le Cook Islands e wa sa ta alo foi stam voi le tu loma le fai atu loma la New Zealand ta le tu stamana lo poi e san kala pui faf ia o fai ungol vaso nei len fam la tol valus full to sang o Donald Trump ia le fai el ta long le UFC luma la to fale tau ti ai to nga ia le taimi ana tasin fasa la o Donald Trump o le la saini feringa le umal tau le va ma Iran saini la o Switzerland ile Australia le vaso nei so na ia na vala au le au fufusu e o mai fa nga e la to poto la to fale sui e fa nga lu mo la to fale fusu e fi alto ina so le to inga ta longa le o ta longa le malpi te ia vai no ne wal one al maliela i le ta longa basketball o le final le au ia na final fa ngol vai e ve to e no ne Trump e bu e le fi sta io non puoi iniziare a malo i piscinici eu vou lá na NFL final na ia foi
Ia. E mari e tele, ia lelan. Fai fusuanga lu mon na to fale o le te mia le mo so le fa o to fusuanga li. E na lo le lo poto mo le fel fusuanga. La walu il fono le G7 le fai ai po Europa ele fai. Ia mar watu ai Switzerland sai ninga le. O malienga le fa manga taua. Ia, tai au le talonga luna lua, State of Origin. Ia, tai au ia ole Queensland ia ma New South Wales. Ia, sa ole le ia. Tau sia ia. Ole ale mete mana o talonga le. Ia man malo Queensland pe man malo pe New South Wales. Palo ni aman malo New South Wales was empini le. O te man malo New South Wales. Te mana foi man malo New South Wales talonga mut. Nesi mela tu foi le no. Me tala istamati no mercy ada to no mercy. Ya le si talonga. Ya ole valo ia le au nga e mata tu ina pe por super rugby. E una le pe por super rugby verso nei. E uma. Ya fa fo mai fa tau so pe por lango ya tato au Hurricanes le malanga mai au sifi mai nga e Waikato. Ya. Ya mai nei tau te talanoa. Ya le fo fa ya tul malanga le se uli na mai lunga. Ya na o lima sumo tupu ya te tele. Ya. Ya ma. Tele ana i mena. Ma to nga wi na. Ya al fi au le mo le atu mo vanga le sifi le al matai ya fa ite a mai ni to la po ya esa ya tu i la na maule ya mo ona fa ya si matang ya fa ngol vayaso ya ai o le la to es full minuto na tane o le tu la se follow ya fa watu le yo tato tu ya mo ni tasi e pe ona itala na ta longa ya o le aso Sunday ya por eso fu le vaso a Saudi la o lo Blacks. Ia ole au mua le Dave Rennie. Le la uma lo super capile final. Ia pia ale le sao le son fua. Ia le le au. Ia mo ta longa ia na onga tono le tausanga. Ia malanga ia tu ia o kusoma se te male tua le alu Afrika. Ia. Tau tia ta longa ia lo tu. Ia mo lo tuana. Ia ma watu to mai lo to yo o Europa ile tua fa ngol tausanga. So alfa tasia ia play slow cup. Ia o le tamirisanga le malanga mai fanani mai se tu no langi ta alo ia mawatu ia Afrika to mai to Europa to ai to ia tino tamai le malo tamai mai se tamai le la uma sopola kapito e piki lo peleki e fioro nei tamai le sopola kapito te mine e le piki ia nei tamala ia ngaluenga e tasi me ola to ngaluenga la ta si la to ainga ia sa o le ia o se tama fo se to tasi e manato to no piki lo plex ne dozang se no mia sa o le ia no mia te lo anu mia piki sa o le buta tau na piki no mia te o fo le piki so te vai i prop la po tino le fo i no mia e vai foi tu le skalam po enga no mia o foi le tu nga facile na ave tu ele sta longa na tau ana piki no mia le fta lo fu tolu e pe lo fu fa po lo fu lima fo ia lo fu lima la mutua ma la foi lo foi te tarsia mo le prop o ta no mia se le stanga tu le tam foi fa tino te miuma o poto ia felan ta alo tami so le au tafa ma va ia va no e so e foi le tamo e o pe vai ta alo tamai ta alo piriki na to no ya le foi fa polo no mia pa le fa polo le lan scalamu te le por eso se me o to e selectors europlex ya wala una via Graham Henry la selectors o ia wala tamala fi tamai Pacifica te ni sa mo au le alo piriki to sanga nei Malo, ya ko o white to mamana. Yoi. Ya le la tato matamata ile ne yaso to ta longa. Ya mo silfia ki pe la TV tas. Ya. Pe ya na sa fu ta longa. Ai o le mele vai. Pe ya fa valuta la subscribe pa na mo la no te matamata. Oh. E le masta longa sa sky. Ai se longa subscribe pe fa valuta la na mo ta longa mo le ta milsanga ile vai. Ai te lo TV one sa fu ta longa ni sila nei. Oh ya nana. Tarsi tu muta longa mana ya mani nei aso tato mafuta pel tato tua ya fatalvatu ya fau laupua il fatu ya fau mai au kilani ya il fatu ya tuliana aloe avui mani lava ni ta yao amlia famoana ya waina fuvai fa tele lava le mafta mai an salomona malo lava ya tawai tele lava ya leo tupenda mata tato kula me ole sefu malo loina serving kasiano
ia mo oe Tele pi supo panga pata apai nu tele fo I mamoe Sau sau ia ta fia fia I le tangi nanaia Whaangalo umao whaalave lave ae pese pese naia Mata ata ata lohe vaela ala a miliona umalava Sunga sauia ta whaatofa ua vanea O te fia fia I se ave pasi ahe mata ata ata E tu salava peta si sene ahe fia fia lava Sui ole kia toe toe a malepe a ele mawhai lava Lelo matua le nahi o tua na ole mawhatua Shau tauia, tauia fia I le tangi nanaia Whaangalo umao, whaalave lave a e pese pese maia Mata ata ata dohe vaela ala a miliona umalava Sunga sauia ta whaatofa ua lavanea O te fia fia I se ave loli ae o valiku oli Leiloa e tangata lae e tule I solo I le au voli A taulia uma mea uma na walui lautanga E sili ai loa ona e sauni I taha ingata Sau sauia, ta fia fia I le tangi nanaia Whaangalo umao, whaalave lave ae pese pese naia Mata ata ata dohe vaela ala a miliona umalava Sunga sauia ta whaatofa ua lavanea Sunga sauia ta whaatofa ua lavanea Ia e whaatalo whātul nei tae au, whaamalo lava I le au whaafonga, a le si ufonga lau mua whaafitai tele lam fo ilo utou mafuta mai pia le tautua maasani a le Sāmoa Capital Radio, pia fo I ona iai le nei tae au. O le polkalame nei o le saifua maloloina, maasani ai I tae au a solua ta itasi. Talitano ai ma au nanga le saifua maloloina, pia ona ngalue whaatasi ai ma pulenga o le saifua maloloina I to malone I Wellingtone,
Porirua, Kapiti, Malawahat, ma Abahat, ia Bullhat Valley. E whalauloni se waenga po tautua o lo mwhai na sosani na i o tātou tangata Pasifika, pe o nga lue fo ila male tau Pasifika. Ia whalauloni fi au tāua lava, a wā lava le whalele ia tili o lo utou soifua maloloina, ia malo mātou foi o la maloloina, pe on tātou i e nei atu no o New Zealand. Tayo nei lai fifia lava e whaailoa ato le umafuta mai fo le sunga ia nari le will, whalaptonga o le kānesa, tala noa i se tasi o kānesa o loa fia i be o tātou tangata. Ai o lea te lea wanoe mawhai o na maua e whai eia tātou siaki. Ia whatalo whātu i lau sunga malo soifua nari. Ia, malo soifua maua malangi wa maa. Ia, i lau sunga fo'i, Savelina ma le so au whainga luenga. I le si fonga o Sāmoa i lau mua nei. Ia, malo soifua maua malangi wa maa. I le pa ia las o Sāmoa. Ia, so tulanga whaalu kuripina, se tlau. Ia, whaftai tere la mo le dei fo I vaenga fo, Savelina. Ai mare tāua ta whaasoa, ma tala tala noa ai. Awa labar soi fo maloroina nai o tātou ainga ma tangata ni Sāmoa, lo awai ai, o au mawai tonu o Wellington, ia mani sila nei. Whaftai tere lava Savelina mo lau au nanga fo I. Male, mo le neva noa ta tala noa ai, ma whaasoa ai. Awa lava te manuia o lau tele o mai o tātou ainga Sāmoa. Malo lava, ia malo whalon sa e le whaingofia. Fo ila o tau tua ma ngā luenga o lo whaatino. I le taulongolongo ma le whaalau loa o le puipuinga o nei o tātou tangata mai I mai o kānesa. Ai o te talitonu e tāua fo I le vaenga le la o le a e sauno o nei tae au wa o stasine o kānesa o lea e whai maua lewa no e whai e siaki pe whai e whaata. Ia o tele o lopo la le tele fo o tātou tangata o lo mwhen wha o ngā ina ma toi wha fo I a siaki. Ia le ale talitanoa po le a fo I le to inga kānesa po le bowel cancer leo la e sau no I e nari le nei tae au? Ia, whasai. O le kānesa o le ngā au se tulou po o le tau whale. So that's bowel cancer, which is also known as colon or colorectal. O le kānesa lea, sa tonu o tele tātou o le o silfiaina le nei I to aina kānesa. E a mata mai I sela I te tonu o le vaenga le o le tino, o le manawa se tulou, o whaale tonu po o le tupu le lei e pei o na māsani ai, o body cells here within the bowel area. O nei la sela o le tino, e mawhai o na liua ma avea ma polyps, po o se tupuanga, po o ni pasu fo'i, o growth. O nisi la o nei pasu, e mawhai o liua ma avea ma kānesa, ia lunga o leolanga. So later on in life, these, I guess, growth, transform into cancer cells later on in life. We loa le taimi nei le afo, I guess, the duration, le taimi le transform ai ia batu ia le cancer. But research shows around about 5 to 10 years. So afo ole taimi le afo sui ai le ia more growth here into cancer cells. Ia ta tele more polyps ta tele mai, o tele fo ele tupu pe liua de kānesa but however ia isi ole sui de kānesa po saufale kānesa po le kānesa le ole bowel o le saufale ole amatanga la na ole afoi o le growth o le kānesa ile afo le manava po le ngā au fo I se tulo
ia e umiala le taimi lea e tutu masolo ai ka nisa I le vaenga o le o I ti vaenga o le tino ai pe o na e sanoa ai mea le lei o le early prevention mea le mo ia free screening programs ia le malo I nei ni sila o te tonu po ia e maua I Sāmoa ulai implemented in Sāmoa and across the world o le o fautuanga na le malo e me se lava le ia le matanga winga o se fo malolo ina ia tato le sitala I le ia a vape a una siaki ia masai su ena ia e vape fo ia una maua polyps o patu ia wai I mawhai ana nei loa asu I le taimi lea I tausanga lea o tangata o tātou lea according to the screening program age screening eligibility e afo e loa wai mawha asu ai loa nisi ia fofuanga a wale tōwhitia e moni lei ona o leo te manatua sa ele taimi lea sa ono se fulu tausanga anga ilunga sa matai le fa atawa sa ia le se wainga fo ile le power screening sa mai e fai po kalame fa la ulo fo ile wainga le sa I fo ile taimi peina laki ia tangata tangata Pasifika ma Maori peina a matatu le 5 fulu tausanga ini se wainga le tunu o mfaiona nei fa ata ia le wape watoi ave SCP ona tula e mai fainga malo taimi nei ia ve isa be leo la ua toi pa mai lalo le 5 ono tausanga le fai ele mfaiona fai ele fa ata mai le 5 valu tausanga le toi tu mai fo ia I lalo ele fainga malo ai o be wala na ta ua vaenga ia ona atono ise taimi o ye sau noanga fo isuinga o polisi ma vaenga fa pena e mfaiona pui ai tātou ka lesa ai toi fo ia tu lava I le vaenga o tūlanga e whaatupu te leina ia lamatianga po o tūlanga e lamatia ai tātou tangata ia po o so se tasi lava mai lea foi ia to inga kānesa o ai tangata e pito sili ona whaupopo ina pesi I tia tūlanga e lamatia mai I lea I to inga kānesa e whaasai mo sili I oe o tangata ua 5 tausanga pe sili atu so e tu sala e sta o le lau taunoanga lea I le pilot le na whai le malo le tausanga wa tua na I atu o lala lawa whai lua mai I enga nā le sa whai ei na whai ei mo tātou tangata Pasifika ma Maori le na whai mua ai ina ia ia le te mawhai ona ona maua ia kanisa po o south ia I le tausanga leo le 5 tangata so that was proven it's been proven that we find yes so that's right it's a o lau tausanoanga ia e panga ia e se fo ia fo fuanga ia ma ale malo so I think it costs a lot of money obviously that's what they say ia au ma so nei o le so tai te kanisa yeah we are always advocating for better health outcomes yeah so we don't back down we just keep going and advocate for better policies and health. So atila sa sili there ole ala ma so fai atu o researchers or our motata su le ala fa ma ni ole 5 tausanga that's a risk people are at risk at that age being 50 years plus in age ole tau mafa o ka mafale e mawalunga I manufasi se tu low red meat po ano ngausia processed meat so
that's a diet high in red meat or processed meat. So those, that's high risk. Ole oisi me ole tau mawha me tau sami le maolalo le fiber or beans, like that beans or vegetables, fruit, whole grains, be o le laisa, e tele ya grains or whole grains mai ya so na mua, so we go back to ancient times. I think our ancestors, I'm not sure in ancestry of Samoa, but I have a feeling that we did, back in our ancestry, our ancestors used to eat things like oats, more rolled oats or me whapia. O mea la le whautua mai ai tangata supe e te tauona tau mawhaina ma ai a wala ma soifua maloloina o le isi tūle o le maualunga le BMI so a maualunga le body mass index po o se pe ana ta tala no ai fai o whano o se me tu fia babe lea matango fia e wha ngai fo ma e su e ma mafo le tino ma ba ai pe ma fai ona be you are at risk ona fai ro e nisi steps going forward a wa le su inga pe o yaini o yaini su le sulango yailo your state of health they are all you might see risk pe o le ura tapa o le inu ava malosi po singa fo ile ta tele tono le ainga so like it's in a family history if it's in your family history so o mea nei e va ai ta so ole e ele si risk le fai mai e fo ia scientist ole mai fula le manapa. So it's an inflammatory bowel disease e au fia ile mai ole Crohn ma le ulcer so those are the risks. So I think o mea ia mawhai e tātona we can eliminate ourselves or reduce ourselves with the help of people like myself, the health services and support from the Ministry of Health. But o nei mea umalava, o risk factors here le lama ti ai o tatu wola o le tau longa tu lava o le e yai le soani e le soani ale umato nei le society e ka lisa ai fa pe fo I te la ma health services in the area I rata to the meal o no fai nei tato tangata a wala ba soani atu se au tu me le tau na tato fai a wala ba e so formado no ina e le lopo le si kane sa le pitoto te leo tato tangata la so sila fia e to te le ni tato tangata e mau e so I foi tau sanga ta ita si pe Ioi ole afoi. This is like the second so it's about there's so I think let me just get my stats out. But ole kanisa le mawaluma it's like one of the top 2-3 cancers here in New Zealand. Yes,
ta tele tono ni sila nei. Yeah. Mai se foi tono le la langi. Ya ole kanisa lo lua. Le pizzo I te leona mawai tangata I New Zealand. So I don't have it down for Maori and Tika. But Otato, unfortunately, we are highly represented in all the cancers here in New Zealand. O Bela o le bena tau I fo'i le taimi o te o le taimi nei ai au suspingai mata fatu lima full body tau sanga le matua le la wa fo'i le fatu atu I malo le fa'asala mai o la atu I lalo le lima full ono ai o le ai pese tua so e te taunga tu lalo le lima full wa le wa we have evidence to show the cancer start. We can identify signs of it from the age as early as 50. Tono ole vaenga fo ile e tau fo toi fa manatu. Ona ole pi fo linga mai le wa sau no neila ole ka ne salona lua le pito tele so I fo e mau wai tanga e so mau wai so I fo tanga New Zealand ile tau sanga. Lona winga e tau tele la ia tau le loa fo I o aunga ia po fa ilonga va ai o le fo ito inga kanesa ava pe o te langona lo pe wati ngā lea ma lea te tau lona o tau masar salo pe uma o le tau afia mai I aunga o le kanesa le o le ngā au situ lo ia po le tau fale fo ia po le bowel cancer o ani aunga te tau ona wha manatu pe o tātou tangata wha amule mole nari Iui wha sainu wha Pasili. O aunga lea e te lea la aunga. Ia aunga tauna tatou na tatou loa e mai se lava fo'i nei o tatou ainga o le sosoani mai ia Sabrina e stao pa Sāmoa aso o le tape toi mai I le vaenga o le tino. You know, so it's bleeding. It's bleeding in that area. Fa pia fo'i I te au mamau tangata se tu low. O le swinga fo I le manava. Se fa pia le alu fa la so fo'i lea I le falewila se tu low. Ia ma le mamau o le manava. So constipation. So those are some of the signs. O le langona le bye ma le lava. So you're feeling tired and fatigue. O le tinga o le manava. Pe a whala so le tinga o le manava. So it's too low. Yeah, and mai se fo'i e fo'i ia unga wa whailoa. Wa iloa wa research. O le patu le manava. I've never come across that or I've never heard it before. But a lump or mass in your stomach, so you can actually see it or feel it yourself. So male o me la le fautua mai ai ia tangata e tatou te e mawhaiana tatou e whailua mai ai ia riski o le cancer. O lesi fo'i whailonga lea po nisi fo'i aunga lea e whautua mai ai o le lusi le tino e le se mafua anga o le suinga. When there's weight loss and, you know, for no reason. So o lesi, o nai aunga na leo mato I lua. E whamanatu atuai o nai o tato ainga. So they are, you know, are aware of it, you know, with you know, for their health as well as, you know, nei lato au ainga foi ioi. Mana ia la ala ngona lo vaenga ia te tau lava ona ala pe vai fo mai ia ma
aton e whaatono mai ei whainga o siaki e pia o leo te tala no le tangata po ile au sia le tau sanga le mwhaina whai ele le screening po le whaata lea o wai ele tangata i lalo mai leo 5 tau sanga po le lalo le 5 tau sanga le mwhaina nga whae whai le whaata e ono langona ni aunga whaapea e ta tau lava ona alpe vai le foma ana iyo sa i lau whautuanga le na o le o nei whailonga e maasani o le mafua mai e tūlanga ele ni tūlanga o le kānisa pea ona e sau noa ai ai pe tai a whaalongo atu loa wo tina i lau mai tau asu ele o se langona maasani ai ma oe sili ona sa ili sosoani a lau GP po se fomai wa e te ona tatala no ai foi e sili ale le afo le maua vave o le tonga fitia vave nei unga vave e afo e tonga fia ma preventa foi oi mai mercanesa pe maua pe fa maulia vave o aunga e mawhai ona tonga fitia e le o ile suli o le kānesa. E hei taimi e whiwe alu forma i whamai lae okay lava, hei le leia. O te tala tono masalo o iei ani se tangata whape nao lae alwa tu whamai fua le toto. Me le forma i nei le leia mea uma. Ai o lai whaalongo atua, e hei lava le mea lei wasui ai lana ia whaalongo e ta tau lava lao na ia tawana pel forma i se isiaki ane ale vaeng o le utela ngona ai pe ia i se me o whaale ton a wai pe tau te maasane on tātou whaalongo i sili poti na istanga tai o atu i e fiu e oe umaifo ai te uto e mau muli i fo i se taimiwa wa whaisitu wai o lasa i ai le afianga po se mai ia e sale i mawhaiona maua i si taimia na aluai ai sa o le ta te alofa pea ina yo tātou tangata pea whaalongo you know, in those kinds of of visits to the doctor. In Melale be o le whautuanga, I guess for me personally, from experience as well, when I was working at Harmony North Trust, o le whautua mo na o tātou tangata, e mai se ana i ta māma tina mātutua, o le ailea e talatala noa i inga, members of the family, i nei unga, pe a whaapea la wala tu fo mai, e sa mai fo mai, I think it would be really good mo na o tangata get a second opinion, mai se tangata ika po se tangata Sāmoa lava ia, o te taritonu e iai medical support or practices, health services i porirua e mawhaina tala noa i nei o tātou tangata. Pia mawhai fo i ana wala au mai i nei Cancer Society. I'm happy to, e tala noa i ai lato. Awa o lisi, I think that's another part of the problem is that communication, barrier, the language barrier, and also the afoi. Ole isi taimi e sa ole leia o ti taimi ya tia la tu ele o afo ele o whaalongo le lei mai fo au pala ai ole mana ia pe ai na sa so fo mai Sāmoa awa e se fo ia le world view at pala e se world view at so ole I guess I want to manla yes so pe a whaalongo atu le o ato suale le maalosi ia e tele ia le sosoani e maua ia wai o le fo ia e batu le maso numera le ia e sa wan o le maso numera le for the helpline e tu sa le palangi le sa dia suale telefoni ai bo e afo e tele ia
translate, if they have a translation service, so they can refer the phone to me. They know that I'm a Samoan, and lefo yai nisi matu staff le wa masa Samoa fo'i. So I think it would be so. Yeah, we would love. I love to help out. And my still love me so garnista. Ma ito me love to stop ele diagnose ele ele diagnosis ima faya una bala out there wa is every question is a good question. Any question is a good question. Sa olele. Malo faftai lava nari ai se I tātua se tā pesele se I wawai foi ia ona toi foi mai le fa awau tā tanoanga nei tai au malo lava le mole pokalame faftai ia faftai ia
Ia e te whaatalo whatu nei te mil tai au pe ono tau whafonga mai o lo tau tanu atu ma le sunga i anari le will mai le whala putuputunga o le kānesa le o lo tala noe le bowel cancer ia po le kānesa le o le tau whale se tu low po le ngā au tele ia e tele la watangata ni usila le ona sau no nari o le kānesa lo na lua le pitu to tele o tangata i ni usila o lo o wa faina ia soifua pe mali le wel tausanga ta ua tele fo ile o lo ia fa ata po so enga mfaina faia mo tangata te to tasianga va ai la to nei ai to tono ni sila na yo no le tala no la ile va nga le o le fa ata mana i fo ia pe ona atono yese so fa fonga mai ia unga ia sa e to la wina va bela oi pe ia wa o le te maua o mai me ta tasi nei ai e fa pe la mo tangata le umana o loa ya lue if ye loa tele le pol kalame le o le fa ata o le bowel screening e mfaiona to e fa la tele te isi lava mo le nei fo ia noa ia fa sai ia o le tu po le fa mo le e ngolenga o le nga au tele le po le a se tu low o le saili ina lea o le kānesa i lona amatanga o le taimi tāua lava lea e whaingofia i ona maua ia mamanuia ia tonga fitinga it's been proven that screening saves life so o le whabeala a whapeta to te o umai when you get to that age that screening age le tistala ia mata lola screening ia ona vave mauai la ia o ona vave mauai le kānesa at its early stage e yaini swinga sadwai nei na o se pe ona satala no ai foi ia na o se te manatsu atu e mai se lava nisi ele o silafia ina le pokalame su ele al malo nisi la o le le semia e te faia pe a fapiela wo e le wa limas full valu neio sausanga ya pe faia pe a fai wo and my I guess you still have to register and tau lava ona le tala le limas full valu saus ti o la fo mai ya wala le mena fai ona la fatulea o se valaulia yati oe mai fu mai ai fa pe fo ile le tala ya e ma fai lava ona fai loi le GP po la fa manato tu fo e lau fo mai o ele le ye more screening programs here because it's been systemized, it's part of the system. So it's a walanga mekile your processes, which is why it's so important for us to register, to be aware of it, and to be proactive for ile more screening. So Olesi, I guess the other thing that I wanted to remind our listeners about. I guess in mawhai una e talanoa te ono whai atu in the GP po sisi po ia po se au nanga whaale soi whamalo ina i lo nuu pe o porirua o nei Wellingtone ma de Hutt Valley mo nisi whamatalanga e winga lai le bowel screening ia wai e whai ama sui e polisi mo o nei I guess o nei por kalani al malo so e tele ane fasoni al malo through the different services that we have available in the community mana ia
ole I o faititia I o le sila ba nga na le se le o ti ai I le maso o le maso advocacy le al cancer society you want maso ole yeah you know we have a good kind of a well-established relationship with the government and local bodies, so we're we're in a position for if I tuai the malo, but not every time they listen to us. I only I must say tama fai lava tama fai ina ia fai ni fa vai lau tele ia manuia ai ona ia tutu tangata ai mai se lava tatou tangata pasifika mamaoli there is inequities in the services that are available to us paua ole o fa'avai ia mo whainga wha'avai ia mo policy it's the fastest way to improve health is to promote healthy policies. We want to influence policy at this level. Because we want to lower the screening age to 54 for cancer, for lung cancer, for bowel cancer. Yeah. Because it's been proven. Yeah, I wanted to share that more. O te sanga nei ia November o le whainga pālu tala tere lea ni sila peona e sila fia fo'i. Yeah. Yeah, o le taua la le nā o le mātonga ruenga. O le whaio asu fo'i nai o tātou ainga, manai o tātou, tātou e kare CSS, nai ta māmatu e ina. Ina ia i sila fia, ia ruenga. A wā o nei mea umalava, o whaalawi loa tu lava. E wa nei mea uma ia ole alu ole faalu I luma ole tatou soifua le ola manuia I tonu ole nei atu no fo'i le o tatou au mauai ina ia whaasoro leia and we want to lift our health and well-being in our communities, and the only way to do that is through influencing policy, both at national and local policy level. Yeah. Malo lava. Ia chansia ia o tau mawhainga nai. Tu leia tu mole nei fui. Nei tau sanga wa le whainga pālota. Ia wai manuia umai ana o tātou tangata. Ia me sere fui nei o tātou tangata Pasifika pe a manuia I to inga polisi e tau te tau mawhai ina ia suia. O wale manuia lau tele o tangata. Ia ma afianga mai nei fo ito ai ngase afia e mai se lawai ka nesa ia tau te ngā lulu ei fo ile nei atu no. Ioi. Ia na o tasia le mako le maso election ask le was share asu Kabelina. Ia ai pe apure lo fole e au li asu le masina fo. Ia ona ta whaasoa fo'i I si e lima maso, manifesto ask to the government. Given ole fo'i. I guess it's month for bowel cancer awareness. Ole what's talanoa ile kanisa lea. Going forward, I can share about our other policy asks. For a wālava le whaafonga mai o nei o tātou ainga. Awa, e taha ua tele nei o tātou ainga o nei masilafia nei, ia nei, a whainga whaavai. Wai a fia umai lava tātou, ia se wa aiet fu tātou, se wa aiet fu i nei o tātou whanau, next generation, ole tama whainga lava le nei auna mo tātou uma a wā lava wa ale rofo I tātou nei polisi mea o lo tupu I tonu nei I whainga tāfo I ona alwa I luma tātou I tātou o langa le lei ma le manuia le soifo manuia I tonu I nei so it's a good opportunity for our family to have a say
it's good to feed back on these things because it affects them. I usually go out to community events all around Wellington and Hutt Valley because I want, for us, I believe, Sāmoa, action speaks louder than words. Yeah. So, we love our letters, sala noa lunga, o le laina ai, tonu, tau fo'i ona whai le ngaruenga lea o le sosoani lea i practical support i nei tātou ainga i tonu o Wellington nei. Ia, o le sosoani lai titi asu lea Savelina. Malo whawhitai. O le wai forsia le isi vaenga leo le tau te nau i na ia mol vaenga le to i swing o polisi mai sol nei tau sanga. O le ase vaenga o tau nau i ai mo le au whafonga ia e moni lava e pule a tangata i lana whaitali e le vaenga e hanga i e lana palota malana langolango i lana ia whainga filfilinga. Ai o le ase i nau oe lava sau finangalo whaalia o le ase vaenga e mawhaiona fiso soni atu wai tangata lautele po o tangata whaanongolongo ina i iau tau mawhainga ia ina ia swinga ne o polisi o wā o ni mea e mawhaiona manuia o mai o tātou tangata lautele. O le asef sosoani e te e finangalo tau whaalaptonga mai tangata whafonga i tūlanga i una ia o tau fo i whaanaunonga whaamoemoenga ina i mawhaiona tauno. Ia e tele ia awala e mawhai ona sosoani mai a wā o le e hafoi o le taimine a peona e taunoa o le tauni atu mo le palota tele lea so this is a great opportunity for advocacy organizations ia like peo mātou ia whaapea fo ina o tātou whaapatonga our health services around the place e mā nei a fo ina o tātou tangata pe a fina ngalo ia tangata lava ia e mawhai lava o na emaili pe tusi lalo ia any thoughts, any feedback about how they feel about the services that are available to our communities. So I kind of socialized our election manifesto at events, health events, i so naina o walatuai lau Hutt. So whata i tai fo i lea ia tala noa ma whaasoa manai o tātou tangata i tono fo o lau Hutt. And I le to'atele, everyone wants to have a say about the different actions that we are proposing to the government. So tu sala pele mawhaina o awai atu i tātou nuu i nai o tātou communities out in Porirua. Ai e mawhai lava i nai o tātou inga manai o tātou tamātina mātua. I wape fo i nai urungari na iti o wā o le lumana I fo i le nā o le tātou Samoan community. E mawhai lava ona tusi mai i the Cancer Society ia te au. Ni mea o le fia ai i le lato experience there I te tonu I o lato I le lato matanga po le lato relationship ma o lato mai ni mea o I whaafitauri o o lai e sila fia lato I le o fia iai so everyone can be an advocate for these policies. And the good thing about which is what I'm trying to do here at the Cancer Society, which is why I go out in the community, because I want to hear what our people are saying
I want to get to the grassroots level, because that is where the policy starts from. You know, is the ole experience o nai o tātou tangata, o mea little fia, o mea little sa'o na whai. So anything that they feel that they're not, you know, they feel that they have been mistreated, or lelei, I le lātou wawa ai ma le lātou whaalongo. E ma whai o na, they can voice those concerns to, well, they can voice it to me or to any of the local Pacifica health services or social services. You know, we can, and I can take all of that, bundle them all up, and we can have a look, and we can put it through a report to our board and things like this. It's important for our people to attend our community events as well. Wai whaia community events e la si vaenga le tour Compass Health, so they do a lot of community events, and so that's another way to voice, you know, our feedback too. Is attending community events, which are advertised either on Facebook or through churches. In some churches, they collaborate with our primary health organizations, or with us as well, Cancer Society. So, o le tele, o deva ai fo I mato Facebook page, I tele there's so many different ways to engage in this kind of talanoa. A wā lava, this is for malolo ina, nai o tātou ainga. Manei, o whela sa whaatino I lau polkalame ile vai asu talu ai? O le polkalame lea it's an annual event. It's le Healthy in the Heart. Oh, yeah. So, nei I le mea leo le Walter Nash. Yeah. So maybe that's another way I could maybe promote through you, Savelina, more community events that are coming up. Maybe I can share with you for you to share for more nai o tātou stuff. It's definitely up events. There are always events every weekend for Pacifica and Maori. Le mana ia a whapea ia vaenga mwhaina I meli mai a mātou, ia mwhaina mātou whaalawi loa I tangata wai, pe o le telewhala isi mea ia e pe ngalo fo I tangata, tano noi te mine ia ngalo I tangata, ia vaenga mwhaina whaalawi loa la vai mātou I tele o isi taimi. Ia ni polkalame whapea, ia na tu lava le ia I la tō toi whaamanato atu ia I taimi e mwhaiona, ona anga ia tu wai polkalame whapea, o le o le vaenga fo I le te anga I pe o le tele o isi polkalame. O le mwhaiona e tala noi na I o tātou tangata I le ngangana pe ai ni se fia whaafesili fo I. Ia ma so se tasi lava mwhaiona awa atu mai o ni avanua le tele e whaaleo atu wai wa o isi. Ia whainga tahi o na tusi ato o se manatu e lafo atu. Ai a whesanga I whapea whaingo fia whiona whaali ato lato whina ngalo mani mea o na mana o ai whaftai wa whailoa mai le vaenga e mwhaifuena emaili mai a mātou poa. Ia na tang whaile whailoa atu ile tatou ile au whafonga ia nei vaenga tā ua whapea. Ai malo lava nari. Whaftai sa o le leilau sau noanga e maa nei pui pe a wha leo atu I lau tunga ma to au whainga ruenga ia whinangalo ma manatu na I o tātou tangata ai a whaapea e fia whaaleo mai a te au ia e mawhai ana Sāmoa mai pēr ai lea o fia o na le o whaingo fia na whaaliu e ara whaapea tānia. So yeah, they can do that. Yoi, whapitai lava Savelina mole afoi. Mo lau sau noanga le nā, I guess, on the, you know, the more of us, tātou te manurue whaatasi. Moni.
Julia ia fai ngosi fo ina ia tato ainga ia ona maua le sosoani. Malo whaftai ia. Antono le pokalame fo na mo le nei tai au vanga nau i si vaenga nau i tue fifa lau loa le i wha mai ale talanoana. Ia le ai ia wo afo i wo pea wo uma ia lau taimi ia o le nei tai au. Le ai le whatsau i le le. Sabelina ai paua on le pe tasiale le reminder le fa le mona sa so ainga sa ili so soani ia masi au nanga anayo sa so you know health services au fa le so formal ina patrika so no so nu ia ale fo ia le night fila o le ia maso contact details ia mo busisi so soani pe mana mia ina ia so ainga mana tama mana tina masua o le lei whaftai ia manuia telenga luenga o whianga i le nei fo iwa yaso ia ai taltono e fo istaimi toi wheloa i le lumanai ia po le masina toi whaawauni si o vaenga tahu e talanoa ia whaftai tele lava nari mo le polkalame nei tae au ia whaftai tele lava savelina mo le avanoa ia soifua ia ia soifua ia whaftai lava ia o le tātou pokalame na o le soifua maloloina mo le nei tae au pian tatanoa tuai ma le sunga i anari le will o le sosaiete pol whala potopotonga o le kānesa o lo o avea ia o se tasi o faufautua si nia mo le vaenga leo puipuinga mai kānesa tonu o Wellingtone fa solo mai i le nei fo i malo i porirua ia fa pea ma le Heart Valley te le lava le ngalwenga o lo o fea ngai fo i ma le sunga i anari i la na tautua i le fo i vaenga o le soifua maloloina ia ai o le a fa awaua tātou pespesenga mwhawhiwhianga nei vaenga o le tae au ia fa solo i fo i pokalame pion masani ai a le si ufonga lau mua whaftai te le lava le whafonga mai i le nei fo i vaenga o le tae au. Moni e le tala o le toia i ni pero fitanga o ai uana ave ma fa angoto i fo i le moana talo faina fanua e le ngalo le matu pala pala i te fanua alalo masalo o le alo na mafua anga Sāmoa e la o Sāmoa mana tua lo ja whaavai e le leina o mai lei uma o angingia pela ta fua o feo so oi maranga ali e fetalia i mai whatever for your lupe wale toi fia o ai wala fua fo i o tuai ai le vai o fa solo fo i na matu tu o ai Sāmoa e la o Sāmoa mana tu lo ja whaavai e le leina o mai lei uva o angia pela ta fua
o Sāmoa Mana tualo Java Ele nei na o mai rei unga O angiangia bela Tafua Tuai mai fo ine fuata fa vai lau ulu Oko talo fai a ofi ua tele na masunu Uni ufu i e popo mai fafo auto tonu a matari Ua moni ai le upu e suamani e adi ua aji Sāmoa e la o Sāmoa Mana tua lo Java vai Ele nei na o mai rei unga O angiangia bela Tafua Sāmoa Mana tua lo Java vai Ele nei na o mai rei unga O angiangia bela Tafua Sāmoa Mana tua lo Java vai Ele nei na o mai rei unga O angiangia bela Tafua Sāmoa Mana tua lo Java vai Ele nei na o mai rei unga O angiangia bela Tafua
Talofa, wa o lea tiongie fafo au lalo, o le tia maa, fafonga mai pea, i le siufonga o le lau mua i Wellington. Auile malanga, na mea malanga, mama o te le ana, na o malava ragata, au soe tulai, te o matasi, te moni e a te tana, tasi de ala de lai. Mame mai
lava whaareto ia tofusia umai tangata ila ulea whaamatalanga ia tipile tau samile teleo me tau mafa a ano manu susu mapata o ole ngā ololola o kua mapovi ma oene i te i ua o ti whaalala le toto mawalunga tō se tangata o Sāmoa uma ai awa le pole vale pela vele ta vale pe mu fai le fale
whaatali I le tele o aso Tau no whono whapea matatalo Ei ai se taimi Sau se aso E whaatau nu ai O lo manao I se whaifua Mai le atua I te u te mawhaiwa Uai a fuafua O ana mea lofa Nā mo I taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu I a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E marino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I te ngalue ai Ngalue magosi au Ale wha vai vai Te taimi le lumanai Ole afua mai Lou wha maoni E te manui ai Aua e te whiu Mea whaingata Aua e te wha longo tinga Lalu e puno ai E tau ia e taua A ole wha maoni E sili o na taua E lea tua e Pa manui a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E marino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai E lea tua e Manui a mai I taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E marino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Ia ni sina whaafifianga nei vaenga le tae au. Tāle tūna e sifuna maluan toi whaafonga lea ia tātou talafobe nun whaafonga iei le tae on leila toi awinatu le tūla e sifulu malilua I le awa uli nei. Ai whaawau bea tātou whaafifianga mo le nei taimi o le tae au whaaftai tele lava le whaafonga mai.
Masina e wawaaia I lunga o maunga Le tumu oe o naia o mawhauwhaunga O le amalanga I nuu ese Ae le ngalo oe la upele Le alofa sai o talunga ia e te huina Le alofa sai o talunga ia e te uina Mana tua le tasi upu o le muangangana O le alofa ua whaasavala I lunga o mata Te mana tua tae vanga E ta ape I le ta whaoata Whaata li lau pasia e tutu I le awala Whaata li lau pasia e tutu I le awala Tau valea I le nei mea Le taini muli muli o le a e lele I le ea Sa e tuu mai ai lau tusi Sa o lau ina muli muli Male malingi o ulo I matape wa o wanga leanga Male malingi o uloi matape wa o wanga leanga So ia ta whaamava e ma whaatofa Le fu o le alofa e angia ngia I lo tawa Lo fatu pei ape I le fia vai ia oe Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Ta whea ngai ngana o sia I luma le atua Se fua ngā mo se luma nā I mo I ta ua O pole vale o sia uloto Ne I liua le vai o sina Se tasi ua silia o e ae ngalo ai ita Se tasi ua silia oe ai ngaloa ita So ia ta whaamava e ma whaatofa Le fu o le alofa e angia ngia I lo tawa Fatu pei ape I le fia vai ia oe Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai
Ia ni sila vang whawhiwhianga nei vaenga o le tae au. Ai o leo mātou watu ia mo I lātou whia mauana lātou pepa ulu whale ulu tālonga leo le suenga siampini I le va Wellington e ma le awa le sifi ia wa maua tala ua taulia uma pepa. Mantofa ulu nof o le malai taalo lea le Henry Stadium I Wellington e tolu sifulu whaafia 5 se lau no 4. A le whapena 15 minutena whaatau waipepa mo le lau tele I le tae on leila ai mai a uma ia pepa whaila le safo fi whaatau sau pepa ia whaamali atua uma pepa le taalonga wa taulia uma ia pepa ul fale ia lona winga o le amatua whaatumulia lava le malai taalo I le so o le a whaia I le taalonga lea I le suenga sampine le Valley Chiefs ia male au ale Hurricane sa Wellington. Ai ole malia la o le vaenga le I le tala le isi tamale masiona tali. E muli ai le au ale Hurricanes. Ai fa pe le tala le tamale o ia na whanau I Aukilani, soifua ai Aukilani. Ia ai pitai. O le tama pito sila na fie I lakapi o le tama leo Jonah Lomo. Wai taula na peina na matana muli ale awa counties manukau. Ia I le vai tau le hawhi se lau iwas fulu vai tau no le iwas fulu sawanga I luma.
ai te ua fia ia Jonah Lomu. Saulo Jonah Lomu i le hurricane sil tau sangalua afi. Ia ma muli mai lava ia Lomu. Ia ma ai te ua saua fia e le awa le hurricane si na ua ta alo i Jonah Lomu vai taimina. Ole ngol tangata lea o Andrew Grant. Ole o Kilani. Ia saua le fia ia le awa ale hurricanes. Ia ma le to isu ia ma se awe e tapo ai. Ole me foi lai tupu ilona tali is fultau sanga e ngo ia kona. Na avela na o avele ta alonga mua lava fo ile e fia ile ta alonga Wellington. Ul ta alonga la nan fai lua fa le Chiefs ma Wellington. Ia wa maua toa malona tali ile lanu na fia ile awal hurricanes. O le tele lao ta alonga le hurricanes ia e oa mata ia ona ua matua fia to inale mai o Kilani e malanga mai alai o Kilani ta alonga vo ia Wellington le tali malo i tonu ile malai lava i tonu Wellington ia ua matua tutusai malona tali il fia ile awa ane hurricanes e ui ai e nofoi i tonu o Kilani ilo lai e po o le mea o mause pepas tamasia masiona tali ia e mata i sa o fo ita longa ia na fai fiti ia sa o e fo malona tali e muli lava le tapo inga ale awale hurricanes ia ai tarsi o mausana pepa masiona tali e o mai wai tele na malanga mai ta vale e malanga mai ta vale nei Wellington e mata i ta longa ia matapo ile awa ale hurricanes ia se vai le fia telo nei tangatai tapua ima muli le awa Wellington ia tarsia ia le fai ungal ta longa le fai ungal vayaso ia le tapua inga awelua ia mai se lava ila tolo tapua ile au ale lano sama to los full minute tali to las full malua Charles full malua to awinato a tato talfo fa wa peni se vaenga pespesenga mai le si fonga le laumua nei fa vaenga o le taiao Volo mai o manole vovea e fia fala Sula saulea E a eti e nei la upasika ai o sue ena ai la ukaiva E la te asoa o la taula lilo la mama sue tu pela o tauli Ole ala fai le mana mea hela o la sui puai Tua sui moana, sui moana Sui moana tatu mata Ea Vai vai a sau Petuai moana, petuai manu Sau mia o pele, sau masina i puai manu Reinu ane ahoi, i te maole nu I bolo mai o manole vave ahoi E fia fala Silva solele Ia eti e nei la upasika Ai o sue ena Ai i la upaima E la te asoa o la taula hilo La mama sue tu pela o tauli Ole ala fai le mana mea hela o pasu i puai Tua i moana, tua i moana Tua i moana tatu mata Ea, vai
Nganga nai on le taiao Abe o le la ua puni tia po I puao E sau madua fa asusu I laua la au Sa sala le punga la au mata la uao E tio fo I Sāmoa fai o na taiao E amatanga o le aso whao popo o le o langa E taiao nai
matani ufea ngai maleata E tala le lei ua so ai nei Samoana Iso ti tau pau le sua manie o le vine ula O le lupe lunga o le moso oi pura E langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina ile Samoa moni E tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Valo ia I mapaupauna Le vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mawhaapetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Koe pese le tosi tala band ma le pese le na le tae au. So iwa minute I le itu la e se fulu ma le lua nei vaenga o le tae au. O nisi o tala fowia o pe to a wawa ia tu iai. To walu nisi wa maali leo I se waafo ilea le fwa waatau a le malo le United States of America I le lato no whanga autu I California. To walu la nisi na o maali leo wai I se tasina o lato waafa pele 11 na tu ba ese atu ia ai to e pa uloa ia mamu po le lua se fulu e te ai le se fulu tasi te mile I to tonu o California ila lato no whanga utuna le Edwards Air Force Base pio na whaalia I lunga o le ex ila lato o nanga le ale Air Force ia po o le whaava ataua a Amerika. Ia peila ona whailo ai se tasi o taitai o le military James Hayes pe o le deputy commander lea po le sui taitai au lea I le lato no whangale le Edwards Air Force Base whaapea ia to avalu I lato o ni tangata I longa fo I Amerika I tutono lato o onanga lea ua mauma waiso I fua. O ata I whaali mai nei pe o na wawa ia tu iei le waali ana pa u pe na mu. E na o le asu liu li lava I le no whanga atoa lava le na pa u ma mua I le wa. E te le wa ai ni vaenga fo ine o ni to e ngau le wa au taatitia pe pai solo. Ia pe fo linga mai na matua mu lava. E le o wha ai loa fo ila le military Amerika
Pesa whaaupenga ina le vaalea la lātou vaatau lea po le vaalea le US Air Force i le taimina malanga ai. Ia pe ona i tala tasina tala o le efto a whaasaulunga o tala fō. O se whaalavlawe o lo tupu i tono o le United States e fo i o Amerika. Ia malewaenga na a whai o fi whaatau sau tiket o le pepol ta longa le suenga siampini. I le whaingola vai asol hurricanes ia na le 15 minuti en whaatau wina i pepa ia ai mae aloa ia pepa o lea ta alonga tolus fulwhaafe 5 selau ia no foa o le malai ia luna winga tulanga lavana o le aiai o le amatua whaatumulia vanga na ai foi o yenisi o lato wo whaatau vo ia whaatasi pepa i tele ia ona le mwhaiele ona maua enisi ava noa e mwhaiona mata i lea ta'alonga. O lo ta'auni le ta'alonga le vao o le awa le All Whites, le au soka New Zealand, ia ma le awa Iran, le ta'apena atu iai o le kulupu lea o le Group G, le itstonu New Zealand ma Iran, ila la ta'alonga le ta'apena atu iai nai maua le lunga le TV tasi. O le tola e tasi, ila o nei taimi New Zealand, nai amata i le ta'alonga tasi na vaenga mana ia fo i fai i lewa uli mo nisi o la tola mwhai ona mafuta mai le fale ia mwhai ona ki lau TV ile TV tasi ia na e mawel ta longa na mana ia fo tapua ing o le awa New Zealand ono minuto an talo le tola es fulmalua ia Charles fulua to e awina atu a tato talafou ile nei vaenga o le aso pe selbe nina sa o sa vali
Ta lava lava I nei vaenga o telefo le si fongo le lo mua. Manatu I la tau to mai fa apitoa I o nanga fa le se fua malo loina lo tele o le tula fono o le afa malo si ayo na ave se tanga te le aini ainga mai no fuanga o lo malo lo mo mo solo ai I le taulanga o le ave ai mo so di tula fono le ayo se ainga. O la tau o lo whaanganga iai I le swing o le tula fono e au fia I le vaenga o te ngata au pito I sidi o na mana o mia se feso swani e pei o tūpulanga tala vau mata maiti e na o le ta I se fulu whātau sanga le mātutua. O se lipoti tustusia o whaai lo mai ai e le vaenga tūtu tonu mo feso ta inga le se fua mana loina lau tele le Public Health Communication Centre. O le tula fono tu e teu teule nei whaingoina o le Summary Offences Move On Orders Amendment Bill. O le atu lai mai ai I a seisi a la fua fau e ulu whale atuai tangata I luma o le whaamsinonga ai maisi a o ta maiti ma tangata lima vai ua le aini a inga manifale e whaamautu I ai. O lo o whaama whaina ai le lipoti o le totele o tala vau ma ta maiti nei e mafua ona whewai mano fono solo I awala ma polotito fole oloa ona oni mafuanga e au fiai le motiva ma le tango lima o le ainga o le saunga le mu o la tu si o manga fa le ainga ma le aio ni la tu ngā ruenga ai o le avave o no o tuai I luma o le whaamisnonga ona o le tula fono e pei ona whaatulanga ina mai le malo le teimi nei. O le pili ua I luma nei o le komiti o tula fono o le parlemene o lo whaia iaia la tau suenga masa I ilinga masani e a mai o lo awa no fo I le whaalia iaia manatu mawhina ngaro le tunu lo tele a o le itu inatu e pasia e le maota a whai e pasia le pili o whaasalanga o lo whaatula I mai ai mo tangata e le usita ia
ia whaatonunga ma polo inga leo e o ese mai mano fuanga o loo whaamautu iai, e o i le lua awhe tā lale sa le tupe, po o le whale pui pui ai mo le umi e o i le tolu maasina. O le nei te uteunga o le tula whono, e tele manatu umalangona ua whaalia whalawa i tele iai lunga o fesa o te inga tele wawave. Mai tō tele tangata e te ma le fia iai. Nā o i se tūlanga o pito i sili o na māwalunga i le tau po o pili o te maiti a onga mai whāfo i le tausanga na te nei e ui ina sa pa u i lalo la wha inga o te maiti na malanga mai ma onga i te tonu o New Zealand. O la wha inga o tupe sa maua mai ai pili o te maiti a onga nei mai whāfo i le tausanga o mawae sa wha mauina lea i le tasi tesi ma le tolu piliona tā la. O se au wha inga o pito mawa ai lea tu sai o wha maunga. Wha lia wha pēr o le mawanunga na o iai pili o te maiti a onga mai e tunu i whāfo i le tausanga te ruai. O se sitanga mawanunga lea pe a whatusa i le tūlanga pa una iai mai le se lau po o le tasi tesi ma le lua piliona tā la i le tausanga e lua awhes furuiwa i le nā o le wha se lau walus fultoru miliona tā la i le lua awhe luas fulua i le taimi lea na tau le to tele aini ta waiti a onga mai whafo o na o tapu masa sa iai mo le wha mai COVID se fulu maleiva. O whainu mela o wha ailo mai nei wātangi ai o universite ma onga maurulunga tu ma oti sa au pito tele la tu tupe na maua mai pili o ta maiti a onga nei mai whafo whatusa i a onga o matata a e whapea makolisi ma onga o le ngangana Peretania. Ua whaai loa mai le whainga maloso whaatasi, a tonu o le alato whaau ngā ina le vai ngā tupe mo taimi whaafosei i le Emergency Fund e whaalele iai au nanga tau whela ua inga. Peita ai ua whesilingia lea fuafuanga e le itua ngai, pe aisea na lea o fia ai i le tonu o le tala whaatatau au tu o le tupe ale malo, lea ua uma o na wholasia i lumo le Parlemene. O se whaalinga mai le minsta o wala whela o inga i Chris Bishop, na i tau ai, a whai o le a se le malo e whaau ngā le vai ngā tupele nei, o rona winga o le ao fia ai se wheso swani whaapitoa, i le taunga tau pase se o pasi mono whaafi i le taimi pisi o whe malanga inga. Ai pe ona sila fia o le so lulu taruai le sa fa ilo mo yai fa la waitele e le partia le Labour i lana fainga fa vai e fa ngata ai le luas fulta lai le vai aso i a pase se o pasi mo na foafi i Aukilani Wellington e Makalai Estate ai se fulta lai isi vaenga umo New Zealand pe a fai e tu lai mai i la tau i le teite inga o le malo. Fa ali ai le Labour o le fainga fa vai o le a whaanu ai se vai ngā tupe tusa e ono se furu 5 miliona tā lai le tausanga. Pe tusa lea o le tasi le pasene, mai le whaaputu ngā tupe e ta ua o le NLTF, National Land Transport Fund. Pe tai, e le o fia le minsta ia Chris Bishop i lea fuafuanga a le Labour. E ta aufi le minsta, e siri atu o na whaalu le se leni e whaatele ai la whainga o ni malanga, nei lo le mawai o se whesoa swani mō tangata whe malanga ai. Ua i loi ni suasu e ngā le mawai ua one i ai le whaatawina na nā whaasoli tu la whono o sikaleti matapaa i te tono New Zealand i le taimi nei. Ua whaatatawina pe tusa o le tasi vai tolu o sikaleti matapaa o loo whaatawina nei i te tono New Zealand o sikaleti sa au mai whaanana ini whainga solitu la whono i te tonu o le tuno. O se lipoti sa saunia le whalapo tonga te ua o le FTI na tāwai o le tolus ful tolu ma le awha pasene o te paa uma o lo maua i New Zealand sa whaulu whale mai ni whainga solitu la whono. O se sitanga lea pe a fua i la whainga i luas furu fitu tesi ma le lua pasene na iai i le tausanga ua mawai. O se suenga sa whaia le wales whaasa laua New Zealand i le neima ta upu le masina o Māti na i loa ai
e tele whale o loa la iti au kilani o loa whaatawina ai ta paa masikaleti taungo fie mai whafo. O se tasi whale o loa i au kilani i se saa e o loa whaatawina ai le se fulu tolu tā lai le pepa sikaleti e tasi. O se tau e le ititi ifo i le afo le tiute o le excise tax e pei o na maomia e le tula whono. O le au mai o ni sikaleti mani ta paa mai whafo e au noa ma le tongina o le tiute ma le la whonga e sa i le tula whono. Mai ma whai o na moli ai se whai o loa na te au mai ia o loa i luma o le tula whono. E le ngata i lea ai wha sa fo i le tula whono so o se whai o loa na te whaatawinatu ia ni sikaleti sa au mai a whanana i ni awala mani whainga pi o soli tula whono. O le whaasalanga mo se whai o loa e wha maonia le a fia ai e ma whai ona whale pui ai mo le umi e ono ma sina po o le salatupe e lua se furu hafe tā la po o mea uma fo i e lua. O le masina o me lea sa wha ilo mai ai le malo le wha vaina o se wha la po tonga wha apitoa e au fia ai sui o le ofisa o le leo wha pēr le ofisa o le tiute ma le vaenga le sui fua malo loina e whea ngai ma le whaafetau ia o whainga maamionga nei o lo au mai a whaana nā ai si kaleti ma te paa i te tonu le tunu o e au noa ma le tutungina o se tiute po o se la whonga. E to lua ia nisi sa abe mua ma komisina o le wāwhea loai ua wha popo atu i le tele o wha tonga e ngā rulue mo tangata malanga ma isi e tunu o ai wha pēr ma tangata sūru whai i le langolango ina lea whala wai tele o le lita ita i le leo o Rakesh Naidu. O lea tūlanga e mafua ona o se whaasiti langa mai le komisina o le leo ia Richard Chambers i le vai aso te luai. E whapea ua ia whaatonu ina le whaia leo se suusu e ngālo ia lana mata ngā ruenga i le vai teimi sa awhi soota i aile li leo leo le nei o Naidu ma le pāti po o le vaenga whaaupu whai a le Labour. O le lita ita i leo le nei o lo a fia ua uma ona wha ai lo mai i whala wai tele e lona se furu mo le tolu i a lona suafa i le lisi alo i o sui tau vao le Labour mo le pālota i a Novema. O lo ia umia le teimi nei le tofinga o le pule o vese o ta inga i le vao le mtanga luenga o le leo ma te ngata SSA o New Zealand. Petai e leo fia i aile li komisina o le leo i a Chambers ona o le tuai una whailo atu o le wha moe o Naidu e fia tauwa ai mo le pātia le Labour i le pālota i a Novema. O se tusi i whalau i tele sa whaasera lawina les foreide te ruai na whailo mai ai le li o Gregory Fortune ma le tawaitai o Susan Devoy o i la ua umaia na veo mua ma komisina o le wāwhea loa loa i o tangata lo la whaanonoa ona o le tūlanga u whesilingi ai le tau le leia o le ingo le li leo i se tūlanga whalau i tele a o le i uma ia le suenga. E tali tonu i la awaia o le li leo o lo o ngā tonu i aia nei mata upu o se tangatanga waa mata ala whea ngai mo le tofinga o lo o ngā lue ai nei. Ai mai se o lo na wha moe e fia ofi atu i tonu o le pāle mene. E to o luas ful tolu tangata na saini ai le tusi whala wai tele le nei e lango i nai le ita i leo e ofi ai i a sui mata i o whala po tonga o lo whea ngai ma au nanga mo te ngata lutele po o community groups i le tonu o New Zealand. I le lalolangi i whafo, o lea ua whailo mai le mali lie o le United States o Amerika whapea ma Iran i se fufuanga mo le file mu e au fia i le tau fia tu mau ma le whaamuta i na loa o le taua i ona vaenga uma e au fia i ma le panona mai ua tangi ai le angai na tau fia loa ma uma le taua le nei sa e tu tonu ua ato le tolu ma sina o whaia. O le malo o Pakistan le sa tu malo si ma te lelo na sao i le whaia o whesota inga i le wā o i tu e lua mo le whaatala noa ina o aia inga ma tu ungo se milienga e ma whaia i o na wha uma le taua.
o le urua i whaasera launga e tusa o le nei malienga na whaia lea le malo Pakistan, ma e sa mave o na langolongo ina e Amerika whapea ai ma Iran. Ma whailo mai ai e whapea o le aso se furuiva o le masina le nei o iuni, o le asaini ai alo ia lea malienga i le vao i tue lua i le atunuu o sui se lani. O se whaasisilanga mai le lipelestene Amerika ia Donald Trump i le asunga fuan nafi, na ia ta'wai le mai a o na whaatulanga o se malienga i le vā ma le malo i Salama o Iran. Ta'wai fo i le lipelestene o le ua toe de tala i e malanga i ngā masani wa asua uma wa oloa i le vai nuu o le Hormuz, mai ua ia whaatongi na fo i le te tala o le poloka a le fua manua o Amerika o tau langa uma o le malo o Iran. O le neila sanga lo talo sia le tutele o tangata o le a mausali, ma maua mai ai se file mumoni mo lea vaenga o le lalolangi. Ua tofia le tamaita isa avea mua ma pale mio New Zealand o Dame Jeannie Shipley e avea mataita i whono fau o le whalapo tonga o le Waitangi National Trust. Whailo mai e le whaatonu o le whalapo tonga le nei o le liingo e a Ben Dalton sa filifilia Jeannie Shipley e tau aveina lea tuwhinga ona ngā waa whaata itai a e whapea maona tau mai ma ta upu tau le pulenga o ngā luenga ai mai se o lona sila fia i le tala whaasoropito o New Zealand maona tangata. Na ia ta o foi o feunga le tūra i mai o Jeannie Shipley i le tuwhinga le nei, ma se vai taimi tā ua mo le whalapo tonga le nei le Waitangi National Trust, ai mai se o le ua tūra lata i le wha manatuina o lona lua se lautusanga tā lua na seinia le whenga inga o le Waitangi. O Jeannie Shipley e pe ona sila fia, o le tamaita i mua lea na ia umia le tofi pale mia o le malo New Zealand, mai le tausanga e tasi iwa fitu, e o mai le tasi iwa, mai le ngata i lea, ai te le nisi tofinga sanga nue ai le tono le malo, ai mai se o company ma whaala pot putonga tu ma osi. Ua sui tūlanga atu Dame Jeannie Shipley, ia Tania Simpson, o le urua i tamaita i lea na avea ma te fono le Waitangi National Trust Board, e pei ona tofi ai o ia iu lai o le tausanga taluai. Ai o mafuona puupuro na teimi, ona o ai inga wha le tūla fono e wha amuta ai i le na o le iwa tausanga le umi, e mawhai ona au na ai so stasi i le tonu o le komiti wha foile nei o le Waitangi National Trust Board. O Tania Simpson sa sui tūrangatu i le rio pida tipenei na umia lea tuwhinga. O le whaalaputonga le nei le Waitangi National Trust e la tau te tausia ma waaia i a malae ma whanua o le malo i Waitangi. Ai mai se o le ele lea whaingoina o le Waitangi National Estate lea na fōa i wha mea lofa i le ungali i o Lord ma Lady Bledisloe i le malo o New Zealand ma ona tangata i le tausanga e tasi iwa tolu lua. O le i tu malo le Bay of Plenty sa au pito i maununga le fua o lon tamau ainga i le amtanga o le tausanga nei le ua whaamuta i le tūranga mua sa au mia e le tu malo Canterbury. O le fua tau i le tamau ainga, a le whale tupe o le ASB, mo i tu malo i le tolu masina le na umaya mati, na tūlai mai ai le Bay of Plenty i le tūlanga mua, e lona lua i ai Canterbury, ai tūlanga tolu Otago. O le fua le nei le ASB, sa wha tūlanga i nai tu malo SS se furuono o New Zealand, i vaenga ia awhiai ngā luenga, o le tau o fale, o mea tau he whaataua inga o loa, ngā ruenga te tele o lo whaiai, atoa ma le wha amalia ina o te ngata whaatau, i le tau o loa ma isi au nanga. Whailo mai le whale tupe o le ASB, o le tūlanga le lei o le tamau ainga o le Bay of Plenty, sa langonango ina malosi le whaatupula ia leo la whai o ngā ruenga, ai mai se ngā ruenga tau whale o lo whaiai, ma le tele o tupe whaaru o te ngata i whaataunga i whale o loa, ai whape ai male le lei o le maketi mofale i lea vaenga o le tunu.
Ua whailo mai le tō fia o le li isa ave mua o se whauwhautua mo le partia le National, ai whape ai le partia le Act, e avea ma whaatonu whau o le newspaper autu o le lau mua i Wellington le Wellington Post. O ia lea o le li ingo ia Matthew Houghton, e le inga lue mua o ia o se tūstala, ua whailo mai fo i whapea, o le a se ane ia le whaatonu o lo iai o mea tau uwhai o Maloma Business ma le te mao ainga o Luke Malpass e whai ma whaatonu lango e whesoa soniai i le li i whaatonu whau le nei ua filifilia. O Matthew Houghton e pei o na whailo mai sa whai ma whai lautusi o whesoa tainga Press Secretary i le teimi o le whainga Maloa le li palemia ia Jim Bolger a esa avea ma stasi o whauwhautua whaapitoa i le teimi o avea ma te tai o le National i a Don Brash. Sa tu e fo atu o ia i le National i na ua tula i mai Dot Muller e sui tūlanga ia Simon Bridges a e na whaamawai i na ua avea Judith Collins ma te tai o le partia le National. Sa avea fo o ia ma whauwhautua i le partia le Act ai whapea ma le li pule nu o le ai tele o au kilani i a Wayne Brown. E tō whia nei e avea ma whaatonu o le Post o lo whai i a sana tusinga i le newspaper le New Zealand Herald mai ui ina o le tūtau matau o upwhai o malo na te langalongo ina ai o tele taimi ua i a whai tio ina malo si ai le teitai o lo i nei o le National po o le li palemia ia Christopher Luxon i ana tusinga mana whaasa launga i weso te inga tele wawave. I le tamadasanga soka mo le ipu o le laulangi na matua whaate ia le au malosi a Sepania po Spain e le au le tunu ula i titi o Cape Verde i le la taalonga i le waweawa na leila. Na tutusa lea taalonga i le aini ai e ui ina i luas fulufitu la whai o awa noa na maua e le au Spain e da tau na maua i so lātou ai. O le aule nei le Cape Verde, o le teimi mua lea, o ai la tau i le tauminisanga le nei o le ipo le laulangi i le taalonga soka. O le aua le All White New Zealand, o lipo te mai le matua sauni mata pena, au wala la tau taalonga mua, le o le aftawi ai ma le au mai Iran, mai e mawhai o na mai moa masila iai i le taalonga i le so, a mata atu i le se fululua i le auli, i le TV a New Zealand. Whaiunga leo telefou. So lua manuia no tātou te no ore nei fo i whao popongo tana fau mai Sāmoa o se mai eilau whaafonga. E to se formale hiva i lātou o le tūmalo whale ata numero 4. Leo o whaasara lau whaala wei te leina lunga o peng te wha i langi la lātou official phone wha vai swafa o lātou telefoni ma fioanga. E na ua mai a le teimi wha atulanga ina na tu inatu ia i lātou. E toi foia nei, e toi tui nātu ia tupe na o vātu ia lātu tupe le whaaso soina. Mai le whaamanu ia ngau le toi foia whanau ia onga le amtanga le tausanga. O lo manino le whaasisi langa le official phone whaavae, le seini whaalua le taisa laudi ma se fulta la i lātu nei. Mau toi tui nā toi foia le official phone whaavae whaleata numero 4. Le aso tolu se fulo le masino le neo iuni, e whaangata ai le toi tutongi nā neo ia tupe. A whai e le ai o le atu i nā tu lore mata opo, i le matanga ruenga o ngafa mal bloketi, e tu i nā tu ai le mata opo le nei, i lu male tula fono. Mai o se wha le tonu mai au whainga ruenga o official fono whaavae, i le tufa tu whai no ia se heleni, wafua i le whaafita hauli. Ua whaamanino mai le teite i fono le komiti o lo ngafa, mo le tape nei no le tu i nā tu le tufa tu whaina, o se leni o le se 4 miliona tā la mai le malo ni usila, o se whaamanu ianga moli tu malo sa fata, e le ngoto ai o lo lātou vaasu e su e o lātou ngā te whale. Ua whaamanino fui tupa i si manu le mafua anga wa tuwai e o na tufai nātu le se leni. E le ngata ina le atoa se ono a feo i lātou ia, wa lata ina mai a le seini no lātou whengainga.
Ma wha matui nā tue loa lātou se leni. Ai ua toi tūna whafoi mai a ia ngā ruengo lo whaatino, ele vai ngā mtanga ruengo tūpe u whaase e atu iere luflufino le se leni, e wha matu ua toi loi totono te ngā tūpe le ua tui nā tue i lātou wia. Whai loe fui o le to telo i lātou ele ainia lātou tu stupe, ai o lo o wha awala o mātua lātou se leni, e lungo le te ngā tūpe, po le tusi tupe le tangate to tasi o lo lātou a inga. Mai o nisi o vaenga e te tau o na wha manino le lei te tono le saininga o le whiangainga. Ai o le isi vaenga wa wha tua iai, o na ua toi si itira fwy numero i lātou na wha mawina mō mua, e anga waa le wha manuianga, sa valua feiva se lau valu sa whamalaiva le whaitaunga mō mua. Pei tai wa toi whaita watu wa se fulu wafe whasa lau lima se fulu male fitu, o lona winga, wa toi wha o popo le afe whasa lau wono se fulu male valu, o tangato litu malo sa fanta, ma wa se fulu afe whase lau lima se fulu male fitu leo whaio i lātou, o le a maua oma whaamnuianga, o le ta iafe ma le se lau tāna. Mai o le a whaalui nai le se lenia se fulu male tasi miliona, lima se lau male fitu afe, male fitu se lau tāna. O le sole o le a mata whaatala noe nai, le tala whaatatau o tu o le tupe, o le lua afe lua se fulu male ono, ma le lua afe lua se fulu male fitu, pe ato e tau au fia le parlemene le so le whaawa wino no tiute wha parlemene. E tasi tesi ma le 5 piliona tā la le tala whaatatau o tu o tupe o le a tala noina, ma o lo wha mawina i se au wha inga e lua se lau se fut ma le 5 tesi ma le 1 miliona tā la, wa sidi e tupe wha alu tupe maua. E lua se fut ma le 1 miliona tā la wa si iti ai le tala whaatatau o tu o le tupe fau, pe a whaatu sātu le tala whaatatau o tu o le tupe o lo wha ngasur nei, le e wha mai e le aso tolu se fulu le maasina le nei o iuni. O le tala wha atatau o tu o le tupe o le lua whelua ono lua whelua fitu o lo wha auto wina, a inga i a tasi le ngafa tau li mai no ati nae. Mai o le tala wha atatau o tu fau o le tupe, wa atangia ai le tu ititia o visoswani tu sao po project support o le tala wha atatau o tu o le tupe le nei o le a wha mai e ina, pe a wha tu satu i le tala wha atatau o tu o le tupe fau, o le lua whelua se fulmalono, e le lua whelua se fulmal fitu. Wa toi tolu po le wha amasinonga le lawina o le wha asalanga, o le sa ave mawhaia o ngā ulu o le manu Sāmoa, i a mase mahonri shroka, wha ato a lawina i le vai so fau, o le talu sanga le tamaita i lo ia o lo tu la i mo mase, e nei wha atua tuwai le lawina o le wha ai unga, o lo tālia se wha ai unga i le tāru sanga e toi apiri e le wha ai unga le wha amasinonga le watu e na mai. O le wha ai unga wa wha amao nia ea na soni ngā tūla whono. Le e au fiai ma le whaia leo ni winga māta ngā. E walu mōrianga o lo mōri ai, e au fiai le wha o 5 māta ngā. O le wha o 5 ma le wha moe moe whaia se whainga a inga wha amalosi se i tulou. Ma le wha tino leo ni winga māta ngā wa fiai ni tamaita i se toa lua. Le e se fun ma le wha ma le se fun ma le iwa tausanga le mātatua le temin tula i mai ai le wha fita auli. Ia se tema i le tausanga lua afe lua se fun ma le wha. Mai na mōri ai mase i mōrianga e se fun ma le tasi, peitai e na o le walu mōrianga sa wha mao nia. O tala fawia, manu ia tele la vale nia solo tātua tunu, wha soi fuia. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound i lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se le ni mai cash al DigiSound i Sāmoa tonga fiti ma Vanuatu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E la foi sau top up al DigiSound. E la foi fo i sau tupe le mai cash al DigiSound i Sāmoa tonga fiti ma Vanuatu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 tolu whawha. Olua tasi, 5 tolu whawha. Sekia, DigiSound. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sao te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sauia da fa'ato fa'ua balea Ke fia fia se fa'ata oloa e mata ata Kau sisi pea ni lele yolona va I fafo matangata Silisa oloa pehi ai o se mea o te whaia mo oe Telepi supo panga pata apai no telefo I mamoe Sau sauia ka fia fia le me kanginanaia Whaangalo umao whaalave lave ae pese pese naia Mata ata lohe vaela ala a miliona umalava Sunga sauia da whaato whaua lavanea O te fia fia I se ave pasi a he mata ata E tu salava peta si sene a he fia lava Sui o le kia toe a malepe a he le mawhai lava Lelo matua le ngahi o tua na o le mafatua Sauia, sauia fia e le kaminanaia Whaangalo umao, whaalave lave ae pese pese maia Mata ata dohe vaela ala a miliona umalava Sunga sauia da whaato whaua lavanea O te fia fia I se ave loli ae o valikuoli Leiloa e tangata lae e tule I solo I le au voli A taulia uma mea uma na walui lautanga E sili ai loa ona e sauni I taha ingata Sauia, ka fia fia le me kaminanaia Whaangalo umao, whaalave lave ae pese pese maia Mata ata dohe vaela ala a miliona umalava Sunga sauia da whaato whaua lavanea Sunga sauia da whaato whaua lavanea Talofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa fafonga mai pea I le si ufonga o le laumua I Wellington. Toi fatalo fatu le tata o fafonga nevainga o le aso le wate le titi ala falsfunua I le tautua si ufonga laumua talofa malo laval soifo manuia ma he atu fo I le telo nisio tato porkalame pe ona ngā lulu e tuai ia sunga ia o ia tu fue matasi I le whentofa whaalongolongo mai ia inisi fue porkalame soifo malo loina pe ona whatautai atu I le uso ia Savelina Kasiano toi fa maloa tole au ngā lulu la tolo mafuta mai tutono whalwhainga luenga ia lo maua mai ma le hotele mai le tato tautua ma lo lava le onsai ma lo le fa malo lo si tiu te mawhaiva o le nei aso lua ia o le aso sfulu ono le ua te afo I ma le afal le nei masino o Juni fa malo I nei tato ta mama tina ma tutua le lo mafuta mai tutono maota malawa tap tapua ia fo I whaiva ia o sio tato atunuu whanawa o ngā lewa toi lua e vai aso tu ua fo I lea mo le nei kuata ia ta pena I fo I ia le kuata lona tolu
Au inatu ia whaafifianga sui whiwhiloi o whaafifianga mai I le puni a la waa. O na soso o mai le whaafifianga mai le tamaitai o eme e teru.
ya etotoni ya faro eleola tautinga matua ya etotoni Pavivianga mai te maitai o M.E. Teru nei vaenga o le awauli. O nisi o tala e longo pueli e fo ile tatu hatunu o nei vaenga o le awauli. Le fatu atu mai la vailunga e tala fo le tio New Zealand. Nisi o anavatau ia po o whaalawiloa fo i ale vaenga wha upo whai e Labour. Le ua fola le Labour pe polo misi fo i o le a whaifua ia siaki o suesuenga po o scans a tina maitanga pe a whapea ai manumalo i le whangapalota ia Novema. O scans ia po o whaata mo tina maitanga le o atu lawe le iwa sfulta la mo le scan e tasi i le taimi nei ia ai wangana inisio o pito nu o New Zealand o lo whaifua ai au le tele lava o itu maloma ma ai e o laitutongi le lata le iwa sfutala pe ono sfulu i le iwa sfutala i le scan e tasi ai manatua la e wha ia scans i le tausanga pe sidi atu foi pe a wha pe i eini wha fita auli i te mile maitanga tina ia le ofula i le vaenga wha upu whai le Labour la tau te poro misi e whai a fua ia suenga po maternity scans pe a whapea etu la i mai i le whainga malo pe manu malo mai foi i le whainga whiriwhininga e nea tunu o tātou te nofo matonga uma wai ia le whaia ia Novema ia o le manatu masani vai tātou pālota o lo mana i nei ia vai au wha maumaunga pe hini vaenga o sui ia i lau tuatusi ia mawawa ai le leifo i po aina te pālota ai po whiriwhiri le vaenga wha upu whai wha fonga mai foi ia pe whai tau foi matamata mai moa i lungo o upenga te whailangi ia i po lisi ese ma ana watau vaenga wha upu whai taitasi ia e mawhai e te ilo, e mawhai e au ngāmo o e malo a inga. Ia o nisi nā waenga le whatoa e le levantu mai lunga le teo New Zealand i le aso. Wani atoloa ma le pese teu la wa lele ona so mai lea ma le pese te mai taia ma selina ma soe ma le pese lea whaavai o a inga te nele tātou tene Wellingtoni. Si o va sanga teu si o va si o va si o va le ai mo mo tine ai se la mai lewe si o va le ai mo mo tine ai se la mai lewe ale tulina tu sia le ya fai fini tu afrowe ali su de mali oli malo vitoli na speli mu pertania ya salutan awi sena tai mai sube na te baile malue oli te sube mula tu si va tu si vale la me fayama la me fayama la me fayama faso si tama oye moinga afa mai se la tila le la vale la me apa la me phone where la mai se mane Salumani, Salutulilumani, Awena, Alaina, Asona, Matina, Tumi,
Favivianga mel te maitai a Marcelina Masoe Tini Wellingtoni. Fapele fofu e whatau so ticket I le taalonga I le aso tona I nei ia po le grand final for le super o le Lakapi Super Pacifica I le va le Hurricanes ma le Chiefs. Le o whailo mai ua tau lia o mapepa o fale mo le taalonga le aso tona I. O lo lipotia whapena le sfuru 5 la minute na whaatawai tickets pe whaatawai pepa o fale ai tau lia uma. No fo e tolu sfulfa a fe 5 se lau I le stadium por falta alo le tatou Wellington le la tali malo ai tatou le talo ngatele le ia por sailinga sia umpini I le tatou awale Hurricanes ma le Sifi ia manieta po inga ele o fa ilo mai pe to fa poponi si pe por fale pe fa pena wa e fiu e load lau la website o la e sau le fe autos to see eva pe wale ai ni tickets ia o tato la no mal TV tato le wale ini pe pau fani ia tarsi ai mana ia le tau I le asto nai nisi nao o tala le watoi fitu minute tale tu la tasi tale tasi ona fa ma vaile nei tato wonu o le tasi o ono te simal tasi fa mo ai fa awawa toi la val tato tautua I longa o penga fsota inga se ia pa ia le tu la e loa.
Via Porto Manatu, via Siliwana Oyalava, via Malo si peina maaya, oile tupulanga, nota sauna tonga, nei male moile taimasa, lao o maile a oleoti, ilele fa auta uta, pulele tua mea una. Tua mea uma, pule ale tua mea uma, mea uma. Alo fatele atu lava I la tolo mafuta mai lunga o le tatou tasi ono te simal tasi Sāmoa, whaftai lava le avea o le tio whalongolongo al si ufonga lau mua. Ia mau paanga masani le aso ma le aso. Toi wheloa I le tae au o le angalua tua I le tuanga ni a Mari Whaivalu. Whaawau le tautua si ufonga lau mua le nei vai aso. La tōrunga le Facebook ma le YouTube. Ta le tasion toi whaafonga le ia tātou talafou. Talafou I New Zealand nei va pe talafou mai Sāmoa. Taurunga atu I le whaafifianga mai le papa soifua.
Talo falava I nei vaenga o telefon o le si fongo le lo mua. Manatu I la tau to mai fa apitoa I o nanga fa le se fua malo ina lo tele. O le tula fono o le afa malo si ayo na ave sea tangata I le aini ainga mai no fuanga o lo malo lo momoe solo ai I le taulanga. O le ave ai mo soli tula fono le ayo se ainga. O la tau o lo whaanganga iai I le swing o le tula fono e au fia I le vaenga o tangata au pito I sili o na mana o mia se feso swani e pei o tūpulanga tala vau mata maiti e na o le ta I se fulu whātau sanga le mātutua. O se lipoti tusia o whaai lo mai ai e le vaenga tūtu tonu mo fiso ta inga ala se fua mana loina lau tele le Public Health Communication Center. O le tula fono tu e teu teule nei, whaingoina o le Summary Offences Move On Orders Amendment Bill. O le atu lai mai ai I a seisi a la fua fau, e unu whale atuai tangata I luma o le whaamsinonga, ai maisi a o ta maiti ma tangata lima vai, ua le aini a inga mani whale e whaamautu I ai. O lo o whaamma whaina ai le lipoti, o le totele o tala vau ma ta maiti nei, e mafua ona whewai mano whono solo I awala ma polotito whole oloa, ona oni mafuanga e awhi ai le motiva ma le tango lima o le ainga, o le saunga le mu o la tu si o manga wha le ainga, ma le aio ni a la tu ngā ruenga, ai o le avave o no o tuai I luma o le whaamsinonga, ona o le tula whono e pei ona whaatulanga ina mai le malo I le teimi nei. O le pili ua I luma nei o le komiti o tula fono o le parlemene o lo whaia ia la tau suenga masa I ilinga masani e a mai o lo avano fo I le whaalia ia o manatu mawhina ngaro le tunu lo tele a o le itu inatu e pasi ai le mauta a whaia pasi ai le pili o whaasalanga o lo whaatula I mai ai mo tangata I le usita ia whaatonunga ma polo inga leo e o ese mai mano fuanga o lo whaamautu iai e o I le lua awhe tā la se le tupe po o le whale pui ai mo le umi o I le tolu maasina o le nei te uteunga o le tula whono e tele manatu umalangona o whaalia whala o I tele iai lua so te inga tele whawave mai to tele tangata e te ma le fia iai. Na o I se tulanga o pito I sili o na maulunga I le tau po pili o ta maiti a onga mai whafo I le tausanga na te nei e ui ina sapa I lalo la wha inga o ta maiti na mana mai ma onga I te tonu o nifsina. O la wha inga o tupe sa maua mai ai pili o ta maiti a onga nei mai whafo I le tausanga o mawae sa wha mauina lea I le tasi tesi ma le tolu piliona tā la. O se au wha inga pito mawa ai lea tu sai o wha maunga. Wha lia wha pēr o le maua lunga na o iai pili o ta maiti a onga mai e tunu I whafo I le tausanga taruai. O se sitanga maua lunga lea pēr a whatusa I le tūlanga pa una iai. Mai le se lau o le tasi tesi ma le lua piliona tā la I le tausanga I lua afes furuiva. I le na o le whase lau valus fultoru miliona tā la I le lua afe luas fulua I le taimi lea na tau le to tele aini ta waiti a onga mai whafo ona o tapu masa sa iai mo le wha mai ko viti sa fulu maleiva. O fwina mela o wha ilo mai nei wātangi ai o universite ma onga maurulunga tu maoti sa au pito tele ala tu tupe na maua mai pili o ta maiti a onga nei mai whafo whatusa I onga o matata a e whapea makolisi ma onga o le ngana peretania. Ua whai loa mai le whainga malo so whaatasi a tonu o le alato whaau ngā ina le whainga tupe mo taimi whaapostei I le emergency fund e whaalele ai au au nanga tau whela o inga. Peita ai ua pasilingia leo fuwanga e le tua ngai. Pe aisea na lea o fia ai I le tonu o le tala whaatatau au tu o le tupe ale malo lea ua uma o na fola sia I luma o le parlemene. O se whaalinga mai le minista a wala whela o inga ia Chris Bishop na ke tau ai a whai o le a se le malo e whaonga ngā tupele nei
o lona winga o le hao fia ai se feso swani fa apitoa i le taunga tau pa se o pasi mano fuafi i le tei pisi o fe malanga inga. Ai pe ona sila fia o le so lulu taruai le asa fa i lo mai ai fa la waitele e le patia le leiba i alana whainga wha mai e wha ngata ai le luas furuta lai le vai aso i a pasese o pasi mana fuafi i au kilani Wellington e makalai estete a e se furuta lai isi vaenga umo New Zealand e a whai e tu lai mai a tau i le teite inga o le malo. Whaali ai le leiba o le a whainga wha vai o le a wha aru ai se vai ngā tupe tu sai ono se furu 5 miliona ta lai le tausanga. Pe tu sale o le tasi le pasene mai le whaputuna tupe e taua o le NLTF National Land Transport Fund. Pe tai e le o fia le minister ya Chris Bishop i le fuafuanga a leiba e tau fia le minister e siri atu na wha aru le se le ni wha tele ai la whainga ni malanga na i lo le mawai o se fesoa swani mo tangata whe malanga ai. Ua i loa i sua so e ngāle mawa e wone i ai le whatawina na whatasori tu la whono o sika leti matapaa i le tono New Zealand i le taimi nei. Ua whatatawina pe tusa o le tasi vai tolu o sika leti matapaa o loo whatatawina nei i tono New Zealand. O sika leti sa au mai whaanana i ni whainga soli tu la whono i le tonu o le tuno. O se ripoti sa ngia whalapo tonga te ua o le FTI na tāwai o le tonus ful toru ma le AFA pasene o te paa uma o lo maua i New Zealand sa whaufa le mai ni whainga soli tu la whono. O se sitanga le ape a fua i la whainga i luas furu fitu tesi ma le lua pasene na iai i le tausanga ua mawai. O se suenga sa whaia le wale swa sa laua New Zealand i nei mata upu le masino o masi na i loai e tele whalaolola iti au kilani o lo whatawina ai ta paa masika leti taungo fie mai whafo. O se tasi e whalaoloa i au kilani i sa e o lo whatawina ai le sa fulu tolu ta lai le pepa masika leti e tasi. O se tau e le ititi ifo i le afo o le tiute o le excise tax e pei ona maomia e le tula whono. O le au mai o ni sikaleti mani ta paa mai whafoe au noa ma le tongina o le tiute ma le lafonga e sa i le tula whono. Mai ma whai ona moli ai se whai o loa na te au mai ia o loa i luma o le tula whono. E le te lea ai whaasafo i le tula whono so se whai o loa na te whaatawinatu ia ni sikaleti sa au mai a whanana ini awala mani whainga pi o soli tu la whono. O le whaasalanga mo se whai o loa e wha maonia le a fia ai e ma whai ona whale pui ai mo le umi e ono maasina po o le salatupe e lua se furu hafe ta la po o mea uma hoi e lua. O le maasina o me le asa whai lo mai ai le malo le wha vaina o se whalapo tonga whaapitoa e a fia ai sui o le ofisa o le leo, whapea le ofisa o le tiute, ma le vaenga le sui fua malolo ina, e whea ngai ma le whaafetau ia o whainga maamionga nei, o lo au mai a whaana nā ai si kaleti ma te paa i te tonu o le tunu e au noa ma le tutungi ina o se tiute po o se la whonga. E to lua ia nisi sa abe mua ma komisina o le vāwhea loa ai, ua whaopopo atu i le tele o whaalapo tonga e ngā rulue mo tangata malanga mai isi e tunu ai whapea ma tangata suru whai i le langolango ina lea whalawo i tele o le lita ita i le leo o Rakis Naidu. O lea tu langa e mafua ona o se whaasiti langa mai le komisina o le leo i a Richard Chambers i le vai aso te ruai. E whapea ua ia whaatonu ina le whaia leo se suesu e ngālo ia lana matanga ruenga i le vai teimi sa fe sota i aile li le leo le nei o Naidu ma le pati po o le vaenga wha au pufai a le Labour. O le lita ita i le leo le nei o lo a fia ua umona wha ai lo mai whala wo i tele e lona se furu mo le tolu i a lona suafa i le lisi alo i o sui tau vao le Labour mo le palota i a Novema.
o lo ia umia le taimi nei, le tofinga o le pule o so ta inga, i le vāo mtanga luenga o leo, ma te ngata SSA o New Zealand. Peitai, e le o fia i aile li komisina o leo ia Chambers, ona o le tuai una whailo atu o le wha moe o naidu, e fia tau wahai mo le pātia le leiba i le pālota ia Novema. O se tusi i whalau i tele sa whaasar lawina les foreide te ruai, na whailo mo iai le li o Gregory Fortune, ma le tawaitai o Susan Devoy, o i la ua umaia na veo mua ma komisina o le wāwhea roa i o tangata, lo la whaanonoa ona o le tūlanga u whesilingi ai, le tau le leia o le ingo le li leo, i se tūlanga whalau i tele, a o le i uma ia le suenga. E tali tonu i la awaia o le li leo o lo o ngā tonu i aia nei mata upu, o se tangatanga waa mata ala whea ngai, mo le tofinga o lo o ngā lue ai nei. Ai mai se o lo na wha moe, e fia ofi atu i tonu o le pāle mene. E to o luas ful tolu tangata na saini ai le tusi whala wa i tele le nei, e lango i nai le ita i leo, e ofi ai, i a sui mata i tai o whala po tonga, o lo whea ngai ma au nanga mo tangata lutele, po o community groups, i le tonu o New Zealand. I le lalolangi i whafo, o lea ua whailo mai le mali lie o le United States o Amerika, whapea ma Iran, i se fufuanga mo le file mu, e au fia i le tau fia tu mau, ma le whaamuta i na loa o le taua, i ona vaenga uma e au fia i ma le panona, mai watangi ai, le anga i na tau fia loa, ma uma le taua le nei sa sae tu tonu, ua atoa le tolu maasina o whaia. O le malo o Pakistan, le sa tu malo si, ma te lelo na sao i le whaia o whesota inga, i le wā o i tū lua, mo le whaatala no ina o aia inga ma tūtu unga o se malienga, e ma whai ai o na wha uma le taua. O le urua i whaasara launga i tūsa o le nei malienga, na whaia lea le malo o Pakistan, ma e sa mave o na langolongo ina e Amerika whapea ai ma Iran. Ma whailo ma iai e whapea o le aso se furuiwa o le masina le nei o iuni, o le asaini ai alo ia lea malienga, i le vāo i tū lua, i le atunuu o Suise lani. O se whasisilanga mai le lipelestene Amerika ia Donald Trump i le asunga fuan nafi, na ia ta'wai le mai a o na whaatulanga o se malienga i le vā ma le malo i salama o Iran. Ta'wai fo i le lipelestene o le ua toe de tala i e whe malanga i ngā masani e wa asua uma wa oloa i le vai nuu o le Hormuz, mai ua ia whaatungi na fo i le te tala o le poloka a le fua manua o Amerika o tau langa uma o le malo o Iran. O le neila sanga o talo sia le tutele o tangata o le a mausali, ma maua mai ai se file mumoni mo lea vaenga o le lalolangi. Ua tauwhia le tamaita i sa avea mua pāle mi o New Zealand o Dame Jeannie Shipley e avea mataita i whono whau o le whaalapo tonga o le Waitangi National Trust. Whaailoa mai e le whaatonu o le whaalapo tonga le nei o le liingo e a Ben Dalton sa filifilia Jeannie Shipley e tau aveina lea tuwhinga ona ngā waa whaata i tai a e whaapea maona tau mai ma ta upu tau i le pūlenga o ngā luenga. Ai mai se, o lona si le fia i le tala whaasoropito o New Zealand maona tangata. Na ia ta o fwoi o whiaunga le tūla i mai o Jeannie Shipley i le tawhinga le nei, ma se vai taimi tā ua mo le whaalapo tonga le nei, le Waitangi National Trust, ai mai se, o le ua tūla lata i le whaamanatuina o lona lua se lautusanga, tā lua na seinia le whenga inga o le Waitangi. O Jeannie Shipley e pe ona sila fia, o le tamaita i mua lea na ia umia le tofi pāle mia o le malo New Zealand, mai le tausanga i tasi iwa fitu, e o mai le tasi iwa, mai le ngata i lea, ai te le nisi tofinga sa nganue ai le tono le malo, ai mai se o company ma whaala putonga tu ma osi. Ua sui tūlanga atu Dame Jeannie Shipley, ia Tania Simpson, o le urua i tamaita i lea na avea ma te whono le Waitangi National Trust Board, e pe ona tofi ai o ia
ia iu lai o le tausanga taluai. Ai o mafua na pupuuro na taimi, ona o aia inga wha ale tū la fono, e wha amuta ai i le na o le iwa tausanga le umi, e mawhai ona au na ai so stasi i le tonu o le komiti wha afoele nei o le Waitangi National Trust Board. O Tania Simpson sa sui tūrangatu i le Rio Pira Tipenei na umia lea tu whinga. O le whaalaputonga le nei i le Waitangi National Trust e la tau te tausia ma waaia ia malae ma whanua o le malo i Waitangi. Ai mai se o le ele lea whaingoina o le Waitangi National Estate lea na fōa i wha mea lofa i le ungali i o Lord ma Lady Bledisloe i le malo o New Zealand ma o na tangata i le tausanga e tasi iwa tolu lua. O le i tu malo le Bay of Plenty, sa au pito i maununga le fua o lona ta mao ainga i le amtanga o le tausanga nei, le ua whaamuta i le tūranga mua sa au mia e le tu malo Canterbury. O le fua tau i le ta mao ainga, a le whale tupe o le ASB, mo i tu malo i le tolu masina le na umaya mati, na tūlai mai ai le Bay of Plenty i le tūlanga mua, e lona lua i ai Canterbury, ai tūlanga tolu Otago. O le fua le nei le ASB, sa wha tūlanga i nai tū malo SS e furuono o New Zealand, i vaenga a awhiai ngā luenga, o le tau o fale, o mea tau e whaatau inga o loa, ngā luenga te tele o lo whaiai, atoa ma le wha amania ina o tangata whaatau, i le tau o loa mai isi au nanga. Whailo mai le whale tupe o le ASB, o le tūlanga le leo le tamau ainga o le Bay of Plenty, sa langalanga ina malosi le whaatupula ia leo le a whaio ngā luenga, e mai se ngā luenga tau whale o lo whaiai, ma le tele o tupe whaaru o tangata i whaatau ngai whale o loa, ai whape ai ma le leo le maketi mo whale, i lea vaenga o le tunu o. Ua whailo mai le tō fia o le lisa ave mua o se whaufautua mo le partia le National, ai whape ai le partia le Act, e avea ma whaatonu whau o le newspaper autu o le lau mua i Wellington le Wellington Post. O ia lea o le ingo ia Matthew Houghton e le inga lue mua o ia o se tūstala, ua whailo mai fo e whapea, o le a se ane ia le whaatonu o lo iai o mea tau uwhai o maloma pis nisi male te mao ainga o Luke Malpass e whai ma whaatonu langa lango e whesoa soniai i le li i whaatonu whau le nei ua whiliwhilia. O Matthew Houghton e pei o na whailo mai sa whai ma whai lau tusi o whesoa tainga Press Secretary i le teimi o le whainga maloa le li palemia ia Jim Bolger a esa avea ma stasi o whaufutua whaapitoa i le teimi o avea ma te tai o le National i a Don Brash. Sa to e fo atu o ia i le National i na ua tula i mai dot mala e sui tulanga ia Simon Bridges a na wha mawai i na ua avea Judith Collins ma te tai o le partia le National. Sa avea fo o ia ma whaufutua i le partia le Act ai whapea ma le li pule nu o le ai tele o au kilani i a Wayne Brown. E tō whia nei e avea ma whaatonu o le Post o lo whai i a sana tusinga i le newspaper le New Zealand Herald mai ui ina o li tūtau matau o whai o malo na te langalongo ina ai o tele teimi ua i a whai tio ina malo si ai le teitai o lo o i nei o le National po o le li palemia i a Christopher Luxon i ana tusinga mana whaase launga i wheso te inga tele wawave. I le tamanusanga soka mo le ipu le laulangi na matua whaate ia le au malosi a Sepania po Spain e le au le tunu ula i titi o Cape Verde i le la taalonga i le waweawa na leila. Na tutusa lea taalonga i le aini ai e ui ina i luas fulufitu la whai o awanoa na maua e le au Spain e le tau na maua i so lato ai. O le aule nei le Cape Verde, o le teimi mua lea, ua o ai la tau i le taumusanga le nei o le ipo le laulangi i le taalonga soka. O le aua le All White New Zealand, ua lipo te mai le matua sauni matapena, au wala la tau taalonga mua, le o le aftawi ai ma le au mai Iran,
Mai e mawhai o na mai moa ma sila ia I lea ta longa I le so a mata atu I le se fununua I leo hauli I le TV a New Zealand. Whaiunga leo telefau. Aso lua manuia no tātou o te no ore nei fo I whao popongo tana fau mai Sāmoa o se mai ei lau whaafonga. E to se funmale hiwa I lātou o le tūmalo whale ata numero 4. Leo o whaasara lau whaala wei te leina lunga o peng te wha ilangi le lātou official phone wha vai swafa o lātou telefoni ma fioanga. E na wa mai a le teimi wha atulanga ina na tu ina atu ia I lātou. E toi foi nei, e toi tui nātu ia tupe na o vātu ia nātu tupe whaasosoina. Mai de whaamanu ia ngau le toi foi o whanau ia onga le amtanga o tau sanga. O lo manino le whaasisilanga le official phone whaavae, le seini whaalua le taisa laudi ma se fulta la I nātu nei. Ma o toi tui nātu e foi le official phone whaavae whaleata numero 4. Le aso tolu se fulo le masina le neo Iuni, e whaangata ai le toi tutongi nane o ia tupe. A fai e le ai o atu ina tu lole mata opo, I le matanga luenga lo o ngafa mal proketi, e tu ina tu e le mata opo le nei, I lumale tula fono. Mai o se wha le tonu mai au whainga luenga lo official fono wha avae, e le tufa tu whai no ia se heleni, wa fua I le wha fita hauli. Ua wha manino mai le teitei fono le komiti o lo o ngafa, mo le tape nei no le tu ina tu le tufa tu whaina, o se leni o le se fulu miliona tā la mai le malo ni sila, o se whaamanu ianga moli tu malo sa fata, e le ngoto ai o lo lātou vaasu e sui o lātou ngā te whale. Ua whaamanino e fui tupa e si manu le mafua anga wa tuwai e o na tufai nātu le se leni. E le ngata ina le atoa se ono a feo I lātou ia, wa lata ina mai a le seini no lātou whengainga, ma whaamatu I nātu e loa lātou se leni. Ai ua toi tōna whafo I mai a ia ngā ruenga o lo whaatino, e le vaenga o le tanga ruenga o tōpe u whaase e atu i e le lufilufino le seleni, e whaama tu o toi loi te tono te ngā tūpe le o tu I nātou I lātou wia. Whae loe fui o le tō telo I lātou e le ainia lātou tu stupe, ai o lo o wha awala o mātua lātou seleni, e lungo le te ngā tūpe, po le tusi tupe al tangate tō tasi o lo lātou a inga. Mai o nisi o vaenga e te tau o na whaamanino le lei te tono le saininga o le whiangainga. Ai o le isi vaenga o whaatuai ai, o na ua toi si tira fwy numero I lātou na whaamawina mō mua, e anga waa le whaamanuianga sa valua whaiva se lau valu se fumaleiva le whaitaunga mō mua. Pei tai ua toi whaitau watu ua se fulu wafe whase lau lima se fulmale fitu, o lona winga, ua toi whaopopo le afe whase lau ono se fulmale valu, o tangato litu malo sa fata, ma o se fulu afe whase lau lima se fulma le fitu leo whai o I lātou, o le a maua o ma whaamnuianga o le ta iafe ma le se lau tāna. Mai o le a whaaluina I le se lene se fulma le tasi miliona, lima se lau ma le fitu afe, ma le fitu se lau tāna. O le sole o le a mata whaatala noe nai le tala whaatatau o tu o le tupe, o le lua afe lua se fulma le ono, ma le lua afe lua se fulma le fitu, pe ato e tau au fia le parlemene le so le whaawa wino no tiute wha parlemene. E tasi tesi ma le 5 piriona tā la le tala whaatatau o tu o tupe o le atala noaina, ma o lo whaama wina I se au whainga e lua se lau se fut ma le 5 tesi ma le 1 miliona tā la, wa sidi e tupe whaalu tupe maua. E lua se fut ma le 1 miliona tā la wa si tiai le tala whaatatau o tu o le tupe fau, pe a whaatu sātu le tala whaatatau o tu o le tupe o lo whaangasur nei, le e wha mai e le aso tolu se fulo le maasina le nei o Iuni. O le tala wha atatau o tō le tupe o le lua whelua na lua whelua fitu o lo wha autu wina, a inga ia tasi le ngafa tauli mai no ati nae. Mai o le tala wha atatau o tū fau o le tupe, wātangia ai le tu ititia o visoswani tu sao po project support o le tala wha atatau o tū o le tupe le nei o le a wha mai e ina, pe a wha tu satu i le tala wha atatau o tū o le tupe fau, o le lua whelua se fulmanono, e le lua whelua se fulmane fitu. Wa toi tolu po le whaamasinonga le lawina o le whaasalanga, o le sa avea mawhaia o ngā ulu o le manu Sāmoa, ia mase mahonri shoka, whaato a lawina i le vai so fau.
O le talusanga le tamaita i lo ia o lo tula i mo mase. E nei e whaatua tuwai le lawina o le whaai unga. O lo tālia se whaai unga i le talusanga e toi apiri e le whaai unga le whaamasinonga le watu e na mai. O le whaai unga wa whaamao nia e ana sori ngā tula whono. Le e au fiei ma le whaia leo ni winga mata ngā. E walu morianga o lo mori ai, e au fiei le wha o lima mata ngā. O le wha o lima, ma le wha moe moe e whaia se whainga a inga wha ma losi se i tulou. Ma le wha tino leo ni winga mata ngā wa a fiei ni tamai ta i se toa lua. Le e se fun ma le wha, ma le se fun ma le iwa tausanga le mata tua le temin tula i mai ai le wha fita auli. Ia se tema i le tausanga lua a whelua se fun ma le wha. Mai na mōli ai mase i mōlianga e se fun ma le tasi, peitai e na o le walu mōlianga sa wha mao nia. O tala fawia, manu ia tele lavare ni ia solo tātu o tunu, wha soi fuia.
Fianga mai le tipa ula, ia te sa mai ai i le nei awa uli. Le ua te le titi la fa le tasi, tau tua ti fonga lau mo fatalo fa bitoa ti e la tolo mafuta mai nongo le tato YouTube, ma le Facebook, pa be foi la tolo ma mai a tato fa salonga nongo le tato website. Nisi o tala ia mane foi le nongo pueli foi le tato atunu. O le wa au mai ia fa maunga po o numera mai le matanga luenga fa masinonga. O lo fa mauni ai o le numera le mawanunga i tangata e mawolo o tau mawhaawa ma ave ta avale. O lo ma tele lava i tupulanga talavou. O le whapea o la tona mo lia i le drink driving po le ave ta avale o na. O le 5% o ila tau ia e mai le tai se furu iwa tau sanga nga ilano. Whaasolo anela ia o le 12% ia o ila tau e mai le vao le 2% i le 2% wha sanga. Ia ma le 2% o ila tau mai le 2.5 i le 2% iwa tau sanga le matutua. O le vape mai wa si itia lava mo lianga mo ila tau e le vao le 12 ma le 3 iwa tau sanga, papena fo ila tau le silia ma le 5.5 tau sanga. Ai peo le mai tau atu numera ia, peo peo whanau po tupulanga talavou i lano le 3 iwa tau sanga, vape lano le 2.5 tau sanga, le e matele ina maua o feo ai ona nai ta avale po lai feo ai awa, au lai tau mawhaawa, le na maua i poloka leo le fai le breath testing. Ia o le whamanatu masani lava ia le tatu tautua. A whapeo nao le e te tangofia le awa malosi ia. Tautua na wa aise i sangata e aveina le ta avale ia pe wa aifu e whanau na e le o na wa ile lai sene. Ia e momo lia oe i lau pāti ia po fea lava le vaenga na te fia anga ai ia i tau mawhale awa, ia tau tona e awa le averta awale ma tau mawhale awa. Te lea me o iai se ilai sene, ia pe la vea fo il ta awale, ia pe to e sea fo iau demerit points. Nisi a fautuanga i le nei vaenga o le awa uli fatalo fa ila tau leo le au ngā sese, po ila tau le whea ngai ma le tau singo na i tātou mātua mātutua, o le pese mai le nifoloa, ma le pese tau si matua. Mai au na whaafonga lea i le pese mai le tia maa ata whaanoa noa. Ia nea se ata whaanoa noa ni awa uli o le sua e le ni. Oh,
pa yung akua. E umbia ya solo sukua. You gotta respect everyone who's around you. Young and old, black and white, doesn't matter, lilangu. E lua, malaw litang kaya mga kuwa. Ole malaw, kuwa, mali malamay mga kuwa. Hey, Tine, hey, Tama. Ole tau tuay na matua, ole kile na paamanu yanga. Hey, Tine, hey, Tama. Ole tau tuay na matua.
fautuanga ia mai le puni alava a tata longo atu pea ma se fau ia o fautuanga mo le nei a wauli ono tatou taimi le wo o mai le taimi tatou te whamawai atu ai ia am whamai ina fo ile tatou tautua ile itu lai lua alofa tele atu mo auto umalava whangaina mai le si ufonga lau mua tu te whafonga mto mai mua mai ai vile tai au ngā lue atu ia nisi o lau whainga ruenga whaawau le tautua le si ufonga lau mua whamangalo fo ile tautua le nei aso malu ave fale o tau fina ngalo pe o yei se upu le longo mane i le tautua i le nei aso ia le ai mātou te matua tu lava ina le ai mātou se ato ato le au nanga ai alofa tele atu mo uto umalava manuele atu ai fuafuanga umo tutoe o le nei au auli mai atu i le pese mai taumate and siblings tupula ngai o Sāmoa.
lean back, lean back, lean back, lean back, lean back, lean back, lean back.